I le nganga whaaloalo ma tau te fia toi o whalofa ma whaatalo whatu sa mo le atunu pele. I lo malei fua mai whanunga fau o nei tai au. Le aso lulu nei aso si fulmanitasi o nei maasina o se tema i le tātou wholonga o nei tusanga luafe lua se fulmanifaa. O le tautuala nei al siufonga o la mui Wellington le Samoa Capital Radio wa toi amatalia lan tautua masani. Ai alo mai o le tātou momua i le tua le tātou sauni ngā lotu whale ainga, taita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Doyle Usua, o le kale sia metu tisi Samoa, i wainu mata, usi maia le whaafafonga. Fua mai e whanunga le lei o le nei tai au fau Samoa. Ma tau te whaatalo whātu, i lo u tau pa ia sau samata. Pa ia whale malo, pa ia whale anganu. Ai mai seu pa ia whale tala le lei. Whaafitai le alofa wha maoni o le atua soifua. Tātou lau lua sila whae le nei tai au fau, i le manuia. Wai ui lava o se tō whawha lele te te whono ma le mafutanga whaiwhia. Tasi ma le siu whafonga o le lau mua nei. Au o se wha moe lava e wha e le tau ta whea i le awau. Pe ana le se anoa ma le alofa la vea i o oe le atua lo mātou tama. E o mai asi o tātou tapua i le atua i le neitai au. E o tō iwi atu ia i oa. Ia tangata o le matau ia i oa. O lo fia tele iana polo a inga. E malo rosi nana whanau le nuk. E manuia le tupulanga o ea mi atonu. E ilona whale le oa ma mea e tele. Tu mau fo ilana mi atonu e whaavavau. A mene tātou pe pese le vi inga o saunia.
Faitau mo i tātou le nei tai au. E maua mai lawa le tusi faitau waso le kalesia. Tusi o whata oto e sifuru ma le wha. Faitau ina mai whai upu mua se ia wha ngata mai le whai upu e balu. Wha whonga maia. Faitau ina o fiang pa ia le tua. Te tasi uma whawhine poto. Maati na elo na whale. Ao le whawhine walea. Na te le peti ai o na lima. O lo sa vali na nami o tonu le ua matau ia i owa. Ai whaapio pio na ala le ua ino ia te ia. O lo i le ngutu o le vale le sasa o le whaamawalunga. A o lau ngutu e pupoto e leo ina ai la tau. A le aini povi ua mama le whale povi. E kele mea e maua mai le maalosi o le povi. O le moli mau whaamaoni ele pe pelo ia. A o le moli mau pe pelo. O le tala pe pelo ia. E sa ili le poto o le tangata tauemu. Ai le maua e ia. Ai whaingo fia le poto i le ua langona. Aluia i luma o le tangata walea. Pe a ele i loa ia te ia lau ngutu o le poto. O le poto o le tangata mafau. O le whau tauta lea i lona ala. O le valea o e vale lea. E pe pelo lea. Mapanuia, mawhamala malama atili le nganga o le tua mo i tātou. Ana fionga o whaita wina i le leita ea. Tu mau pēia te ia rona vi inga. Nei e o i le whaababau lava. Amene. Amene. O le au tuo ni mafau whaunga whaale nganga i le leita ea o. E maua mai lava i le au tuo le tiswita waso le kalesia me tutisi e whapea lo na whaita wina. O le poto o le tangata mafau. O le whaau tauta lea i lona ala. O le poto o le tangata mafau. O le whaau tauta lea i lona ala. O le upuala o lo i le au tu e whaingo fia na tau mai aia i tātou. Lea nei o malanga. Wā so o se malanga lava. Kau wā o na iei le ala e saba wali ai. Pesa wali ai le tangata. O le malanga le tangata e poto lo na mafau. Whai mai e whaauta i lona ala. A o le soni sa whaita wina whai mai Solomona. E te itasi uma whawhine poto maati na e lona whani. A o le whawhine walea. Na te le peti ai i ona lima. O le whaamatala ina lea e le poto Solomona. O le malanga le tangata poto. O le malanga e ta pena whaafafine tō anga. O le whale lea e ta ua aitina. O lona a inga. O lona a inga a toa. Mana tua fo i le tusi nei o whata oto whai mai. O le atari poto e fia ai le tama. Ma o le tangata walea. Na te wha lea o ngā ina ai e ia lona tina. I le la i titi tape nanga le tina poto. Te le o tape nanga. Tongo o lona a inga. O le whanau. E o lama fo i le tama. Wa o le tama le le. O tua atu o loo iai se ti nā whau tua le le. Ia mali tele lava o tā ua o mea nei o ti nā. O le tala ia ruta ina o le a whai mā wā po asa. Sa whai eito ina o le nuu o po asa. Ma moli mau lea lava aso. Mai le tala to i ina. O
moli mau lava i mātou ia avea i ova le nei fafine o le alu atu lau ainga pei o rasela ma lea sa la tiae le ainga o Israelu e ala ona lea tiae nei fafine o le malosi o le sauaina e tamaloloa o le mea mautinoa o le malanga le tangata poto e tapena faafafine toʻaga tapena i le tino e tapena i le mafaufau e tapena foʻi lona ola faaleagaga a o le fafine valea na te le peti ona lima le aiga i ona lima o Iesepela le tala iā Iesepela le lima lava o Iesepela na tusi ai le tusi na afu ai ona fasiotia na pota na tusi le lima o Iesepela e na saimi ai le ingoa apo e matangā le iunga na o iai o le ata lea o le malanga le tangata poto e le ai se whautauta o le matau ia Iova e sa bali lana mi o tonu au e ino ia Iova e whaapio pio o nala tala ia Iopu na fiu wo Iopu e whaavai vai Iopu e na ono sai lava a o le ono sai na tua i manuia e whaapena fo i le malanga le tangata o iai le tō whapoto e sea ngai mati ngā mafuapua ngā o le ala o le malanga fo i le tangata poto o le malanga le tangata whaatuatua po o whea lava e whesaua i nai pe ae le maunga pe ifo i le banu e sa bali lava ma le whaalolongo i le atua pai upo e whao le soni whai mai a le aini povi ua mamā le whare povi e tele mea e maua mai le malosi o le povi o le whao ngā ina o povi tulou le teimi o Solomona sa whao ngā e suboto sinai ma whaamalu wai le lau ele le whaamoe moe ia te le whaatoanga saitu a whai ele ini povi ai tō mau lava le tā ua o le whaamoe moe o le suboto sina o le lau ele ina ia fua mai ai fua le lei kai mai paulo lana tosi le ekalesia i Koronito o povi ea e manatu iai le atua e te tau i le na te suatia le ele ia suatia ma le whaamoe moe o le malanga le tangata poto e iai lona whaamoe moe sa moai le atunu pele tātou malanga i le malanga whaatuatua tātou te malanga i le tāngu tu ngutu o le whaingatā o le ala a o ala lava whai mai sa moa e iai maatui ma maangao ma maa whaala vea ao au ane ia whea e se tua o le ala o lona winga e le whaingofia mai whaingofia e pea malanga ma le whaatuatua i le tua o la Iesu lona au so le nei i o tō atu e whai no o malava maso papatiso atu ia te ila tau suafo tamā male atali male nganga pa ia i o tō o atu ia te ila tau i tausi mea umana o whai atu wai ia te o tō whauta foi o te ia te o tō yeso malava i o lava i le ngata anga o le lalolangi i o e samo ai tātou malanga o le malanga e whaifa atasi e whaifa atasi i le wha moe e tasi i le wha tuanga e tasi anuia ngaluenga ma onga le whanau anuia tapua inga Samoa ono Yesu amene si tātou titalo tala mai le langi le mamalu o oe le atua lo mātou tamae ua whaalia fo i le vāni mo nimo mau mātou tangata le mamana o au lavanga ruanga. Pe mai whapei o na tau atu le tasi aso. O lo whaelo atu le tasi pō. O oe lava o le atua sili ese. O le atua alofa fua ma alofa muti vale lava lau a fionga.
o lofa lava lea na e tai mai ai le malanga lo atu mo o Samoa. Malanga ya fua mai tamā ma tina ma titua. Oe ua afu lo lātou soifua tautua ma au na atu ia te oe. E le ngata i leo Samoa mai lava i whātumutumunga. E o lava i nei whanau. Manuia o e kālesia. E afu mai ona tai o au na se ia o lava i le au whātuatua. Le atu wai whaafetai tele lava. Ma lie pule whaafetai yanga lelei. Manuia New Zealand nei. Whaafetai lo lofa i le mawai mo lo atu mu. O lau tau singa, ma au wha manu yanga le li e. Whaafetai tele lava. Mana tua pēr ia mātou titalo le tapua inga si o maa atu atu mu i Samoa. Iui a ina iai lau wala upa ia se tasu ti nā sa mātou malanga wha tasi mai lau ngā luanga. Ua mātou saba wadi pēr ma di loto whātuatua. Tau nuunga lea o ngā mātou whi au ma ngā luanga. Whaitai ua fionga whola ina mo i mātou. Whamanatu pēr ia te i mātou le ala i tau na mātou saba wadi ai. Le nganga pa ia ma le tau langa na o sia Yesu ke wiso lo mātou li whaola. Le atu wai, tu mauia i lawa fionga le vi inga nei o le whaababau. Ka mole wha mangano le i fonga Samoa. Na mātou i fonga wha tasi malau atu mo. E te sila fia lava mea uma. So i fua mo mātou wola au na matau tua. Mātou ngaru wenga o mafau fonga o mātou otu. Mea tu wai wa e sila fia lava mea uma. Fa mangalo i mātou o lau whanau li toto Yesu ke viso lo mātou li whaola. Alo fa mai ai li fonga lo atu mo. Ia au wha manu yanga mo Samoa. Samoa e New Zealand nei ma so si Samoa e so si tafa o le lalolangi. Ia au wha manu yanga. Si au mga luenga o le nei aso. E mese whanau ia o onga. Wha mamaru o lofa mo i mātou. Wai o maua i ngase ia inga ma maota ngase. Marolo ina i o ao angarelei. Manuia i kale sia kevisiano uma ia fua mai o mātou taitai mai mātou uma. Mese le mana o loa nganga i inga whanonoa no lo wala upa ia. Le atu wai ia i ailo o lofa ma lo wangarelei. Lau fi au o le tara lelei le nei aso. Whaia ia o se whatu e pa uu se ele lei. Tupu maola i fina ngalo mo mātou loto taitoa tasi. Le li ia elofania i mātou. Anga le lei li pule ma le au whainga duenga o le leitio nei. Ma ua le poto ma le mārosi mai atu oe. O wā le tautua ina o lo atu mo. Le atu wae lo mātou ta mai o le langi. Alofangia la mātou malanga whaatasi ma lo atu mo. Ua mua atu lo wanganga e tai la mātou malanga. Ta mole lo mātou ta mai. Ia e lawe ina i mātou i sosiala. Ke viso whaola ua mātou mole mtitalo atu ai nei. Mene tu mo mai e o mātou unga umalawa. O Samoa ma le lalolangi whaatua lo munuia le atua le tama. Le lofa ma le file mo mone Yesu ke viso lo mātou o li whaola. Ma futalawa i mātou ma lo wanganga pa ia nei o le whaababau lava. Amene. Vi ele tu le tai au Samoa le atu pele na ua whaafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga na taita i ele sunga tausi matanga nuenga Reverend Toili Usua o le Kalesia Metotisi Samoa i wainu ia mata. Whai leo whaatau vae whai mafonga tau mole o le tātou tunu mole atu ele nganga whaafatai lau sunga tausi matanga nuenga Toili o anō le tāpenanga mātou o fie nei tai au. Whaafatai le upu folofola le atua lea ua e saunoa le yaso, tō matau i nai le soifua whale nganga o tangata. Tau ia o se whatu e pa ui se ele lei, tōpu maola i au ngai le soifua o tātou tangata. Whaafatai fo i mo talo sanga mo leon le yaso, le mātou talo, whaatumu pe le atua la utu, ia wale taita ina o ngā luenga le atua i nai tua tovine, whamnuia le atua, i le whatua, no whalo,
tainale le tapo inga le kalesia whaftai. Lo vingo le tua toi te liu mai, wha wau tau tua le siufonga lo mua nei tai au. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moya
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. Toe o whalofa mwhaatala whantu sa moa le atu no pele nei tae au, lo malei fo mai whanunga fo nei aso le tae au neo le aso lulu. Tātu toi whilo i eilo ngā tono nei vai aso, ma lolo sui fo manuia, ma lolo tau atai le polo kalama ato le tae au, fia fo leo ma whaatasi atu mana tau whine ia ana wha solo. E wang fo le tau toina lo tau pa ia malu tau malu, i le nei fo i tae au ele le tātu polo kalama le ato le tae au. Tālofa, good morning Anna. Talofa malo soi fua le toangane mari ia whamalo atu fo il tata o whafunga nei tai au fo ia ua wawe fo iona malama whafo o usu mai o malama pe ona saunoa ia tu fo matasi nei vai as. O le mea e sere nai lei fui tai au e moni lei mai lava i le amatango nei vai aso. O tatu wa ai ale wawe fo i lea o te ei fo le afo le ono ia wow. Ia o nau tātou i loa ai, ia o le ua tātou anga ia tu fo i le tau maha whanawhana, ia ma le suinga fo i le tau. Ia ma le suinga o le taimi ia i le whai unga vai aso nei le, wa ma tau tātou ai to i le suinga o le tau, o le taimi. Sa o lei o le a, tu so le ato e, le a upu fo i le taimi e mamoe ai tu lo, pe a whapea e sui le taimi ona le ua, tu so le peta te ala i fo whapea ua awa i le vai atu le whatu hata lima. O le mea maha liere nai le tai au, ia tu so la pupu te me moe e la te me tai na wale la umida fiafi e ta fam sama ni moni ya me le tai au ya lo mania lava te lo foi le tu sa tato tu sina tu ya e me se foi tato of fonga ya e malo lava malo foi le spo mari malo foi oile na mo mai tato tato tua ya le foto ya matali foi tato tua le aso Iwe, mana ia le ia so vai atu fa for tato visa fa sallau. Le mata go fio le sulu la. Ia o leu tu ai atu fo ile angi fo ile o la aure tu no mo tato office. Ia. Ia fa ia sina ile o ona minoi fo ile ma. Mangi ma lo si fo ile. Ia mana ia ma lo le tao ia wa fo ile lo so tato tu fia manga benga. Ia le amata fo ile ma fu tama tato por clambe le tao ia ai. A foto wat tato fa filo. Tai lava Maria e matoteu lua ai patalo fam fa felo ai atu ile au fenga venga pa ia le atua i lato lo fa peona tawa suina le vai le ola so se fata fai tau langa i tono ne atu no le ngata ile le au fenga venga pa ia le atua lo ma futa ma mai i fa fo atu o le ne atu no but wes mato patalo fai le fionga le komisina sili por komisina mo lungo o Samoa New Zealand la fionga ia afamasanga fa amtala upu ia malana ofisa i tai Wellington ma lotso i fote do le fa fonga mai tato tua ia fa talo fa felo ia tu tato to asina
nei tamama tina matutua ia le olo o taputapu ai mawhai le whaiva o le tatalo matapu ai a o le whaiva si o tato atu nuu tiu tim whaiva o le aso ma le aso a malom whawhiloa ai atu e lato wala usunga duenga ia tamati nai lato malava tau lea tamaitai le foi wala uso wa fe au matiu te nei aso le ngata leo ngaluenga leo leo tele mentato le tio inisi foi o company ma te fa malo fa fe lo ia te oto nei tai au fo malo se fo manuia malo le tau fa malo atu le tupulang tala vo alum fa na wa onga leo sauni o onga nei aso manuia tau fai va nei aso ia Malo la vale soi fo mania I la tau foi o lo mafuta ma mai lungo tato upinga of sota ingo le Facebook o le YouTube o le tato Samoa Capital Radio app ma to te fa malo la vale uspo malo fo le tawatai malo le vale fa tai le fa ngai na mai o tau tu si fonga lo mo ave ma to ala leo po to upinga te fa ilangi fa longo ia awala valango languina fo il tau tua ia o nisi foi Wala fai mai whanunga le nei tai au le loi mata malingi ia onor wala au pa ia le atua mātou te tutu atua mātou tau au ma wha mawhanawhana atu ia I le whai ngofie ai mātou te whaanoto te le atu ia I le nei vai tau o whainga fo I le ngatai motusio mawhtanga ia au mawhatianga fo I lo whianga I ma outou iso se vaenga o le nei soifuanga o lo oto soifua mātou o lai Ma lo soifua tau tuasi fonga lau mwale o toi amatalia la sultasi ne o se tema ia toi whaawau fo ere ma ua maletuanga ne a maril tau tua nei vai aso. Ma lo whaatai ia toi le tu fine ia le ue whaatu lima whaatu au foi I le whaafonga mai o le tātou tunu I le leitai o le aso lulu ia la sumatasi o se tema ia ua whanua tu fut na vai aso ia le aso anafi ia ma ona whale tonu ona leanga ia la sultasi o se tema na o le nei aso e no fai ona e ngalue ai o a fofuanga o a fo ia polo kalame wai e polo kalame nei aso ana whanau ia o onga ia o whao ngata tau au le aso ma le lewa no maua nei aso I tau soi fomal mātu ola ia whao ngata tau nei aso Sa on lei mari e whao ngā maa wanoa Wahani a wanoa o lo o maua nei aso ia awane I wha misia Awa e isi vai venga e sau leva noa o le vai veneta o le opportunity po leva noa a mari e te leon tato maua nei atunu ele maua I si o tato atunu o Samoa ta ua alfa o ngā leva noa e mesi wha mafa I tato whana wa onga mtupulanga talavo o ta ua I o le melo leva noa ana pena tata no fu ni te murta e tu mua tatu wha son ni asu ia ne ia o atu le fiafi mai ma ua pena o le whai melia ni asu ia maratu tele o me whaina e whai ni asu la tofu ia ngā lue I tono mauta malawa le ba muli mai tono mauta malawa le asu tuli muli panga ia wahani au fufuanga le asu manu ia tele lava le asu tatu tunu ia tatu mafuta ni tatu polo klaman ato tau tatu tan me wha solo le tau ia ora tatu wha soi fu ile le asu mai vai eva tatu wha so tau le tula I luar tatu polo klame ia le asu lulu
Toe whaatalo whaato se vaenga I le tala o le tau ma le tala o le tai mo tātou Wellington I le aso. O le aso aso sfultasi o se tema I o le ava aia le mana I o le susulu mana I o le la mai lava le tai au whaasolo atu I le awa uli. Awa oa I se vaenga la fiafi ai o le mana I le susulu mana I o le la I le aso atoa. Sfuru tolu le fua o le ea mafanafana ai iwa le fua o le ea malulu. Na oso ai le la I le 2 minute te ai le ono I le vaveao. E wha moe moe ngoto I le iwa minute te ai le ono I le afiafiana nei. Whaasolo atu I le aso atae au. O le awa ai o le mana I o sulu la awaoa inisi o taimi. Asfaraide ma la sto na ai le o le ai ti munga mamafa. Whaasolo atu le whai ungo le vai aso. Se vaenga I le tala o le tai mo tātou I Wellington ngā taifale o Wellington na pele tai le afa o le wha I le vaveao. E sua I le toi kuata I le sputasi le tai au nei o na toi pele I le te o le lima I le afiafi mo I lātou fu e fuafua e alu ni whangotanga I le aso. Mo ngā taifale o mana mapori rua na sua le tai I le toi kuata I le lua I le vaveao. Le aro o pele taimi nei. Pe I le afa o le fitu. Ona toi sua lea I le toi 2 minute I le lua I le awa uli. Talo le tau ma talo le tai mo tātou lava I Wellington fuanga e au fuanga I le aso whaafitai. O se vaenga le swingo le tupe ia po le swinga fo le tupe mo I la toi fia la foina la tau tupe le aso. O le tupe Australia, tasi tala New Zealand ma o le iwa tasi sene Australia. Tupe Amerika e ono sful tasi sene. O le tupe Fiti e tala tolu fa sene. Pa angatonga tasi tala New Zealand ma o le tala tolu ono sene. Ia o le pa angatonga. Mo le tupe Samoa le aso tasi tala New Zealand. Ma o le tala 5 ono sene. Tupe Samoa ma o tala 5 ono. O le o whaamamonga mai le pengat whailangi le ANZ ai o SCI mai whaamamonga o mawai whale tupe la foi nai tupe vai aso nei sa manei le vai aso leo te asa tala ono tasi tala ono se fulu le tupe Samoa I anga e siaki ai manuia la fonga o tau tupe le aso ma alo whaftai le anga lei. O le avano mo whamunianga o soifua ma so whanau, whamunato te pele tātu imeli, a so whanau at samoacapitalradio.co.nz, e mwhaiona tu mai isau whamunianga e tōlaulau inatu ilunga o le tātu polokalame. Ai o le maul nei me le fionga pa ia le tua mau mai le lautusia Salamo, Salamo Tavita ono se furutasi, a o le foi upo e lua e whapea. O te vala watu ia te oe ai le ngata anga o le nuu, pe a whaavai vailuk loto, ia e taitaina au I le papa e silio na maualunga ia te au. O te vala watu ia te oe ai le ngata anga o le nuu, pe a whaavai vailuk loto, ia e taitaina au I le papa e silio na maualunga ia te au. Ia mana ia na maumo I tātou manuia te leu tau aso I fua, tulu I le tua nisi tau sanga si tele leu tau se fua maso mātou na iola, mana tua le li I mea umalava Peace Chapel, Yesu te lofa ia te oe, manuia te leu tau aso I fua. No
talofa lava o seva ainga i le mea foi na tutupu i le talafa asalopito le lalolangi i le aso. O le aso le nei le tausanga e afe valu se lau valu se fulu, aso sfultasi o se tema i le afe valu se lau valu se fulu. E toa fata mai tina maliliu, toa se fulu tolu tangata manunua, tangata matutua na manunua, ina ua le lea ese se nofo afi po nofo afi e lua, ono matangi malolosi i lungo leala lau papa i remotaka. O le taimi mo mualea na maliliu ai nisi i lungo nofo afi po o trains, i totono New Zealand. O le aso sfultasi o se tema i le tausanga i lua afe ma le tasi. Na oso wha ia e tangata wha atupu wha alawelawe Twin Towers po o whale te tele Amerika. E toa se fulu iwa tangata wha atupu wha alawelawe o le Al-Qaeda na whaua wha maalosi wa alele e wha i le United States. Mai tolu na nga isa au atu i whale te tele e tolu, ma whasioti ai le tusa ma le tolu afe o tangata i le aso. O le aso lana i le tausanga lua afe ma le lua, na whai ai le malo Amerika Samoa po o tutuila ma manua, se sauninga wha manato mo i lātou na awhia soifua i o sofa inga wha atero lisi i le aso sfultasi o se te mai le lua afe ma le tasi. Na whai alea sauninga tele i le whaleta alo tele po o le gym i Samoana i Utulei. O le sauninga na taitaina i le sunga i le whaiwhi autoi ina i a tapu si tangata mai le ekalesia wha apotopotonga anua ma se etanga. O le susunga i le whawhiangainga i a taulafo avei, le taitaifono le sinoti me totisi tutuila na whaia le tatalo, a o le susunga le ti a kono i a Tawita Pereira o le loto pa ia i pangopango na whaitawina le tuspa ia. O le vi ingo le atua sa langaina i lau whaipese al matanga luenga le maalo, ma sa wha atumulia le sauninga i sui mai le maalo, ma sa whaia fo i le saunoanga wha apitoa a le kōwana sili o Amerika Samoa, ia tau ese sunia. O le asola nei le aso sfultasi o se tema i tau sanga taitasi, i wha mamalui nai sa o whale tusi po o libraries, i le soifuanga o aso uma, wha ingoa ina o le Libraries Remember Day. E wha manatui nai tau sanga taitasi, e wha ailo ai le matafa i oi a whale tusi ala maalo, i le soifua ma le manui a lau tele. O le whaletusi mo tangata lau tele po o public libraries ale malo. O se nofuanga e au ao, mao ina i le tele o wha amatalanga, ai me se voi wha maunga mo a onga. O whaletusi e mawhai ai o na mawai wha amatalanga i nungo le initaneti, whai tau ma sue sue. O se whale teu o loa, a so o se atunuu o le lalolangi. Talaia o le talafasolpito nisi o mea na tutupu i le aso sfultasi o si te mai le aso whaafitai. Ma wale isi whapoponga le aso atai au. O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. E tolu se fulu afe tāra le tino i tupe ua tapena le Digicel mo lana promotion e fesosoni ai i le taumata o le soifuanga le nei vai taimi. E tolu whaelonga tupe ta i lima se lau tāla cash o le ase ina i asa whareila taitasi mo le usila ma au se tālia. Na le whaatau lava o sau top up luas fulu tāra pe siri atu mai whale o loa masani pe lafo foi online le Digicel Pacific o na maua leo lo avano le sei. E te avano foi a lafo sau se leni le My Cash a le Digicel Samoa whaonga i le tautua le ClickX Pacific. Lafo nei loa sau top up luas fulu tala pe sili atu foi pe whaonga le ClickX mo tupe lafo i le My Cash alu ainga i Samoa ma isi atu nu o le Pasifika. Mo soa whanoa e te manu malo ai i whaelonga tupe e tolu ta i lima se lau tala cash i aso whareile taitasi. Mo nisi whaamatalanga whafso ta i le telefoni o le o valu se lau tolu whawha whalua tolu. O valu se lau tolu whawha whalua tolu. Seki a le Digicel. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e vea ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono wa sau nia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea i se mata upu na e whaafonga i ai i le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tusia i le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole i meli mai te alu
moresi@samocapitalradio.co.nz e le tau na whaia i le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai e le o whaamalia ina oe i se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea i le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga i le wha ngā solonga e whaiaialo ia lau whaasea i le openga ta whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Toe whaatala whantu le te mo tau leu tui lo minutu tui neu na tau leu le tu lai valu ia tui fine ana leu wa ta pena fo i alon whanau ia ia tu ia onga le te mo tau ma tu fo i morino whanau ia ai ta ua te le lapta i fo i tūranga o saunga le mu. Moni le mari ia o le whamanatu masani lava i lungo le ala tele ia tautua nā le saunga le mu i aro le mu ta avale o no taimini o taimi pisi lava tai au. Ia whautauta lava le awe ino ta avale ai mese foi i le vaenga tonu ale e mamoli pe dropi ai whanawa onga le tae au. Ia e le ilo atu i sita maiti leo i fo kolosi whafo se i ane e le o whaonga le awala kolosi. Ia tautona ai le vaenga le i nane i. Tele lava ina tau lava via i anu whanau i tae au mari ia tatou lava i e pori rua o no le o atu paka o i sita avale o atu paka i tafutafo o kolosi le whai ai le petrola le a onga. Ma nei o whautuanga le ia mātua ia o tua lalo masani ia tautua nā le saunga le mu ia e whale mātala ma whautauta mai taura leivanga o malawa si usiomanga i tua o ta avale ia utafa o ta avale i luma ia i se wha lave lave tula i mai whale leite mo ta au whanau ia manuia tele le yaso ta ma leite ne lei usta it whaiaonga ia i se me tele mana malamai ia whesiri lau whaiaonga. Ia tu fine ana le ase ma lur tau e ma nei mo nei asululu ia mai se fo ia le wa ta pena fo nei o tatu ma tua ia wala tu ma lur tau ma nei le esi ai tau mafafua mari e ma nei fo au fo kuka e ma nei va tu tau mafaile falawa ia pole toaster lo tua ma toina o nei tato ma tua fo mari tau le tau mamafa tele wo e petasi a lua ia i watu me e tua ma auto e wo wale toi nau te le tau mafa peo tato ia soli aro le tangata bala plate fo ia tolu toast ma ia sa le ia e mai tau ale le tau mafa toi ne malo matua e si le fo mo stasi si le fasiesi ma nei uma vanga after fo la nga sese ma tua fo la au ia tulanga masani le yaso ini filo inga le tatu ma tu fo mai le appointments ia woni ngalo vanga tau na ye le yaso ia fu le na tata no tau nei le fa ngai le tau le aso mo le noa mo taimi o menor taimi o se vanga fu le matua mo mia tatu tu sai e o tangata fu le titi o tatu u mai e tatu mana tu mai ma u e pena lavar taimi a o fa ngai na taimi matua o te ata tu fa ngai no te
Tu sai tātou te mana oi, an makua au kia o tātou I le whaongai no taimi. O na maali ia Mario toi mantua I le semina na whai e le awhionga teimi le aki piko po le awhionga ia Moses e le aonga na luatu whai. O le whisilina e maua le 5 tala tamai titi. O ai e loa le ase mea e te le toi maua mai. Ia wā lo mai a tali mai o la uwo. Ia o lo tina o lo... Ia wa mawhawhawhau I le pe a mali liu. Ai whaifonga le tali o le taimi. O le taimi. Whataua lo taimi e te le te tala vope. Le te vesenga sifutolu. E te le toi... Mawhaiona e toi vesenga sifutolu. Isi taimi o lo wolanga e... En mana I foi le o so tai foi mal ta noronga ni tai au I le taimi sa o le oe. So le ia mana ia le fautuanga pa afioa Mosesi. Ia le whaonga te tau le taimi malawa noa. Ia ia so whanau. Se ai mawhau le taimi le te I le aonga maliva le tolu I le wuli. Na ore na whigi tu lana te aonga ai. Ia nawa noa. So le matua fully e maua umale na o onga mai le numera. Fai tau tusi o tusi wa uma vanga e tau na yen nei aso. Ia. Mai fesili al fia o ngape se me te de mala mai. Va tai vai nei o tatu matua. Molina foi fa na le tai o le tal tonu le tu le varu si mai fa fonga I le fa poponga mo tatu talfo. Ma tatu tala mai sa mo fa tai. Fatalofa le tino o le whaopopongo tātou talafou le nei fo I asolulu o si mai le whaafonga. O le asolu se funmal whaare masina le nei o se tema o whaamaunia mai le whionga le komisena o ntanga luenga o leo au o paulongo I tino Filipo e lano le vaenga o se tasi o soa komiti o le puipuinga po le security o le fontanga te itai o malo le taupulenga le masina fou. O le awa ai e loa atau ta vale o tangata o no fuanga e lungo me poe ata I o lo whaanga solo le whaapipi ina le teimine nei I le taulanga I vaenga o walau tokia. Whai loe le fionga le komisina o vaenga o le taulanga I o le a whaapipi ina I me poe ata e amata mai le ala tele mai le peninsula I mulinuu se ia pa ia le whalitan malo le tau mea sina. O le sau mai lalo le wati a ngai mai I tau fusi le mangtolu le hand scale. Le liu le tuta matau le anga e se sifo le motu I upolo. O le mepo e ata muli e ngata mai le whamachoi vai tele. A e mai tau fusi le hand scale le tuanga vale. Wha solo tu I lalo vai a ngai malifa. E whaapau mai mo li le mga whai le loto Samsoni. Mai o le ofisa o ntanga luenga o leo ia pia. O le a tauda uma ia hia mea poe ata ma whaaton tonu mai ai, e le ngata na o le fontanga te itai o malo I lona mata I tuwina, ai whape na foi le whaawa wina, mō ngā ruenga antanga ruenga o leo, I le anga I le lumanai. E se furma le whāno whangai ua tā pena e le mtanga ruenga o le soifo malo loina, e whātou tei e fontanga suyu se fono le masina fōu. E tofu ma whale mai le tu mau e whaanganga, I te me mo miai le fesoa swani, au leitu I natu le mautanga se ngase pe a whai ua mo o mia, mo le wha ma e aina o tong fitinga. O le se fulma le whano o whangana whai loyal te tai, o le soa komiti mo le vaenga o wha lave tu wha fosei, tanu vasa pe tone maua, e tofu lava ma le ta vale ambulance, ai e le ta o fia I foi, le au onanga masani le mamalu lau telo le atunu, e vala au mo ta vale nei pe a mo mia. Ina goa mo mai ta yala mo fati no mo le fontana. Na mata ta pena I lole. Ule mo tini mo fa la tu fa fose. Ia fa ina grana na ulia. E sa ole le gole sa na tu la le pisu ta tu ta le mai le ta fi ko le o na ni fa wa la mo ma lo le tu. Alo ta pena e lima I ta vale mai e onu mai sila. E lima ta vale mai le Mario la Susani e lima ta vale le pule allo no la se fulu ono ta vale ni scufa ia Venus sta vale ta vale la rafa mo ta to mo kiti ne lo no ina ta o lava ta bella le pule ia vale so a committee o le sui comando ina va la va cose I me venga bene ma ta vale e o poi la vai
po mai paramedics ia lea mai mo mai susuani mai New Zealand ia susuani i patino ina le au na ole tara lea o lo lava ia me venga rema o lava la venga i patino ina le au na i le taimi fontana mo i la tau e tapio matala au mai fontana ai ma pe poi i mo manu i la tua tino i au na patino na fesiringia fo'i i le whaurulunga o tanga ringo se fu maloloina ai ono Dr. Aleke Keroma pe ua maua mai ni vaenga e whai ai siaki le malai vaalele e mate tui naile au sufono le amalanga mai wa i ono au maia le siama le monkeypox i tutono le atunu aina saunoa manino ai ono e le o iai ni vaenga whaapea e pe o le teimi o le COVID-19 sa iai vaenga sa siaki ai tangata le malai vaalele na paula la tau tape nangolo iai le teimi le nei o le tu e sea lea o se whai ngā malanga i le tasi tu pe a whai e wha maonia sa whesuia i a lātou whai ngā malanga i te tōnua te nuu ia wa wha te tele ele pe pesi o le wha mai. Na whesilingi e fo e au telefou le whio ngā ngawhiri tō mai mano shem leo o lo ngawha ma le vaengo whe malanga inga wha vau malo pe ono iai se marusi anga o le tū la fone e pei o le teimi o le COVID-19 e to e wha fo iai se whai ngā malanga na o lātou uia ia tunu e pei o na tā ua. Sau noa ngawhili e le o iai se vaenga wha apē ma whai o na wha atino ai o lo tu watu le vaenga soi fua malolo ina le wha atua tuanga e wha atino vaenga umai o iai le lātou tau ma whai ina ia saunga le mūru tātua tino umai le wha mai. E whawha le tali malo le ua wha maunia mai le vaenga o lo o iai le soa komiti o whale tali malo maapitanga o le a wha mautu wai te o malo le amalanga mai le whontanga o a lātou minister a to ai ma lātou au malanga. Whai loe le tō whātou le afoa pa te vaine peta i a te vita o whale tali malo e au fiai le tau mesina, Return to Paradise i le whanga o le Sheraton Aki Crazy a pia whata se ma le Sheraton i muli whanua. O le fua le komiti no lātou whiliwhilia i a whale tali malo o le ngā whatire no lātou tali ina se fwai numera tō tele, whapena fwoi o na whaafai ngō fie le anga iane, i no whanga o le a whātou te iei whontanga. Whai loe to le fōa, mo le motu lava iei i upolu, e lua awhe potu ia ua wha mao nia. Whao popo iei ma le waa meli le o le a wha o ngā ina, o le a wha mautu wai le isi silia ma le awhe. Ai e au fia i maisi waa e lua o le a wha au peopea lava le ngā tei whale o le atunuu, o waa i ala malo o New Zealand ma au Sitalia, o le ai ai le au wha leo leo fō mai, mo le ono tula i mai o se vaenga tele mo mia i le to tele o fō mai, ai meisi o le mou o fō mai ese mo lato matata, mo so o seitu ai ngā ngase. O talafauia mai sa mo le nei aso lulu, wha manuia tele le tui fōwhonga le awhenga i le yaso, wha soi foia. Tala flavan whabubunga mo mua tala whau mai le se ufonga le lau mua mo le nei tai aus fulmaltasi o se te malua a whelua whaa. Ua whaitio ina le pāle mia fo mai Hawke's Bay, ona ole le tala whea ngai o lātou tūmaanga, talwai le awe le wha amumoi tupulanga Māori in Pasifika, ele o toianga wa a tupulanga talavauta is fulwha, a nga i ele ta ilua fulwha tau sanga le mātutua, ini siaki e whaia fua i fo mai, wha pei ma au au nanga tau si soifua, e fua i tūlanga o lātou i tō ainga tangata nuu, na sauno Christopher Luxon, e si se telefo mai le wha atinonga o lea polisi, ma ua whea nei le minister soifua maloloina le mata upu pe ona ia le songa fua ma ua whaamaonia ua whaia ia i suinga na sauno Shane Reti. O le polisi a Hawke's Bay, sa leo ngatasi ma whaamatalanga o polisi al whainga malo i olo tu ina tuwai whaatonunga na whaalia al whaipule le leipa, Kushla tanga Ed Emmanuel o le East Coast, e iei mafua anga tatau na whaatatau le polisi le pol kalaman soi fua maloloina o Māori. Ona sa mātawina pia i le tele o tau sanga ua tuanai, sa le ine avano o Māori in Pasifika
Pasifika ma o le ala fo ile na fa le tonu I foi numero fa mawina o le soifua maloloina mo Maori Pasifika pe ta ilo fa ali le minister e tamau pe alo na langolangoina o le ave esenga il malo o le polisi ona pe Maori pe le Maori e mawhai lavana mawalunga le tūlanga waenga mo umia o le soifua maloloina. E tusa malelua se lau tolu se fulu ngā luenga ua wha malo lo. Ina ua whaile wha iunga se tasi o company tele le o ngā tutono le moto I mātou. E tāpuniania na whalenga o si lau papa se lua. Na wha maunia le polenu o roa pehu, Western Curtain. O le a tāpunia le Winstone Pulp International. I ona lala se lua le o ngā tutono le moto I mātou. Ona ua le ngā whatia le tau o le eletise. Sa wha ngā soloni fono tanga I naiva yaso utua nai. Ale Winstone, ma company eletise le Mercury, fa pia ma minista o le malo e tausa ili se awala, ina ia fa awawa I peona fa atino au na ngā whalau papa I kari oi matangi wai. Sa fa ia se talo sanga sainia le to tele le vai astal vai, ina ia fa asao le kamupani, ma le pupolenga ona ole a pei oni a aieleni tanga taino no fuai. Na fa amata wina le minista o puna o Shane Jones le fa amutanga le pulenga o eletise, pe a le ngā lulu e malo se fa atula fonoina tau o eletise. Ui ilea, ele I lama se ngā yoinga le malo I le mata upo. E whaita wafe wha amaumonga o tangata whai la fonga o lo ave ele ofisa o la fonga I au nanga fsota inga po social media platforms mo wha asala launga wha atau sina e wha o ngā ina se polo kalame o tali tonu le au whaito la fono wha abao malo e le lava e pui pui ei wha amaumonga patino o tangata pe o na ta wesu esu enga mali poti alele te o New Zealand na wha alia David Parkingham o se kone sale mo mta apui ngā luenga I Queenstown o se ngā yoinga ua wha alata I nai le au whai la fonga na ia tā ua foi e le ise ngai o inga lau whai la fonga I mawhai I ai o na e te tau o na ave o lātou wha amamonga patino ma le tūlanga o lātou la fonga I le IRD ai o le ai o mane ua o le Facebook ma le LinkedIn ia wha amamonga I se pepo wha amatalanga o lo tā ua I le ofisa o la fonga e ato o toa le pui pui ngā wha amamonga e wha o ngaina I se whainga tā ua le hashing e sui ei mata I tusi I whai numera e le wao le tolu se fulu ma le 5 se fulu le numera o ni tangata filifili le IRD le masina e wha o ngā muni wha asala launga wha apito e lungo le Facebook, Instagram, LinkedIn, po le kukol. O lisi e wha asala lau I masina te itasi e wha asino tonu I mata upo e pe ono no ngā tupe tamaitia onga. O no lo o whailava masui le numero I lato nofo I atuno I fafo talubai o e o lo o sifia o mau I fafo au isi foi o lo o toi foi mai le atuno. O nei lisi o atu ta ilima se lau wafe e iai mai ngoa o aso whanau to atusi telefoni ma emaili e wha o ngā numera e su iai mata itusi pe atu I lunga o penga fsota inga pe ta ili masino I ulaina wha aliele komisi o le United States Federal o le whainga lea ua ta ua le hashing e le lava e pui pui ai wha maunga. E whaita wafi tangata whai ngā luenga supermarket le Woolworths na solo te e moi tu lai lua le asona nafi. E whaasanga I o lātou tutongi ma le tūlanga o lātou ngā luenga e lata I le lua se lau whale o loa na a fia I lea fuafuanga na nafi ina ua tāpuni e le vao le sifulu ma le lua I le au hauli na whaalia le whailau tuse o le iuni e tangata whai ngā luenga Rad Hughes na iei au whai ngā luenga mai supermarket le Woolworth I au kilani ma safa atasi Bonson B le solo te e silia mo le sifulu tolu aso o fia ngai mal company. E whaatitau I la lātou mata aupu, peita ai ele o tele se ngai o ingal company o whaia, sa tā ua fo I lau whai ngā luenga o lātou popolenga, I le siitia pea le tūlanga o sāwanga I whaasanga, I au whai ngā luenga I whale o loa. Na whaalia le Woolworths, sa au fo I nātu I tangata whai ngā luenga ni siitanga, e le vao le ono tesi ma le 8%, ma le sefulu tesi ma le tasi pasene I tau sanga e lua, sa whaalele ia fo I whaamanianga ia somai, whaapopo livi mo taime maliwa I se tasi o lātou ainga, ma le ia le pa ua tau o loa o whai nātu au whai ngā luenga ma sā māli le whai si tanga 0.5% I le tau sanga e lua a whelua lua. Ua whaamalo le leipa ma le Green ita o nise o Ecclesia Kirisiano. Ona o lo lātou te e le pili o le Treaty Principles whaitai na whaalia le te le vaianga whaopwhai le Act David Seymour le aiana le pili. Ele o le taimi mo le o tamu whai e Ecclesia tau whitangata mai le whaalinga o ni o lātou whinangalo I nisi o ana polisi. O le taimi mo o le tula fono le ana whai e filifili e le tangata whaamutalo na soifua po le End of Life Choice Act
o le asonga fuana folosia i le kapeneta, se pepa o le pili o le treaty principles o ni vaenga whaamai o le whianga inga o le waitangi. E la te le whasela o lima sfulta ita i o Ecclesia Kerisiano, wa saini se tusi whaala wa itele o lo wala a waifai pule ina ia te te e le pili. Mana whaala ulua le Common Grace Aotearoa, lea tusi o lo saini ita i o le Katoliko, Ecclesia Engilani, me tutisi, Salvation Army, ma le Vineyard. O le talo sangolo i eit tono le tusi i whai pule umalava o le palemene ina ia awane i o atu le pili i komiti wha palemene. O Bruce Blested o le tasi na amataina le company telo le Main Freight, ma o se tasi o tangata pito silio na mau o loa New Zealand. I sana whaatala noanga i lunga le leite o New Zealand, na ia whaasoa ila na filosofia i winga i pisinisi, loto fisosoani, ma polo kiki, na fisilingia i so na finangalo, pole ase whaailo se tūma se anga leli lei, i tutono fale whaingalo wenga, o le talia leli i pilionea i le whaafisili, o fale ui i le mama, ona o fale ui i palapala, ele na o le whaina elo po o le le tō mama. Ai o se whailo e ta mai ai, po le ala wale tō langa o tangata whainga alwenga, ele o mita i o la tō whale whainga alwenga. Na whaali e Blested, e whaamamala tō whale ui i le whale whainga alwenga, i taimi o malo longa o tau mawhitanga, e iei uma mapulumu, ma pepa, ma whao e tau waila e o tangata uma, ma o se ato le maa walunga le tō langa i te tau o na iei tū maa ngā le company. Malana au whainga alwenga e lata i le tō asfulta siafe, i so o se vaenga o le laulangi, e peona sauna o Blested. Ua whaase fuluono tau sanga o ia whaatau taia le Main Freight, maolo iei pialo na whaanau ngai toi whaawa wai mo le isi whaatau sanga, ina ia mawhaiano o atu le limas fultau sanga o le company. O iai, ai le i whaase e ese, esi lia malta i whaapiliona tā lato pe maua i le tau sanga le Main Freight, ma o le taimi nei, e lunga ato le fitu te sima le lima, piliona tā la le tau o le company, e whaatau luina pe sile atu fo ilona mawalunga, na ilo le tau o le Air New Zealand. I Ta'alonga, walua aso ile i whaatau nuuina lawa le Ta'alonga li wao Afghanistan ma New Zealand li Ta'alonga kilikiti i le tūpāo lii. Ma o lea Ta'alonga na fōfua e whaia la taiteli, ma walangalanga ai fo ini whaafisili e winga i le lava tā pena o le malae, sa fōfua e Ta'alo ai. Talo ai ona o le saunga le mo awa siasi atu, wa whaamalo si ai Afghanistana e whaia la tau Ta'alonga i e tali malo ai la tau au, ini malae i whafo atu, o le malae lea na fōfua e whaia ai, o lo fia le swava i talo mai te munga i le lua vai asa talwai. Sala watu ni muti e fo lai vaenga o le malae le o le lei. Mwhao ngā fo ini ili te tele wha amango i le malae peitai. Na toi tolo po lava le Ta'alonga i le aso ana nafi. Tala fawia malisi ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao. Mata pele
Siu fo mātou o fia o vai pēsar tipa ula mai sātu paitea ia man whawhiwhianga na ia e le whamana tuina o le 5 tau sanga ia o Samoa ia tūto tasi. Ia rato whine ana le ua tātu se mai fo i tau runga ai o tātu telefonu whapoponga mō mua tau maurisi whapoponga li tū la Eva ia e tele nisi o vaenga tā ua le ua mai tātu telefonu nei tāo ia ho ngā fo i wāl whafo maura tātu turu. Moni le malo mari ia Sao lei le ngata o talafo mai Samoa o talafo lava e tatou i New Zealand nei. Ai mari mana ia mo moe watu sta fatalo fa nei tatou wo ia mafuta mai lumo. Tatou upenga o ta inga le ngata i lela to lo mafuta mai lumo tatou ala leo. Ia ai mo mo fa manu ia tulas fa nau o le alo o whawhetai ma Regina a toa le tausanga a toa le aso le sfultasi tausanga ia Oceana Tama o Blessing. Whawhetai wau lia mailo sfultasi tausanga lo whaanga mai o mātua o whawhetai ma Regina. Mahalo, malui e tele lo aso i fua le aso. Patala watu fua le tau ia whaoluli a pule iata le mafuta mai. Ta lofa ia Tess Tiva le mafuta mai le temi. Puao leota ma loro sui fumanuia ma fu Eric. Ia o tuli tafa le mafuta mai. Patala watu fua ia Nora luau fui le mafuta mai nei tau. Patala watu ia pali isina leo. Patala watu ia tusa ia ma tuli le mafuta mai tua to le maunga. Patala watu i sio matutina ia ita kasiano ia leo mafuta mai ma leo te mai leo TV ia ma lo sui fumanuia tina matua. Ai mana ia Mario lefa mai puao. Fa mai watalo lava na fai nei meo telefoni wa mai mawele taimi. Rono mia le fa so mai le tata la le na fai ele taina le talafo ile taimi. Tulingo le taimi. Ia ai sa o le puao. Ia wa le stanga ten e ala mai el Facebook e o atu taimi le fia la fai le fai ga lo tu le fia. Ia ola e fai al Facebook. Se me fai le fa la lave e sa o le le sa le fa so puao pe se me fai te fa la lave ia ta ita va pena tuwe. Fai lata tapena ngā whale nei. E te tangolo e salu lau telefoni umalilea le isi fia i tū lala e. La e salu Ala. A tala whatu nei tau i le sunga tau si patanga luenga ia missionary tū tā mai. Le mafuta mai le Lloyd Dunedin. Le whaaso mai le sunga tau si patanga luenga. Ia olo mātungu fie lawa le tau i nā ia la tau. Le sunga ia missionary ia. Sa tau tua fo i tonu la mui Wellington. Nei wha tala whatu maa lunu sui fumanuia. Ta po i na fo inga paongo no fo inga le mafuta mai nai Miramar. I Wellington in late tau good morning. Ia wha tala whatu fo ia ile lau pepe. Le mafuta mai tala Bailey maa lunu sui fumanuia. Ia wha tala whatu ia Sina Siosi. Le mafuta mai ala Ioane. Lupe Malwanski le mafuta mai nai Sunnybank Hills Brisbane. O Toke Tupai whengawi i Sila. Ia whaatala whatu fo i le whaletua, ia punitina ia Silulu Pouten, whaatala whatu fo i ia whawhawina Tanielu, whaatala whatu fo i sunga ia tala Salu, tala ponga Salu, le mafuta mani le tai au, sunga le whawhengainga toina, malaki moi awa, Betty Nansen Tia, ia manisho i la tu le mafuta mai tu fina ana le tai au, Sina Marina, whapea fo i Abdullah Sataraka,
Ia mato te leo la tu tapu sori mai avale mafuta mai. Moni patalo fatu tina ia lua fulu tangata leo lo mafuta mai foi ia I nei lava I poirua. Patalo fatu foi ia kone fesi a paeone le mafuta mai fili malo good morning. Ia patalo fatu ia tu umalava Naomi ala tasi le mafuta mai nai sini Australia. Ia via lava o tom fa unianga tatu polo klambi. Ia le fanga luina la to ilu kon tatu ala leo tasi ono tesi mal tasi fa mo. Il le temo tai au to fine anda ia o nisi vo me tupu le ia sol tal fa sol pito. So le la so tasi o se temo le tu la me ia tatu ilo uma ia te io la mai ia na temi. Moni. O te lo Ia. Wala tau sanga le tupu le. Te lua fe mal tasi. Ia leila la fa tasi o tau sanga. La fa tasi o tau sanga. A tupu mele tupu America. Ala wa. Lo va singa fa. Lo va Eva tau sanga. A te mana tua la vale a sole mari o Samoa. Ia. Na matua I faile le ia sauninga fo I te tono a onga ia sisi le fu America. Ia. Wata I loa wa o ina fo I te tono a onga le langino o le video America le national anthem ma. Tu la leila au pese via. Ai wa faile be o ia vai o me tupi America le wa o sa moa o fo I male history pole tala wa fa ave me fo ile o ina tala fa sol pito ia le fa la vele tupu le a Sunday le lua fe maltas. Lua fe maltas I le aso sulta so se tema. Ia le na mai tatu telefon le tana o mai se pe a mana tso wa fe mo tupu tanga tana mai mau la tu soifua I le foi fa la fa tupu vesi ia la wala wi lo la langi le foi fa la tu la me nas ia ai o mai te mi ne lo fe nga ia la langi ma tanga tau fa tupu vesi mai se ali tu le I tono Middle East e po so sa e tu ton ia fa ia sina tu la me yo tu langa fo yo o terrorists ia po tanga fa tupu vesi o le mata I tu ai te lo tu pui nga mar sa nga le mu ia I nei taimi ni sina mena tu la me le so le tal fa so pito lo langi ana le la mai ni so va nga tatu telefone va te fo ni so pinga fa langi o mai tu langa o suinga ia le ala ga I tatu yo ki lani le tatu maleva le fa va ma lo le international airport ia so le mo I tatu yo la malanga fo ye amata tu le vai tau ma fan tu sangan ni ia tu sai la tele atu masini fo ye te ala watu scan ele passport ia faile le utulanga lo tickets ia wale malanga ia male no fonga ave eu atu fo ye le au no malo tau walu I nungo vanga fo ye I tagata fo ye o fenga luenga va le ia modi le mari ia e faile o se vanga le mo tato ai me se foi tupu nga talavo ai te fai alofa nei tato ma tua ona o le te kono losi foi le fo le wa saunei be ta wa lo le o mal fa na alu ave se se fa na we ma sa ni fa nga o masini ia tu sa le mai nei ni so va nga tu su singa lu ko le TV tase New Zealand ama tatu le tau ma fan nei le sama le wa tato ye ia pe ama se lau ia va fo yo no fuanga ia fa ina nga ia twitter ngata fe lo ai ma tangata fa nga luenga le ale va lele ia ma ave lau tickets ia ma fu ai lau ato ma ave tonu le va fo le ave ia ole fu fuanga fo le we pe ama se lau ia no fuanga pe na le la tapunia ia la fa tele le no mo masini tu tasia la to ia e te alo tua oe scan lau passport a mai lau ticket scan lau ato fu lau ato ma ave tot e tu so tele su binga le la fa ngal technology ia ai ele fa pe la fa mutai fu le la ye atanga fa ngal wenga la va le if so so ia bola to ye pe na ye la tu fu e pasai ni no fa mo sa mo pe go el va ver na la tu scan ma moni le pa wa le na fai ai le fa a ola tele ya tu la masinina e lo no fuanga fu e anga tu counters tangata e fenga luenga te lo fa la fa ITT ai fo ile fenga luenga a mari ia ma tu ela na tele tangata e fenga luenga no e o tangata e fa ile service pole a nanga le ai le asui ai masini e or suinga nela langi le tato ai e te mo fai fa avave ai fo ia avave fo la tato ai fo ipe vave atu lo
mulinga fo fe to ina malo matu ana ya la to ina malo matu scan a wana ngalo o suga phone le la ga ile tatu malava le fa malo yo kilani ya boila tu le la mata malanga tu fa ngon dit sanga ya o le eva ya tu tele mo masini ni ya na ilo o tu langa check out masani e tangata ya taur tatu matalai ya o tu lalo le mai le New Zealand ma ni se fo le malava le ya tatu fa masani ai fa masani masa ole o ye tala le silo batuna ole o ye fa masani abet fa nau e vai tu pula tala vo e ele au ai fa asino ya nena papa fa asino ya mama dad le fa nganga o masini ya wai ele la to ya son abata mai masini ele wala lakita to tal fo ya o fa fango fie fo ya fe malanga inga ole ale to tele fo lani poloka laina le anga iluma o sa mo mari pelen tatal no ai fo ile sia so le wa ye fo ile le laina sa mo ai tasia le laina sa mo ai tu si lunga le online check-in we vai le tu so le te la tu lai tu mo atanga tai o e sia ki luma i teine matama le valele ai tasia le laina na tele la vaina le ini se tau le ini se o ai i sa mo e foi e check-in online na lo alu atua avela passport ia o malau check-in na fai tu lunga telefoni na lo walu tau tu le laina e me se ta to ia mai ia umu ia bae mai lan atoi mai lan o vai le e ni sina va nga ma nei ta u tele va nga na lo puili i foi ta tu ba ta tu va nga na ia o fo ni ia lo tem ia la ta tu so ni o le love o le ta ta lo tem o le love por puso lo sa ia ai ele fai tio i foi sis a tu mai nei por kama ia va nga na o le si fo tu nga le va tu mo le ni ta o nei tatu tu awana i ngalo a fai mo mir ta mamar tina ia se au nanga fo ile fa ngai wheelchairs fai matu a fai a fa nga e wa atu la tu fiu tu ile mele nga i mai nga i siaki fo ile customs e siaki e tu fola mo pena fiu tu reo tatu matu ya e te mai te wina la le atu o tangata i atu mo wheelchair ma muli atu i mai la tole le pui a inga le ana le lo ma tupo tu ina ni ia ma o pasi wai i la vandona e fa mo mo tatu tangata matua ai wone i ngalo e tatu i fa ticket ma ane o tatu matua faile le no fo fa nga fo ile i nei au kilani ia po Wellington ia fa nga fo ilunga i nga ia to ile sa mo vanga o mai e la pata ita tu mate tu malanga ia me se ila tu ia u to ia la malanga tu fa i tu sang mo ni le oni se fa manatu ia au te lo le wasa ni fo to te le tatu tu no e o sa mo ila to i tu pe e o sa mo e va fo ia ta fa nga fo fa i ngol tau sanga ia lenga tai le ila to fo la malanga i le fondo ia o ke topa ia manuia tape nanga o tau fa i malanga ai mari mana ia batu staff of city na ia pele tata no ana le la ia manoa opportunities mana vai ver silia tu la tu no po ania manoa na e maua ai le fa nga ina o dia manoa na e maua ai te le fa nga ina le e to e titi lo to fa pe ana iloa ia ale na wa foi dia manoa e maua na e maua le na e fa nga ina mana fa mesili ta nei pele na unga ta fesili tu langa fu yo taimi malavo no e maua ai ma fo le te leo le o i tu la e maua lava no laso ia tata mfaya e tu fitau fao i ta ia tato taimi por kalame fufuanga o le aso ia o mai fo le aso ia o le lava tangata ia a fai o tu le fai o le aso i loa o ia o au sia mena e mana e fatino i le aso o te loa si fianga fu na ile tangata ile ngati o tatu matu o alalama ta po mi mota malao e fo ala to fuanga ma tulanga o vaenga wa no ala fa nga i le aso ma le aso ya mo tatu le fa fo mai ya o hania va no na e maua ile fa nga ina ya po ni ava no fo le we maua te mini le we fa nga ina opportunities ia mafata wortu la ngor temi se o temi on va ve la lu temina tu sa le mari fata ta inga i lista mai tai te loa na
E vai ngana na tofi tamai te tofa mai ya o kai Samoa e o ia pani. Sole. Ai tu salanga tofi ia le tamai tai lea. Ai le mawhai o na alu. Ona o le popole o na lona tama matua e popole para vele popole fa matua i te iwalu atu I whafo a whaina malavea ai mainga pa pena te milani wa toi titilo pa pia ana I loa ai I ai lisi me mwhai o le whaalonga na I ono mātua mātutua I li popole ngā fo I lea peo awa noa ia le au maua e tātou ia la e nofo e alu fo I hapani o wene e vini me wha so mai me taunu kali I le awa nofa pena le ila e le tali a ina wha so na I lungo I le a whai o naua e wha puipo ma whai lo tu ai a wete vini me mai o la vandoa sa iei ai le ai ana I loa e le o tu ngā vandoa la na le mo mia se vandoa fo I le te loa se vai ngata hua I lo soifua ia me se fo nei te mi wha munianga fo o maua tangata ia au ngā tātou wha so le tā ua le teimi ma wha ngā tātou o le aso ma le avanoa a o i tātou avanoa le teimi le tā hao ia o le ua wha asirisira mai e le sunga toina ia ufanga wha fia maua le vau ia leo lea ngā wha ma le wha moe moe le pol kalama le muri o le ava I le tūlai sifu ma le tā siri tā nei Samoa tā pena lau api tā pena lau peni ia o lau tuispa ia ia la el poka la me ile tau nei litu la fumatasio molio lava ia la tala to foi le telefoni ia foi ia le fa so ia si la ta longa foi le pe ile upo le tua ia fa so ai ia te lo la ta pena me foi tunga to ina ia wal poka la me le tau o va ga nei fa si silatu ta pena lau tuispa ia ta pena lau api ta pena lau peni a wal poka la me molio lava le tu la fumatasi fa foi ina le sunga ile tomato ina ia au whanga whaafia mo wale vau. Mana ia wane misia ia le tatou pol kalamena whaaleanganga. Ia o le tatou fisili na o ania wanoa na e maua ili whaonga haina o afo ina wanoa sa e whaonga haina ia ma e mita ai sa e whaonga haina lea wanoa whaonga haina le leilea wanoa. Ia I a meise o le taimi o le tatou aungana le tatou fisili. Ia e lewa toi luas fulua minute tali tulaiva ia toi awina atu tatou talafou. Mana ia tu fini ana la vai tatu por klame spese tu teli mai ona tataro no le tulanga o le mele wala ai Australia ta ofia tala vou po fana witi I fa ngai no o nanga fo I social media ia or fesili na ye pea po la se ai New Zealand ye la to I tulanga ia I le fa saina le fana witi la loifo o tunu fa ele tu vai tu mal tu fa ngai no Facebook mali Instagram mai si o nanga pena ia le wala ai Australia al pesen nei la vai foi ia ele o tia ya se pesen na o upuna pesen na ia mai ya silia utai nei te mo ta ole u to lu sulo minute ta le tu laiva fia le vai ngara le joli era mo ni le u fio vo me ali ka o fai e po me sole ya mio vo le ka ko fai o capo ma ya o masa ya la ko ya ka varia ai fai be ka ko a e launga I fo vanu tama fai nga mangu yo langa ia ona le wei tātou walau tā lo whala walau wha taino sai mai ia sai fo mungia I la sunga lange mai lang sunga le lua da pionga I fatua se foi ia se foi manuia le lua a me le tau Olo mungia la whaftai le whai kwa umangku ka mai ki ra onga malo lava I whanongonongo kulava e au vai lo sua kau mo se pei au ka vai de mingska foi le lo se fa pui nga sa mo ya mata mo yo ko vai tau fai me mingska pa singonga I le pionga I patua yan boni me minister se tupi ya ore kako fa fili se mangai foi ko li diu ko le kai mi para bangoa bali o ke kau kingo kwa o usau
O sa wa o ngakapi ang oi leisi ko ingon makong usa faida ang kapi ang. Maria. I. Kiringala. Wa ko la long kiri fa maong ye da o ngakapi. Maria. I. Ngalo wa le mafaiare da o. Ai ngo o sa ngi sila ka sa. Le ka su en kapi ang oi ngi kapi ya. Mali. O fa pe o isole va ila le mele ang o fa maong ia ila samo o mo pengi lo ke kapi ang o se farisa po po le ke kapi ang o pio va ele kai ngalo ya ya ele ngalo ya wa mo pu lo ko I ka fa nga ku kulanga ya fiafi ada fa pe ai sio kinga mo sio pa ma o la pe o le me la fa ya o ya a fa nga lua a o ngai piang ko dia ku fa mai ka api ku si mai la me nga ka ke lua o me ngo vai langa ke la kula I le fiafi pe a ma kai me nga fa mai le ka malo ya pe ne pe ke ngo fon fa pe ta pinga ase sela kaulo mala au e pila o menga na fai o fakti ai ai la pala marsao ya ke ugua iyo ngai kapi yang o dese kale si kele ngai por lua ya o ko le si kana kana o nga mai nga sorry Maria wa e kamiki sa wa ingo mai o ngai ku I falla kai makoko inga ne Tony ya wa ora kamiki no famang yang ai de fama ongi mere ngo mai mamao ya ai loki ako ai de loko inga I de fama on fatamala fatamala kele ko inga al menga la kana ora kapiang or kamingi kilonga I o faru ngo mai ngai kapiang oi de si adi ingi de si kamadi inga nga o ngai ko falla kai ye ku ona ku ai ngai sa wa ia so mai kai dua mai aso kai vai aso mai ya o ngam ko foi ya lawa nga nga ali wa ulan ngi de nga fakambala ga bango ya wala ya si nga marka ka foi de nga bi kaling ya la ku kang kaling wala pa nga ya wa ngar kangilan ni kanima ya pio ra kai nga fa so tu ide bango sa mawa ai de fa nga le Male ai la si sola fa no fi fit musica le lua oh yo apo me la so wa finge la pese de pese ya la board pese we vai la misi mal piano la board pese o de lo ka de ai de fa nga wa de le sa ka wa nga de la ka yo wa pu sa ka siti Maria. Au tai le lua. Au tai le fa so ma tro fi. Le va mo ka ku fa so ni ka o lo ke la mo lua. Pa pena fa ni de di ngadwenga. Au tai manuel le yaso. Ya. So foi fa se foi. Ya ma le fa so ta mai le lua ana. O le avanona maua ia o le tapi anu. Ia. Tasi le vai ngai mo ia tauli maua e tele o tato I Samoa. E na le au faipine e o fai le au pia wai totongi ia mana ia leva no le na maua ia so ia wo so ia ai ora fa malo sia le lua tau fai le terminate tu sape tele te ele fa ngai lo ta piano fu le ia foi pese man ni fa sai mi ya ta ne o pese le fa le o o lo ia le lua o la wai lo sa la lo basics ia moni sa basics fu ia le fengole o CDE mai si o te ta piano fo mana ia o te lo la o te mala mai me na o ia le lua ia ai se to e tau fai te fango te mi nei mana foi lungo le YouTube na tele na o ia wa o ta piano na o le tau ku le le te ne le sabelinda o le pe o le lu ile na a fai le te ma na tu ni a ele vini mai fa so mai ana te no fo ma fa ni ava no sa ia le fa ngai na ia wani e fa pe vo mo matua ona so ne te mi ne mo vai lungo le YouTube e sa oi to ya o si na me vo ile ia manu le tamo fai te ausia ni so mena e mana e fai aso ia a wani fa tu fa pe
e o tuai o ai longa em fai ia le ata ile ia wa foi dia manoa mana na ia na e maua ma e fa nga ina wai tu ol tato fa so mana ia aftai tu ia le lua mo fa so ma tu fin ni tai au ia la tu fa wo tato pese le ia upor pese e le o ti se si ia pese na le fai ngo fie pe a kuilunga ai ko so o e ilalo fai kionga oi o ma fai o konga ele o ki ai alu ai e fai anai apau fua ile bola e mo kuikua paula va o le vai aua uala kole mafai fa kulo kuinga makalo lo lima o ala vakaleni se kau mafai e vai ila ele o ki ai ia ana o por pese ia fai ya nice to ya lo tamo fai lau ta leni po le ana me ana wa vatu ya oi ai ta lo fa au fa tai don sai mai halo fa mai halo sei foi o tina halo fa mai ma ana ye fa so tau e fa man ia to ya o lua mai ma ma pen pe ia lo fa na e a ko i pote e tal no le ngana samo sai le o te faso a tu le ko i lelo le o sai o le no o lo o te lo ya so ti sai fala wa faso ya wa ia mali o le o le pelo tai mi foi le o te so wai pare le su tina o te tilo iai ai lea o te leango iai foi lea e mana ia lan sui e fiua ana tino matua e fiua se o tina e fai mai sau ia o lo sui e fai no a inga ma fai sau whanau e leango iai o te le tai o te le e le o lo umanatua o e lo sa talini na mari ia o mai nei la o mai se o tina o tilo i ona ia na politasi le o mo o le la o toi a mata tu la toma i sui a o fai tino matua le wa mata fai tama te mai e tui le ni jo le la au o la o te alu ai lo ma o fau di fa sonita e sa o le lu ta no e au e tamo fai na fa au ngale va no o le la wa ma fai na ile o fa sui le wa ma ta tu i a le o fai no sui ya o yo la para soli nei o le foi la fai o walu lunga le YouTube foi le pe asise pe e tamo fai le fai le operating o le sewing machine wow foi o te alo mai o te le o fa to se machine fo o te alo mai ne se kinene a ma fai o to fio lolo ala nei foi le wa matana na price mai ia na ia wo foi le na ia la pe o te o le sasu ia nga te wa mai ni la to o sui talo mana ia ma ia fa ma ia lo ta tu o te fa ia na vai o lo famu ia la vai ia o lo te fa longa pe le grupo localame pe o ia solu ia no fai la ia la fa na no pe te o to mari mana ia ia foi atu ia la sa longa tina ia e malo lava ia o lua ia o lo fa longa te pe nei a stadia
tai lava tina manuia tele le yaso familia le tu ya oi ya tai lava fa mana ia le faasoa tina mari tulaga tuʻisuʻi a le ua toe amata ona toe tusolena maua le avanoa a le ua toe amata ona toe fagufagu mai ma toe taumafai e aoao le suʻisuʻi ua e vaai le manai o le tuso le ua toe fai ai le tinā le mea sa na ia le manatu i le taimi o le titi mai tau i siona tuā i siona tinā ia ae ao le mea manai o le tala foi lana faasoa nei te o le ua fai le taimi nei vai la le suʻi ai e ona la ei ia manei o le o sui faasoa le o se avanoa na maua ai le whaongaina ai tu so le ua toe whaonga le ua toe tu ai le taimi nei ia le whaonga le YouTube e te whaasao ini si mea ia o te ilo e whai e sa oi upor pesena whai atu nei ia e whai a nice ia o aila le ua la e ia ona o funa su o manei e o le whaasoa whaftai tina lea mai Australia whaftai fo i toto ia le lua nei tau le whai mai antile a liva ia le lua o le whaasoa lea antile a ila ana whaapeo le leo lau tā piano te minete le lua mafuta martina la aika pe ala fai le lau tā piano lono winga o isi ava noe pau fo ia e misi le winga o tā la antile a le fai a le lua ia au te ina tua fata malavao Tato e fa marustino lita ana. Mana ia. Tau e fa marustino, fa minoritino, sina savali. Ya ole upor pesele mai le foi pesele a Jerusalem fo e fa casa i America. Ta funa. Ya ole ponga ivi mano. Ponga ivi sa mano. Sa mano mana ia pesena. Pesena fa marustino lita hau. Ai mai fa sa fa marustino. Ya tu mai. Toe fa tala fatu le te murta ono minuto tuli ona tale uli tu la iva tali tu la iva ia le whaupopong ono lua tātu tala mai sa mo me tātu tala fau. To fine ana le ua tātu se mai li siva ngol tātu wha soa le na mai fo inisio susu e ngan le tae ao ia. Le fofuanga le malo Australia la tau ia le soa nafile le wha ilo mai e pandemia Anthony Albanese. Ia le fofuanga a foi e folasia ilumo le pale menestu la fono e tapu ai loa matau fia i whanau iti ma le whangai no le o social media, Facebook ma Instagram ma isi au nanga wha na Europo ia i le malo Australia lava i se i o se tausanga se matua o whaaturanga i le malo e le o tau mai la po o le ale le matua le tapu ai ia ai o te loa la tātou mata i tūpea le fufuanga le Australia ia ai o se fofuanga ua tele na whaftai mātua i tono Australia la tau ia
I sia fuanga le malo Australia e fesosoani e to e fo I fa fitau le mo e talavo Plantalo ma samaiti. I lunga o penga tfai langi O le vai foi le mari mana ia le vai ngalen e mai. Ai va vai atu fo le sa fisiling el tato pale mia Laxon. Ia. Pe se fa mo foi le mo New Zealand mo muli tai ia ile fainga Australia le na folasia lato pale mia. Ia le fa mai ia Laxon ia o se mea lau fa pena wale va foi ona ia mafau iai. Pe o le wa matali ai e lato ile national le vai foi le wa tau fi telefon fa anga telefoni tsono a onga. Ia. Ai mana ia o te loe te tala tu ile laina se taimi mari pola foi se manatu o le tata o whafonga I le vaenga ia me se Australia ia pe nau fo ia mai nei te ata wele tu la fo tau wele ta peva pelisi lo batua mana ia awana o tamaiti fai mana wanga matu tau filo whanga na meu Facebook ia sei lo tu sa le amata na wa aia whinga malo I tulanga lea pe ona I malo New Zealand na fasilia ia tu stala ia Laxon ona le wa la ai Australia o se te mo tau sanga nei o le ava ai ia le malo Australia stula fono ia o la fa oti mai ia le tau sanga ma matu o tamititi ia ma faina fa nga ai le Facebook ma le YouTube ia ma le Instagram mai si o penga te fai laki ia te loa po se vaenga le lea te loa tato New Zealand te leo wha maunga fo e maua mai I le namati o le mental health o along whanau I ai me se vaenga fo I o sauanga I nunga le interneti sauanga I nunga Facebook ene tai tato whanau sa o e ke lo saua I no tamiti saua I no tangata tua me se ala tu ile lafi tu o page fo I ma fai tala isi o upu e lafo te lo o te mini ana o te te fialo I lunga Facebook moni te te fialo I lunga social media te mini pena le messenger e fa onga so tai e ma matangata ai pe le Facebook fo ile o e tia tu la Facebook o saul mau ngasu ia matangata la vesi ala to I me te ilo I pe te lo e mari vesi mai ta o le pora vesi mali le vai taimi fo ile o ele ta mama tu pe ele taimi na fa ile puti tu o malafiong ele pule sanga ma le so Savelina e la le tala na ma fa matala ina tu ia I la fiong ele pule pe se pe se me na ma va ai no Facebook ma na ia fa matala ngan matala me ia la fiong ele pule pe to fien tanga tolo mai maola to taimi le aso I no Facebook tu sa wato pe fa solo muni mai foi le tu fa matala matala le fa pia tasila ia tanga tai alo taimi Facebook ai on ma fa foi le pe fia le taimi o le tanga tai alu le aso ngungo o le name ta o Facebook ia tatu e foi mele ta fa so le taimi tu so le si me na mali e vule le a fa le ai tamai ti la ti fui no TV il mo tamai ti le titi mata le ala fa telefoni le tata matua tatu ma fa la ia afia tu so tala I tele I loa ia e ona ina faile le tawa ftanga vule le fiafi alo so na I loa le mele ai I lunga Facebook ma ia ma tili ina mai mau ngasu mai si me ola ngasu ai le langi ia ma mai tangata ia ma tai se na foi le tele tu sala avatu lo tala fo ia vatu o tala o la mai fa maunga ai le wa fai mai le tangata le ai o le no va ai atu no Facebook ai man tu le vatu tala o tala moni o ave me fo ie o tele ai ia fa soa ai o me lo tu pui la langi dias o me o la langi sa moe ia tatu mate tu ai tu la fono na le wa tu mo fai Australia fa tu langa sound fa ngai tala vo ia pu tamaiti ia tu langa o Facebook mai Instagram mai se wo langa ia ale na fasili ngel pale mia New Zealand ia ono la ai fo New Zealand la tu ise temi ia pe fa yo se vai ngai fulisiel manatu o tatu pale mene ia mal fenga malo ia ole tatu no litu la iva ia usimen fa fonga tatu to tatanoa ia pe mai tatu telefon nei ta fa ftai Fatalofa le tino o le whaopopongo tātou telefone nei fo ia solulu
o si mai le whaafonga. O le asoluse fulmalfa le masina le nei o se tema, o whaamaunia mai le whionga le komisena o ntanga luenga o leo a wa paulongo i tino Filipo, e lano le vaenga o se tasio so a komiti, o le puipuinga po le security o le fontanga te itai o malo le taupulenga le masina fau. O le awa aia i loa ato ta vale o tangata o no fuanga e lungo mea poe ata i o lo whaanga solo le whaapipi ina le teimi le nei i le taulanga i vaenga o lau togia. Whai loe le fionga le komisina o vaenga o le taulanga i o le a whaapipi ina i mea poe ata e amata mai le ana tele mai le peninsula i muli nuu se ia pa ia le whalitan malo le tau mea sina o le sau mai lalo le wati a ngai mai i tau fusi le mangtolu le Hans Kyle le liu le tu tau matau le anga e se sifo le motu i upolu o le mepo e ata muli e ngata mai le whamachoi vai tele ai mai tau fusi le Hans Kyle le tuanga vale fa solo tu i lalo vai a ngai malifa e whaapau mai mo li le mga whai le loto Samsoni mai o le official ntanga luenga leo ia pia o le antaula uma ia mea poe ata ma whaatonu mai ai e le ngata na o le fontanga te itai o malo i lona mata i tuwina ai whapena foi le whaawawina mō ngā ruenga antanga ruenga leo i le anga i le lumanai. E se furma le whanau whanga i wa tāpena e le mtanga ruenga le soifu malo loina e whatu tei e fontanga suyu se fono le masina fau. E tofu ma whale mai le tu mawe whaanganga i te me mo miai le fesoa swani au leitu i natu le mahotanga se ngase pe a whai ua mo o mia mo le wha mai e ina o tong fitinga. O le se fulma le whanau whangana whai loel te tai o le soa komiti mo le vaenga o wha lave tu wha fosei tanu vasa pe tone maua e tofu lava ma le taavale ambulance ai e le tau fia i foi le au onanga masani le mamalu lau telo le atunu e vala au mo taavale i nei pe a mo o mia. Ina ua maua mai ta iala mo whatinonga le fontanane. Na mata tapena i loa le pulenga tini mufa la e tupafose me whainga rana mana o lia. E sa o le kule sa unanga tūlanga le pisi uta jutanga le mai le tau fia kona o nanga ni wha waula mo me malu le tunu. Alo tapena e lima i tāwale ame mai e onu mai i New e lima tāwale mai le whalemario la Soswani e lima hui tāwale le pulenga lono hui la telefulu ono tāwale ni eskufa ia Venus tāwale na la Rafa mo tanto mo keti le lono ina ramtanga o lava tāpena le pulenga ia male so a komiti o le suipo maroina wala pa kose i mea whainga wena matawani e o hoi lava i pomai paramedics ia lea mai mo mele sosoani mai New Zealand ia e sosoani i le patinoina le au nama o le tala lea e o lo lava i mea whainga wena o lava le whainga wena i patinoina le au nama i le taime fontana mo i la tau e tapi o matala au mai fontana ai ma pe poi i no manu i la tua tino i au nama patino. Na vesiringia foi i le whaurulunga o mtanga ruenga se fu maloloina ai ono Dr. Aleke Keroma pe ua maua mai ni vaenga e whai ai siaki le malai vaalele e mate tui nai le au sufono le amalanga mai wa i ono au maia le siama le monkeypox i tutono le atunu ai na saunoa manino ai ono e le o iai ni vaenga whaapea e pe o le teimi o le COVID-19 fruiva sa iai vaenga sa siaki ei tangata le malai vaalele na paula la tau tape nangolo iai le teimi le nei o le tu e sea lea o se whai ngā malanga i le tasi tu pe a whai e wha maonia sa fesu ia e la tau whai ngā malanga i te tonu a te nuu ia wa wha te tele le pe pesi o le wha mai na visilingi e fo e au telefou le whio ngā ngawhiri tō mai mano shem leo o lo ngawha ma le vaengo whe malanga inga wha vau malo pe ono iai se marusi anga o le tu la fone e pei o le teimi o le COVID-19 e to e wha fo iai se whai ngā malanga na o lātou uia ia tunu e pei o na tā oa. Sau noa ngawhili, e le o iai se vaenga wha pē ma whai o na wha atino, ai o lo tu watu le vaenga soi fua malolo ina le wha atua tuanga, e wha atino vaenga umai o iai le lātou tau ma whai,
ina ia saongole mulu tātou atunu o mai le wha mai. E whawhale tali malo le ua wha mauni mai le vaenga o lo o iai le soa komiti o whale tali malo maapitanga, o le a wha mautu wai tai o malo le amalanga mai le whauntanga o a lato minista a toai ma lato au malanga. Pai loe le tō whāto le afoa pa te vaine peta i a te vita o whale tali malo e au fiai le tau mesina, Return to Paradise le whanga o le Sheraton Aki Crazy a pia, Fata se ma le Sheraton e mule whanua. O le fua le komiti no lato filifilia ia whalitan malo. O le ngā whatia le no lato tali ina se fwai numera to tele. Whapena fwoi o na whaafai ngofie le anga iane i no whanga o le a whatu te iei whontanga. Whai loe to le fua, mo le motu lava iei i upolu, e lua afe potu ia ua wha mao nia. Wha o popo iei ma le waa meli le o le a wha o ngaina, o le a wha mautu wai le isi silia ma le afe. Ai e au fia i maisi waa e lua o le a wha o peopea lava le ngā tei whale o le atunuu, o waa i al malo o New Zealand ma au Setalia, o le ai ai le au wha leo leo fo mai, mo le ono tula i mai o se vaenga tele mo o mia i le to tele o fo mai, ai meisi o le mou o fo mai ese mo lato matata, mo so o seitu ai ngase. O talafauia mai sa mo le nei aso lulu, wha manuia tele le tui fuafonga le awhenga i le nei aso, wha soifoia. Tala flaval whabobonga momoa tala whao mai le se ufonga le laumua mo le nei tai au sfulmal tasio se te malua a whelua whaa. Ua whaitio ina le pāle mia fo mai Hawke's Bay, ona ole le tala whea ngai o lātou tūmaanga, talwai le awi le wha momo i tupulanga Māori in Pasifika, ele o toianga wa a tupulanga talavauta i sfulwha. Hanga i ele ta ilua sfulwha tau sanga le mātutua, ini siaki e whaia fua i fo mai, wha pe ma au na ngā tau si soifua, e fua i tūlanga o lātou i tō ainga tangata nuu, na sauno Christopher Luxon, e se tele fo mai le wha atinonga o lea polisi. Ma ua whea nei le minister soifua maloloina le mata upu, pe ona iei le asonga fua ma ua wha maonia, ua whaia ia i suinga, na sauno Shane Reti. O le polisi a Hawke's Bay, sa leo ngā tasi ma wha matalanga o polisi al whainga malo, i o loo tu ina atu wai wha atonunga, na wha ali al whaipule le leipa, Kushla tanga Ed Manuel o le East Coast, e iei ma fua anga tatau na wha atatau e le polisi le pol kalaman soifua maloloina o Māori. Ona sa mātawina pia i le tele o tau sanga ua tuanai, sa le ine avano o Māori in Pasifika, ma o le ala fo ile na wha ali tono i fo i numera wha mawina. O le soifua maloloina mo Māori in Pasifika, pe ta e lo wha ali ele minister, e ta mau pe alo na langolangoina o le avi e senga il malo o le polisi, ona pe Māori, pe le Māori, e ma whai lavano mawalunga le tūlanga waenga mo umia o le soifua maloloina. E tusa malelua se lau tolu se fulu ngā luenga ua wha malo lo, ina ua whaile wha iunga se tasi o company telele o ngā tutono le moto i mātou, e tāpuniania na whalenga o si lau papa se lua, na wha maonia le polenu o roa pehu, Western Curtain. O le a tāpunia le Winstone Pulp International, i ona lala se lua le o ngā tutono le moto i mātou, ona ua le ngā whatia le tau o le eletisi, sa wha ngā soloni fono tanga i naiva yaso utua nai. A le Winstone, ma company eletisi le Mercury, whaapea ma minister o malo e tau sa ili se awala, ina ia whaawa wai peona whaatino au na ngā whalau papa i karioi matangi wai. Sa whaia se talo sanga sainia le tele le vai astal wai, ina ia whaasau le kamupani, ma le pupolenga ona ole a pei oni a aieleni tangata ino no whai. Na whaamata uina le minister o puna o Shane Jones le whaamutanga le pulenga o eletise, pe a le ngā lulu e malu se whaatula fonoina tau o eletise. Ui ilea, ele i lama se ngā yoinga le malo i le mata upo.
E whaita wafe whaamomonga o tangata whai la whonga o lo ave ele ofisa o la whonga I au nanga whasota inga po social media platforms. Mo whaasala launga whaatosina e whaonga ina se polo kalame o talitonu la au whaito la whono whaabao maa lo e le lava e pui ei whaamomonga patino o tangata. Pei ona ta awisu su enga mali poti alele te o New Zealand na whaalia David Parkingham o se kona sale mo mta apui ngā luenga I Queenstown o se ngai o inga ua whaalata ina ile au whai la na ia tā ua foi e le se ngai o inga lau whai la whonga I mawhai iai o na e te tau o na ave o lātou whaamomonga patino ma le tūlanga o lātou la whonga I le IRD ai o le ai o mane ua o le Facebook ma le LinkedIn ia whaamomonga I se pepo whaamatalanga o lo tā ua le ofisa o la whonga e ato o tua le pui ngā whaamomonga e whaongaina I se whainga tā ua le hashing e sui ei mata I tusi I whai numera e le wao le tolu se fulu ma le 5 se fulu le numera o ni tangata filifili le IRD le masina e whaonga moni whaasala launga whaapito e lungo le Facebook, Instagram, LinkedIn, po le kukol. O lisi e whaasala lau e masina te itasi e whaasino tonu I mata upo e peo no ngā tupe tamaitia onga. O nolo o whailava masui le numero I lato nofo I atuno I whafo talubai o e o lo o sifi au mau I whafo au isi foi o lo o toi foi mai le atuno. O nei lisi o atu ta ilima se lau wafe e iai mai ngoa o aso whanau, to atusi, telefoni, ma e-maili. E whaonga numera, e sui iai mata itusi, pe atu I lunga o penga sota inga. Pe ta ili masino I ulaina whaali ele komisi o le United States Federal. O le whainga lea ua ta ua le hashing, e le lava e pui ai whaamaumaunga. E whaita wawhitanga te whainga alue ngā supermarket le Woolworths na solo te e moi tu lai lua le asona nafi. E whaasanga I o lātou tutongi ma le tūlanga o lātou ngā luenga e lāta I le lua se lau whale o loa na awhia I lea fuafuanga na nafi ina ua tāpuni e le vao le sifulu ma le lua I le au hauli na whaalia le whailau tuse o le iuni e tangata whainga luenga Rad Hughes na iei au whainga luenga mai supermarket le Woolworth I au kilani ma safa atasi Bonson B le solo tite e silia mo le sifulu tolu aso o whia ngai ma le company. E whaatitau la lātou mata aupu, peitai ele o tele se ngai o ingal company o whaia, sa ta ua fo ila o whainga luenga o lātou popolenga, ele si itia pe alu tūlanga o sāwanga I whaasanga, I au whainga luenga I whale o loa. Na whaalia le Woolworths, sa au fo inātu I tangata whainga luenga ni si itanga, e le vao le ono tesi ma le 8%, ma le sefulu tesi ma le 10% I tau sanga I lua, sa whaalele ia fo I whaamanianga ia somai, whaapopo livi mo taime maliwa I se tasi o lātou ainga, ma le le pa ua tau o loa o whainatu au whainga luenga ma sa maali le whaisi tanga 10% I le tau sanga e lua a whelua lua. Ua whaamalo le leipa ma le Green ita I o nise o I Kalesia Kirisiano. Ona olo lātou te e le pili o le Treaty Principles whaitai na whaalia le ita I le vaianga whaopwhai le Act David Seymour le aiana le pili. Ele o le taimi mo le utama whai e Kalesia tau whitangata mai le whaalinga o ni o lātou whinangalo I nisi o ana polisi. O le taimi mo o le tula whono le ana whai e filifili e le tangata whaamutalo na soifua po le End of Life Choice Act. O le asonga fuana folosia I le kapeneta, se pepa o le pili o le Treaty Principles, o ni vaenga whaamai o le whianga I ngau le waitangi. E la te le whaasela o lima sfultaita I o Kalesia Kirisiano, wa saini se tusi whaalawa I tele, o lo wala a waifai pule ina ia te e le pili. Maana whaalaulua le Common Grace Aotearoa, lea tusi, o lo saini ita I o le Katoliko, e Kalesia Ingilani, Metutisi, Salvation Army, Maleviniad, o le talo sangolo I tono le tusi I whai pule umalawa o le palemene ina ia awane I o atu le pili I komiti wha palemene. O Bruce Blested o le tasi na amataina le company telo le Main Freight ma o se tasi o tangata pito silo na mau o loa New Zealand. I sana whaatala noanga I lungo le leite o New Zealand na ia whaasoa ila na filosofia I winga I pisinisi, lot of sosoani, ma polo kiki, na fisilingia I sona finangalo, po le ase whaailo se tūma se anga lei, I tutono whale whaingalo wenga, o le talia lele I pilionea le whaafisili, o whale ui I le mama, ona o whale ui palapala. Elena o le whaina elo po o le le tū mama.
ai o se whaailo e ta mai ai, po le ala wale tūlanga le tangata whai ngā luenga, e le o mita i o lātou whale whai ngā luenga, na whaali e Blessed e whaamama lātou whale ui le whale whai ngā luenga, i taimi o mālolonga o tau mawhitanga, e iei uma mapulumu, ma pepa, ma whao e tau waila i o tangata uma, ma o se ato le mawalunga le tūlanga e te tau o na iei tū maanga le company, malana au whai ngā luenga e lata i le to as full tasi afe, i so o se vaenga o le laulangi, e peona sauna o Blessed. Ua whaase fuluono tau sanga o ia whaatau taia le main freight, maolo i ei bialo na whaanau ngai toi whaawa wai mo le isi whaatau sanga, ina ia mawhaiona o atu le 5 tau sanga o le company. O iai, ai le i whaase e ese, esi lia malta i whaapiliona tā lato pe mau le tau sanga le main freight, ma o le taimi nei, e lunga ato le 7.5 biliona tā la le tau o le company, e whaatau luina pe sile atu fo ilona mawalunga, na ilo le tau o le Air New Zealand. I Ta'alonga, walua aso ile i whaatau nuuina lava le Ta'alonga le wao Afghanistan ma New Zealand le Ta'alonga kilikiti i le taupawa lii. Ma o lea Ta'alonga na fuafua e whaia e lata i teli, ma walangalanga ai fo ini whaafisili e winga i le lava tā pena o le malae, sa fuafua e Ta'aloai. Ta'aloai ona o le saunga le mo awa siasi atu, wa whaamalo siai Afghanistana, e whaia latau Ta'alonga i e tali malo ai la latau au, ini malae i whafu atu, o le malae le na fuafua e whaiai, o lo fia le swavai talo mai te munga i le lua vai aso talwai. Sala watu ni muti e fo lai vaenga o le malae le o le lei. Mwhao ngā fo ini ili te tele wha mango i le malae peitai. Na toi tolo po lava le Ta'alonga i le aso ana nafi. Tala fawia malisi ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai ao. Se fulvalo minuti leo te neli tu la iva tu tuar si fongo lo mo le tao Samoa Capital Radio fa tala fa tu le tao la sululu fe la volo in fa ma futa mai le la le ya ma le sul ma tu fe le lai tono pori rua tatu ofisa tu tonu I man Gavin I pori nei ya ai fa toa le nei te mia le va ngo la so fa formal fu tatu tinu program at tao ya le fa to au I lo so li ia o le leiaso ia o le aso whapito foi ia le aso I fua foi o to fine ia ana whaasolo ia mole atu ai ia umasua tātu au whaafongan ato tai au le aso lulu to fine ana ia manuia tele lo aso I fua leiaso ia vi ia le atu I nei tau sanga stele aftai foi molo usauri tātu li tiomar tātu au nanga tau tua foi a Samoa ia me se tāpo kalami o le aso lulu maa lo langa manuia tele lo aso I fua leiaso aftai lava tuangane Marisa sa o talo awa leva pe le iloa mari de la tai pa se fulu uma tapo kalami ai ono no le so ya tu sa ya na fa ilo mai ai fa tai lava ya tai ko ma mafutanga ya vi ya le li wow le mai nei tau sanga ya wa matutua
tai vai ya tai so ma ta nau tau singa ma lo le ma tu foi ya viele tu ma lo foi lo sao to filiana il tatu maftanga lunga tatu litio yo te lole fa mulianga foi le tatu tunu nei ta lo so fu ni yes tai lava fa mania le atua fa tai mo fa manianga tuanga ne mari fa tai foi ta maftanga I dengan lenga tai le o tatu o fainga venga ia tatu fa tai ai le I wa mawani se uso ia matuanga ni foi I dengan venga I se le felango lango mai ia mal tatu ngal venga il tatu si fonga la mo ia e fa tai foi sa mo ia le wa ko tai no ta so fana ai mana ia mari o le tata tal no te mile tai tato telefone ile vanga foi le hotel ele foi le mata upu le V drink ia po o te pala pasa mo sa o fanguino po apainu foi e sili atu na tele le suka le toton ma e yo tulanga fa ngai ne nei te mi a le te vai atu ni se vanga ne na tu mai foi tata tan noi foi tu o le afianga o le nei me o le fangu ia mo si fer tatu tu o le vaile le apa vaile le la no me mata ia le wei foi malana flavor foi le la no moana le vi ia pe o flavor e o kuava le fo le kuava e tu sana fai mai le gausi mai le vi na la moana ai ana e te ai tamati la iti o feinu le vai le peia se no ora i no fa no windu nei fa windu a man toe fa sa e le tau sanga fa tapula ai e le mafaiona fa tau atu ai ona o le o mawe along fa na la iti ona la tau te matua vai le ye e se tamai ti ono tau sanga mari o senga tasi I se tasi wa onga I porua ia e uso mai tamai ti le tai au e sawa fa fa ya onga e me o lona fatu wa alu le ato tata lona fatu e mai wa tata lona fatu foi le toe mama losi tata al fatu soli ai fai le fai a onga o fialo te tamo e a e o fialo e tamo e fa ata amilo ile malai ona tu le alu e tamo e fa alu e se le energy por ma losi angale mai le apainu aso e ane le a onga e ave e whaatau le no so matua le I le kolisi awai e whelata ia o ngai e lua tu so le breakfast na pone maa lua tai au na tamititi le tai au umau le vi soli le vi drink o le tato na tala noa toi fo isavelina ma le pokalame toi fo malo no ina I vaenga I o vi drinks po whangu winu ta ua te leo le ua o mai fo I le ta wha sofa nei te mura tai au ia o tu so le o tau sanga whaatura ngai nane yes fumal val tau sanga ngai lunga e te whao ngai nane vi te whaatau ele vi I supermarketi mama pena ia le whaatau e luso matua po oi ia o te reo foi po o whaapeo ta ofi I wa e arunga I o supermarketi e whesini mani masini lau age restriction au te reo I whale o loi o dairy ele o ta ofi e la tuartama ti te whaatau sana vi ia pe atawhika I fo ile le tūlanga o nei vai o le energy drink na e tau mai o le ngore vai o le energy drink o no wingo te leo le maro sianga ni tono le vai na e lai fio tau fio fi ala e alua o no wingo e tau mai no lusi asi longa e lusi fulmon tupu ia vule le tamu e tau aru isele le maro sila I o le whaano noanga fo I leo na ile o lava fo I leo au ina nei tatou alo matupulanga tala vou ia e whatana no atu tamititi matua le lai whapea I o se mele le o laina te whai a moson te la ititi whapea o le inu lana vi drink ai lele o iei se vai a sion te la ititi ia tangolo whaatau ma le ai o le whamanatu lama mo tatou le tatou whaafunga a whapea lo atu tamititi whapea na inu la o vi tau le vi ia o le vi o le apainu na ese le tele le mau vai la au le tutonu e foi mal caffeine e matualum whanau e whaasa ia kofi i le tau mawha kofi o nei le mo lato ma le lapta inga nei timber tai au e au ngā mo latu ia matutua lai finga ruenga ma e vave ngofie na vese malu sina ia o le tūlanga la le o le whaonga e whanau iti ia so mai no uso ia tūlanga nei tau tātou mata I tū ia ma tātou mata lai ia whaatūlanga nisi o tūlanga whaasoa I whanau wa isi vang vai fo ia mana ia whaonga ia wane ia ta pa ia tūlanga I o le V drinks ma energy drinks
i le mātutua ma lai tila i e teimi nei ia māne whautuanga nei teimo tāo ia whaafoma le tātou tenu o leu te talatu tātou le telefoni tonu lima lua whaatasi ia pēr fia whaasoa mai le tāu o le teimi o ni awanoa na e maua e te li whaongaina ia au te mo ai ia po ni awanoa fu e maua a lewa whaonga o la se mena tua iei o le tāu mal au ngor tātou whaasoa le tūlanga o le teimi o le sifai ngor whaasoa le tūlanga i le whaasaina le la ai Australia e whaasale whaongaina e tala vau po whana witi ia o nanga i o Facebook, Instagram, so se o nanga social media. Ia o la whaasaia, ia whanau. Ia le lala ai whainga malo Australia whaatulanga se tulafono na. Ia le whesili nia fo pale mea New Zealand. Ia le ua vai atu. Ia tawau la vai na ina ai fo i New Zealand. Ai whemel pa le tai o le tua ngai tātou ia Hipkins. E lango ina fo i le tua lipa. Ia. O te ilo lai loa fo ia. E leo se mea tau whisiringia i mō mātua la tau ia pe ai a fianga o nei leo social media. Ai o leisi tuar tupi. Mai rota mai aia. Rota mai titi. Ai ala na me te Facebook ai fui. E feo rolo la Facebook e lau Facebook ni mam. Ia, ma toa tele o tamai tia whaonga na Instagram. E te tau le o ni Facebook pe na o tātou ai e tele na. Ia, au o skule e Facebook. Ni Facebook. Ai o vanga foi le mari te maho fau iai. Pe fai go fie o na fai ai Australia le vaenga lea. E no na ora matua i te lea o tapenanga wai. Matua tamai ti aso nei mari matua i popoto ai. E sili atu mawhawhau tamana na ilo tātou whanganga o te konolos. Se wanga nā wa whaatulafono ina. Na ta ofi meila e Facebook. Tu sei. E o anga i Facebook. Ta pesa o e Facebook ia so se si ai lalo i fole. Ia manatua lai wa ia tu tulunga le Facebook la so ia tulanga o le matua o tangata. I wai e vanga wai le mfaina e pepe vo i whangai le pepe le Facebook. Ia tu tala ta pe na ia accounts. Tele your account will be na fake pages la ia te mini. E o whanga mai ia like ti na e ta noa tu isi. Ia o vanga o mana. Ia o le la tu langa mai nunga i whaasoa ni pe ala ai Australia i le atu sio latu la fono le whanga ioi. Ia au nisi na o vanga e longo pili i futa to tunu nei teimi. Ia o tau au mafuta mai futa te poklami. Malo Mari, vaenga len to mo toi tala fo a le usa Savelina tai. Mana ia. Ia le vaenga foi le ufai tio ina i pandemia ia Christopher Luxon ia forma i Hawke's Bay. E la toi mafuta mai Hawke's Bay. Ia ona ole so le fai tio ia Hawke's Bay forma i Hawke's Bay ona ole avio fa mua i tupulanga Maori ma Pasifika. Ia ai ole o fa pe o fa li le minister le so forma lo ina. O lo ia lango ina pele ave sia le malo le polisi o le matua taimini ave fa mua i Maori Pasifika i ona ia isi a ona fa mai. Ia ai le tal tono ia le tato pale mia ma fa malo le te tau na ave fa mua it's down to tu sa uma. Tu so le o le maule na fa malo le wotu le me foi terminate. Ma tu le o sui tu la fono e o le mena ia lo vanga fa le leipa. O so se tamai tite mai sufa te usanga suman vanu. Ia. E ave fa mua ile la nga tupulanga na the age group na sufa i suman vanu. Ma o lim Pasifika. Ia. Sui lo fenga malo mai au mai le tu la fono le wa tu so le ele ofia le al palemia man minister. O le so lia e fo mai le tu la fono le fa tu langa ina le fenga malo fo pe tari tonu pe tele tari tonu fenga malo le tu foi. Ai ona o le tula fono o tustusia. E te tauna muli ta i fo mai tonu o Hawke's Bay. E pei la o le vanga le pe o le maula o tele ata tu fa la o tele pe o ne saunoa. Pe o le vanga fo o le Maori o le Pasifika o le Palangi o ele mana o la i le ai atu le tu mai a Luxon man minister. Ele o le tulanga fo le fai le fa mua i le mana onga la i tangata e mo mir fisa soani. Ai le fu le lano tu loura wala pa o tangata po o se Maori po se Pasifika ia e o mai te mine o ia va fe va inga fo i le tulanga o le mele o le o tatu ia Pasifika Maori tele na afia i tulanga o se fo manuina ele o le tulanga fa mo ko tatu se fo manuina ai le si tule a mai ele va fa faile le national e wani fu le mana onga fo mai la tu ia
I le tangata le le lanu lona pa. A ia wha mua le mana o ngā rorowinga a wha upur melia. A e sau le ua la motu e se lau lima. Whai mua la tangata la motu e se lima. Nai lo le. Ai le sa fa pe o el palangi a sa. Mon. Tu so o mela le va ia tu ile atalia. Ya le woto e fa sa ole ile tu singale na tu se tu el minista o su fo Marina Shane Ritty I fo ma il Hawke's Bay. Tu so wo leva na umale tu la fono na sa te mo le. Ya le fa wa wale tu langa le. Ya ai o mana tu Hawke's Bay la tu ya man tu na fo ma ya lai loa ya me la tu la mai. Ya ai o e lua ai tu tupi fa tu la fono lo tu sia ia mau au tasi fa nga malo ia tu langa ia tatu oro sa ia po le atu a pe ol mega ne la molunga o tatu a ma Pacifica le matua a fia I bad outcomes for our health te leo fa mamonga po stats ia mai o tangata e Petro City ona te le na faina ia so fa malanoina e Petro I lunga Pacifica Maori so engai fai o Maori ang Pacifica lai tele na tabla muai tele o tabla muai ni mere le tele o lai tabla muai ile afianga I so fu maloloina Figa ta tele pe aba ia tu I tu longo fa bonga na o tatou a ma Pacifica o le fa bonga na I o tatou ia ma Pacifica ia e fitu tau saka e va veina tatou Fioti. Pe mali li waina yo tatu tangata. Ai fitu tau sanga e sili fo le soifua e ola umi ele tangata. E los Pacifica e los Maori. O tu langa na fa momonga ye mai e la pupoto. Ia alo afali tu laiva le te mo tai au. Tatu se mai tu langa ole David C. Moore sui pare mia. Ele sui pare o se o mawa tu sui pare. Ele sui pare mia te mia sui pare mia fa oli. Ia tai ia act ia David Seymour le tusi ia tai o kale si cinema fase fulu I tonu New Zealand tai ia lotu Cristiano ia e tau fai e ta ofia le fa nga solongo tu la fono le tau fa ofia a Seymour le tu langole Twitter waitangi por fianga le va Maori ma tangata o Crown Britannia na vai tau tasi valu fa o ai e o pe se tu lang fo ie o no tau fia o le na mai ne sa vili ne telefon o le la fa nga solo atu I tono o le ai lo o tu si o tu la fondo ia mar fai tawina mo tono parliament ni ia tu so le wa talia cabinet le tu la fondo le ona o le coalition agreement ona te ngai va o parti e to e te mo fai fa tu la isfanga malo o le sanga fo idea o lo ia I tono le tu si o lai tau sanga I fai pule umol palemene mari una ia awane I o atu le piri le komiti fa palemene se awane I pasia fo ile ai ole piri le ole End of Life Choice Act po le tula fono tau fa aufi e ma fai ora fili tanga tai fa ape fa amutalo na soifua o vai le I tu langa la le wa le mele ia ta ua tele ta tu mate tu vai nga nei ia ai fa tai fo tai o ia fo e kalesia katoliko metodisi Anglican mai si kalesia fa Pentecosto simply mai nisi tonu New Zealand lava la to il Salvation Army ia le na vela tu sao e tong fai ta o fitu langa le ia o le va ia tu o la ia I male tu la fondo la to ia ona o le mea na mali li ia ia mana tu o mio tau fa tali po la te me fa tu isfenga malo ia tasi le o mea na ia tu Seymour fai melia ale fai ele fese malo le la wo na fai tau nga mo ale la ko I National Man New Zealand First tu atu la ile o ia ala fina wa to no Seymour ia tatu mate tu va nga dei ale fe mai sefa simitone va ve lo te Pacifica o te lo fa la grave ai ia sa ole fo ia le sa no nga sifa awa ole te lo fa la grave ia te le fa tu por popole te le stress te le fa no ile te le o ai ta lafu ia wa o putu sa awa o me lo tu I nei aso no le
sa le pa se fa molo fina ka malama. Manuia le te martao le to luas fulu minuto to ni na talo li tu lai se fulu mana tua le fa manatu mai le sunga to ina ya fanga fa fia ma wole vau ia ole programa mo ni lava ili tu lai se martasi tao nei ta pena lau api ta pena lau peni ia wone ngalo lau pelu le upo le turtis pa ia wone ngalo vangana ia war programa mo ni lava ili tu lai se martasi ta pena umai tatou ia tatu te ri loa fa munianga e tua mai i programa fa nganga nei tao ia ta pena lau api lau peni ia malau tus pa ia war programa nei yaso ia ai ole vai tatu programa spese e mai upo pese le mai yaso wa Felisi Mikaele ana life is olanga vai so life is olanga vai upo pese ia le wiri tātou walau tā lofa le walau mālun sui fua. Oi, hello. Hello, tā lofa mālun sui fua. Oi, mālun sui fua lua vase e lua. Mālun. Oi, pero tina mali, tā lofa mali mālun sui fua. Mālun si mai sui fua. Mālun ngā lue. Wa mai o lua. Ia, maluia whaftai. Oi, tina, wā mai nei tāiau. Ia nang ia fa fikai, va tengai dua Samoa ele mi. Ma toi foi mai ma ole na scrutiny. Ia, ma ol foi pa lota. Fa po boy ai. Kalau fai. Ia malo. Ia po va via mai o nga ko ngi mai yaso ese le barrio vai yaso a. Moni lele. Peo mali peo toi la ititi lo si ufonga peo e malo si mai. Ven fa mani. Ia la va ole mis lenga lenga malo. Malo. I wa matalasi. E kukusa le mis ma Mari. Vai sa ai na le angana lawa e nei mai ni mis mai you are not matalasi. Malo ai me sidi ngai mo le soi fu la de ya ke dua. Malo. Oh, Maria mau leva noti na mali wa o lete ma futi mai Australia. La el me wa la il to ma lo le tu la le wa ya tu la so na fa si si mai to pa le mia. La tam face tu la fono ta ofilia. Le te fa nga ne fa na wa ti o Facebook ma social media. Te la ngola ngoina le tu la fono. Ia.
ele whaapeanga o Australia, awai, mole ko sila fia, mole lua sila fia, wa fia kere kako whaanga wa o ngai, ngai Australia, wa maka ngā solo ai ngai whaile me ka ole home education. Ia, wale koe, wa too much puli ko kongo a onga. Mali. Ma wa avea ma mea e lefia o ngai ia ngai whaanga. Mali. E iei mia mākua sa moa i ngai o leo keiloa, e pe ko a lua se fulu leo keiloa. Wa o ngā kua la ko whaanga u le whale. E polo kalame e kaunga ka. Ia, e sefe. Ai olonga disadvantage o ngai le maua umai e ka maiki ia maka upuia o kongo le sila pasi a. Mali. Olonga disadvantage le nga. Ai according to the question foi lele e manga ia ke le fai uma pa ele mafai o nga kuua ele mafai o nga happen le nga mea. Ele mafai o nga happen o nga lalulangi. Ia Saka ika inga o ngisi au kanga ka ale le Facebook e kulo fo ia o pe ia se me kausa misu mali le Facebook. Mali. E muanga e makamaka ka mai video fo ile le lua mingu ke kasi mingu ke ai e mo enga ia o lua i kula ka runga fa alu nga ka mai video. Ia nga lucia ko ile le kai mi a fia ke le lale le Facebook mo ka makia onga. Mali. Mali la. Ia wanga ma ku feola mai fu ia ma ku nga so o ia Facebook ai le kere se ma ku fanga. Ia wa ma ku de winga la ukala. Ia nga le ku wa ma ku face du ngale puk. Ia nga ma ku fai kau ku ia la ia le. Ia ngai u de bene ma ku wa onga. Wa nga ma ku face ma le puk. Mali. Wa e se sa ngole me. Ma nei va tai fo ile. O leu va fesilinger matu pale mi nei pe o no fai leu fa lo atu ai o no fai muli ati auto to va te inga lei ia well foi so se me ai fai ngei ia e muli yang usila e pa wale me o ke lo kwele muli ai ia yang usila i fa kai inga le lei ngei o le lakapi apa ia kwe malo ai o fa ia inga ia e ke o me ngai le fa kai mai yang usila ngei o te reo pena e maho mai fesili tau nei mali o te loa matua lo seifua o ma fesili maana o as ia te ilo iei o fa tau o taimi o ava noa o fo ia na maua te ilo i pena i ni ava noa lo seifua ni ava noa na maua e te le i fa ngaina ia po ni ava noa fo le ua e fa ngaina nei taimi ia o iei le seifua ka nga ia fesili o wae o ngā soi ele aingia vango kele pe o ngai kaimi yo me foi le wa ya kusa yo pe o nga kaimi wa vango nga mawe kenge ela ikiki wa vango nga mawe kama ekele mali o sa ka ingala o nga so ia e ferwa i va ar kama ele ferwa i va as kenge mali ele ai se kenge mal foi le fai o ka longa le ka ko lo kaimi ngai Kalonga wa abangoa kukusa kama makenge kalonga o isi abangoa nga luenga ia pera sa ka inga ia o abangoa sa mawa nga kai me fai nga luenga ia kama nga luenga i kenge sa len e pe e male kama va aya ku se kenge avelodi ia moni ya wa ba aida le kai ngai mari ma ana leo mai kenge avelori e koso mai kenge ia ngi trailer se ko ia alinga ia e kau fai ala senhor kama olae o se ia leo ai wa bangoa nga mari ma ana ele ko kusa o kai mila le ngai ia wa bangoa kukusa uma kanga ka uma so se mea o ngai Australia mari ma ana le kele yo bangoa mo ka maiki kama makenge o fa ka inga wa palama le kenge ia wa insingia le kenge ia wa lu po le kama wa fai kama nga luenga yo fai o kanga mea i laundry ia mali ia nga kung po ole i
kakala kele le malama ka ko sa mo nga kai ni ia nga lai o le mau kusanga bango ia malasi me ai ka ko ngola nga ngue fai mai or kenya la ko le o makal ka mai ngo full fale ia ni foi kai me ngo full kenya fale si wesu ai malo ne tinga ko so fua e mai nga yo ko walo mafanga ia ata ngo kusa on fanga ka mai ngai e pe ia nga e ma ko ngai fanga ka mai o le trade ia moni ia ai wa au nga ia ke ngai o fa umale ha onga mali ta ke inga nga ma nga ia ke de dua por kala me nga ko ka ba ia ko ama ka ngalu ana e or ka mu ka o se ne de ko ya nga ia ma fa se pusa ai alo fa ma mal por kalane ya tai lava mo le yaso mang liel lu ka fa sei fo o la taka butai le ilo ale wai lo ya so le tele me fo yo tai lo tu ya mali ai monil fa sorti na ya mali o va no tu sa tanga te termine i tu pa oli ma tama ta ya sa oli ngalu ga na fai na yo ta tu le tu pa tama ta ya le wo se ya tu fo ile tu pa oli ila to ya o tele foi le tu pa tama ta o va no ile ma wo ya le we termine ole si sa mana ia le paso mali o vai foi lingan wenga mar tele o so isa se o vai se tele tamai tai tu parikolosi tu ile vai fele ta fi ta vale na o foi wala moni al termine ele se vai o awala ta tele alu atu tanga tala tu mai male lau papa foi le ta fi ta vale ole tu pa tamai tai mana ia sa ole amano tusa o amano tusa le o tele na maua ia wa not to say ali ima tamai tai ai mari mana ia vai le ta no ile fono le sa ni tu ai wa o ele te lai very atu vale le ile fono sa mo le chokom ma le yo fono tanga le ma lo tau pulenga le tai tau pulenga le e fio te fo ile fio ngai le tupu Britannia ya King Charles o ia fo yo le fa urulungo ma lo tau pulenga o le ua whailo mai le tūlanga wha moe o lana malanga tu ma Camilla ia le tupu tamai tai a Camilla e le au fia lo wha mautu mai e whai ale le awa wha tupu o whilo inga le i Samoa ese mai le awa le whai si umu au awa wha tupu ala ia le e whai le whilo inga i le tuai tau nukua tu o lana fionga i le tupu i Samoa lea o le eifo inisio vaenga wha tu anga e le ua mana o le tupu e Asia tu so le prokalame le iruko le mana ongo le tupu ya salesa le tonu le la ina i mangrove forest la fa sa mol mangrove forest toka toko okay toka toko ya le tele ia fa asao ya no mai tu malo le misale alwa ituai i mai le fanga ia mana ia o ina le langa ia tu o national park i ni so vai nga ni no fuanga na foi na nga ia o le afia va ai fo ia le tupuma le au malanga i tulanga nga luenga le fight tono tatu no i tulanga fa sao e protect ai ecosystems ia lava vai ai fo i tulanga swing o le tau o le fo le si va nga le fia lu sia o nga fai sia we va ai le e fia lu ia sa le sei ila on fai a traditional Samoan pastor school fa mai fia mori ma wina ia le itu ainga o onga male o onga fai tau tu si le o fai ai tono onga fai fe au i Samoa mana ia tele le vainga le se ata fa anongo o fia lo sangata maululunga i nei e fio e ai a onga fai fe au ia po ila le onga fai fe au le Samoa se ka le sia o ile ala ki le vai tu fia va ai tu pui awala le tu sei ma o tu si mal fai tau tusi o isi por kala me leva vai tu ai ia o le ia o ni so vai nga fu ie te fatino ina e ile sao le tu mai tai ia Camilla il fontanga le mo tu langa le tu pa mai tai women's forum ia tamu fai le te atu i tu langa sawanga o le tu pa mai tai ia man fa tu pleina o tu langa so fo malo loina ia e fo inisio vai nga le mai le lisia inisio vai nga tawana le wa mautu mai ia wale fenga malanga tupu Britannia i Samoa fontanga i le masino topan masino fo
Mana ia te le vaenga ia Mari mai fo i baba ia tu i le manulau ti fo i o le fontanga. Te lo lewa o ma fo i o tala no ai inisio taimi. Ia ai o le manulau ti po le theme i o le One Resilient Common Future po le Transforming Our Commonwealth. Mana ia te lele manulau ti fo i te lo fo i le la te le atato li poti te le fo i tala no anga o le awhai ai i le masina o ke topa. Ia wale awai atu ai ia sui fo i o tato tautua si fonga lau mua. Moni, ia leo tula me tato te minuto e sumatasi minute to neo ne tale o li tula e sifulu. Ina manatu la vatato proclame tu fini ana espese. Te te liu mai le tau runga tato proclame ata tai au. Ia whaftai lava i la tona whaasoa mai. Nisi fo i to mātungo fiere tato proclame le rita o lea solulu. Ia pese nei mea fofiva va chand e ma eu le mātungo fiere le tua le aso mātungo fiere la ana. So le ma le aso.
So whengo mātoko fia o le tamaitai a fofiva va chandi le teimi o le taiao. E ma e o le mātoko fia o le atua. E le nei a solulu le wono minutu tani o le talo li tu lai sifulu. Ia le tua fine ana i le manatu le utatu tuai tanu mai taulunga i o le porklama ato taiao. I le nei a sifululu. Ia wafo leva yaso matatu porklama. Moni le malo lava Mari ia toi fa malo to il tata ofa fonga ia wala tata fo ina fa i uta ato tai on le tai au ia ai moli atanga fa tai tata ofa fonga ia masani la fo ia mafuta mai fo i por kalame ti fonga la mua mai al tata por kalame o le ato tai au ia fa solo atli o nisi fa fianga nisi fo o mawala no pe mawala no fa so tali tu las futasi o tato mo lio le ava ia awani ngalo tato por kalame na tali tu las fululua Mari eilta wole ma futa mas fululua le fa tato mes Soli o le na me mari pena ta ul mis o ta wola le na alu le mis ia o tu me pu me la ta ma mis tata tonu le na o te e fa pe hui vai lo pu e me la ta ma li tara atua i ia o le uso ia Yeremia tamana ia le la mafuta mai le tula sumalua mafuta malutu pa ia malutu malu si pa ia le tula lua la wuli nei ia le vai vaga fo la wuli ia tatu por klami ia na vidi mai vesini mai po hana mena fai o mis la fa matala umana mena fai le mis ia me vai na malanga te fai sa mo la to ia sa vai ia ile lu fo lo matua la to ia nei ia tawana o asi ia me umana matala nei alena vai atu le tato talo atu i Samoa so le vai se mile ilo ai manai o le tonga nei a Jerry a po Yeremia tapo mana ia le lato mafuta i le awauli ia fia fo ile se tato atu no ia malonglong pu ali fo inisio vai nga tau taun si la fia mana ia manu e tele nei aso vai atu fa fol man nei o le la o la sorta nga mea la sorta nga vai leva no te uma imau vai leva no te fa se fai na nei se fai tai au ai o tai au timu o leva no ese tau o leva no tu sa fanga umal malo il mari il la le ia tu te pena Facebook ia peti per tato Facebook il tato letio ma futa mai tato programma ia fai au fu ma san mo ruie tele lavanda yaso after il tato ma ftanga il yaso i le foi tau ia ala tato te fero istemo le yaso ia one ngalo ta pena lau api lau peni maro tu spai pena fa nato mai sunga toina ia war por kalame on morio level i la suma lua toi fa manuia tu rosa foi a to fine ana manuia tele lo wasa foi ne yaso pesele te ulo a tato por kalame lo fa tu tai Tasi
Tangisia fo ila ulu o se va ia ngoto. Ole la male masina olo uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu si ala ufa a solo. Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo. Tangisia fo ila ulu o se va a ia ngoto. Ole la male masina olo uanga se toto. Olo upale uale so. Ua motu si ala ufa a solo. Ele faya so ulo to ae aloita ile fa alongo. Awewe tali so ia ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua lavea iyo umama ba utotonga. Awewe tali so ia ete fa ano olo ua lo fale na dia ua eilo tasilua tolu fale alofa ailima ila ua fionga ua lavea iyo umama ba utotonga. Le mafua angale ne iwailoa. O le tanga le tatangi sanoa. O le malanga ateine to alua na fe au si mai fiti ile basaloloa. Na la au mai ai o le atoa. Masia la pese tutuma. Fai mai etata o fafine aile tata o tane. A ole ala na tata yo tane. Ina wasese si ala pese. Taunu uinga tayo fale alupo. Wapa ayaloa ole faisua uotele. Toto fulo ai o fafine. Ma ua sui ai si ala pese. Fai mai e tata o tane aile. Tata o fafine. Sila sila isitama ua taatia. O le tufunga lea ua amatalia. Talofa ua tangi awewe. Ua ote ote solo ole au tapulutele. Sole sole ya elototele. Ole ta alonga faata matane. Ewi lava inatinga tele. Ai muli muli ane ua fefete. O atunu umale pasifika. Wasili samo aleta utaua. Ole songa imiti wasavali vali mai. Ua fe ila finai ona faila. O asofa ai fofa amuli alia. Fa atu aloa selu fa ala ufa. Ole singa no fa apea fa auluta. Ua ova ile va salao lao.
O le whawhiwhianga po o vivi ingo la fio anga o whalea lupo ia peona tusia e Silia la e po le whitalainga ia Silia la e Simona Simon Tafa. O le isi whawhiwhianga o le awina atu sina ia mai le sunga ia Richard Parker whaawawa toi whawhiwhianga o le tai au ia itu la svutasi o tato pol kalame whaalea nganga whawhitai.
Masinaia, e teu le mea atoa. Masinaia, e teu le mea atoa. Isau ia tau Nengata ula ole afo I o Ua maliela ufa alo alo Ole a o fo I Ua maliete umalo
Malo baptai, pat patimai, baptai. Alo, malo fidi. Fai mai o lalo lavo le talie. Fai mai o lalo lavo le talie. Italane o le fale mai. Toi whamalo atu le tata o whafonga le tai ao le ua a whatonu lava le tulai se fulu ia i le tautua ti ufonga lau mua ia le fo iwa alo whaiwa fo isu tata atunu i ngā luenga ia e toi whamalo atu le tata au whafonga maasani le ngata i New Zealand nei ia o lato o malawa lo maua mai le tautua ti ufonga lau mua ia i whafo atu New Zealand o whafo atu fo iwa Wellington ni malo lava le soifua manuia ia le foi ua toe tasi le vai aso tu ua foi leo o nai alum whanau toe lua vai aso awai tu ua ile aso luas fulu valu o September aso luas fulu fitu o September ia tu wanga foi leo o le tu wanga muni foi lea ia toe a e mai lua ia ona whamai a foi leo o le kuata wha o onga nei tausanga ia ai alo atu ia ile malolonga umi po le
le school holidays le o le Christmas malolonga Christmas po as fia. Ya to anga la onga tama maltene a onga e inisio a onga e tele ina ia solo vai sole wa onga mai whanau matutua. Polwa senga sfultasis full luas full tolu. Ia onga mai whale ona wa tau le lava whaia onga o tele ina mamai whaia onga ma to ai titi whaia onga ia onga. Ia le lau tele ina onga mai whale ia nisio wa senga ia sole vai aso. Ai whaawa watu tatou whawhiwhia so i whiwhiloi vivi inga la whio anga o whale la tai. Samoa e usile whaafofonga se iyo upese mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaa ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Samoa e usile whaafofonga se iyo upese mawhailoa o te lefa tufua o se tana aia ona na whamala malama tangata masi ona paasino manga o le ai ngataua ana le matua moepo malona ai ngatoa fitu o tama afio mai la ia o ngā whaa ua so o tino so o papa ainga o tupu ainga o papa ainga o ta whaifa ala mai la ia I matau a e sila sila ma whaatatau ia ui mai ia ma whaingata a whionga e mamala ainga tau ana se e maia ai whaatapatapa o le au fia o lau tamalena lau I ta whaifa I amapana wailoa ai Samoa Osa e ole la I Samoa Tulungi ai male nei motu ato Lau whanua ua lanu lau ava Ai si omia ele sami tio ata Lei ata ua male whetalainga ia futi Male mamalu ile ainga sa muti muti Matua usale I ata ua mafale manono Opa ia na e minita I lo uroto Manono lo ua pele Ula uila oi atunu e
telefoni lena o le vainu ua siamu pini tasi oe i le atunu o lou faiva masani o le alofoe e tali taua faamalua i mamoe tali uanela i lautale ni masani ta fefe o taule aini a ole sami le vavea o le awa huli ma le afiafi se i vanga na uangi mai se matangi manonolo ua pele ula uila o ia tunu e se ua pei Susana wasulu atulo malamalama Ei ai fo I maleisimo tuitai Leone e te samali valiai O mea uma ualasi ila uvai Tasilona pona uti le suavai Palanga mai loa masio fale tua E te tarai I le vai suolua Le puia I o apa I masalua A o fale u o siona laumu I pongo le talalei O sili a ilo aulele Ma ua pei oi Bose Susana Ua susulu atulo malamalama Manonolo ua pele Ula huila oi atu Susana wasulu atulo malamalama wasulu atulo malamalama
Toe whamalo atu le tātou whafonga le watapena me le tātou porkalame o le moli o le awa o le atapena ina le sunga toi ina ia ufanga whaafia ia me le whakasa I Porirua
Awa tur whawhiwhiang le vi ingo le tua mai le e whakasa ha valley. Ia au ta pena mai lista to por kalame le whaleanganga o le mōli o le awa whawhitai.
Toi whatalo whātu lea le atapina mai tato pol kalame o tato moli o le awa le aso pe on whailo atu o le atapina ina le sunga le toi ina ia ufanga whaafia wai le kalesia e whakasa i Cannons Creek usi mai le whaafonga. O te whawhero i atu ma whatalo whatu. Pa ia mal mamalu o lo tātou atunu e maise le au whaafonga i a ma paanga o le nei por kalame o le mori o le awa. Tālo whalava. Whaaftai le lo fole tua o tātou tue maua ne awa noa le lei mal mātango fie. O le aso ia foi mai mo i tātou. Ia whātau nua i fōle ngā solongo whi au ngā luenga. Ia whāpe fōle tau tua le tātou si whonga lau mua o le nei fo yaso. Ia por karamel ne o mōli o le awa i peona māsani ai. Ia peona māua fōle wa yaso o tua nai. Lena wai taita ia le wha moe o le nei fo pito nui pōrua. Ia le o mea te au le wha solongo o ngā luenga. Si o tātou te talo. O le whawhitai lau fio le atua e le whaititia. A wā le fwoi o mōni maune aso, mō i mātou. O lau fio lava o le atua o le alofa mai pēr i ate i mātou le alofa e whawavau. A mātou savalia e nei vai tau whaitala le lei. O le o mai o lo finangalo i o mātou tangata. Ma whaakeru si anu i nai i mātou. Ia mātou te langona i pēle nganga viae, ai whaafita i pēle au fio. I le alofa whaasoa, ai maise o fōi o le alofa, na e alofa mai ei ante i mātou, i le alofa tūnoa. E ala ilo mātou o li o Iesu. I lau fio pēle vi inga, o le whaamanu ma le whaanetanga. Ia o mātou te talo atu. Fio mai lo nganga pa ia mo i mātou le nei fōi i wha moi moe. Te tala o mātou monatu mā fau mo mātou longona. Ia pe se alo whetalai mai mo i mātou le nei fōi tae au mo le aso. So ni mai ina ia mātou tofu mau ai le nganga fia ma le loto atu. Ia whaia pe alo fina ngalo mo i mātou. Nganga pa ia e fio mai. E teita ina i mātou ia i uma mātou te whai. Moro lava vi inga, lo suafa Yesu o mātou talo ai. Amene. Ia nāua whaelo atu i tae au e. Tā pena maile tu sipa ia male. Api male peni e. So ni lea e. Mala mai le tātou mata upua whaaso ai ni fui tae au. O le tu sifai tau. Ma wai se mawhau whaunga le.
sia le perfeta o Iona. I lona mata o pumo mua lava. Awa fia fata wa lava le fai upuna mua e o atu le fai upu iwa. Iona i lona mata o pumo mua. I o le fai mua e o atu le fai upu iwa. Ia manatu o le au tau fai tau mai ai. Ia lea la o oto o toi natu nai mafau faunga. Ta i ala inai se o tau finangalo. E tu sai ma le tātou mōri o lava. O le fai upu iwa la o lo whapea mai. Ona fai mai eile o ia ia te i lātou. O au o le e peru. O te matau i le ali i le atua o le langi. O le na fai ele sami, ma le ele mātūtū. Ia o le fai upul nā o lo fia whātāua. Le tusio iona na mita mua. Fai mua e o le fai upuiva. O na fai mai eile o ia ia te i lātou. O au o le e peru. O te matau i le ali i le atua o le langi. O le na fai le sami, ma le ele mātūtū. O le tala ia iona, le perfeta, ia o malamalama o mai e tātou. Ai maise le au fai tau tuspa ia. Ai maise lava le mata o pumua lea. O lo ta oto ailo na vala wina e le atua. I le ngā luenga e alue fai, peitai, ua le ai. O la whapupu lava se tala i ai. Ua o lea ua tātou fai tau. Ia, ma tātou ilo ai. O sola iona. O whita ia e ma whita. Ma whaingata e le vasa tele. Ea le me tangi malolosi wa whāti ai. O whiwhewe ma mātatau tangata uma na malanga. Ia o whaasanga foli tangata ia e lona atua. E lawe ai mai. Peitai. Uole ai. Ale mo e ngase ai o iona na ilo ai e tangata. Masalo o ia le nei ua mafu ai. O le whawhangu ai nei e tangata o iona. O i nāna ilo ai e iona. O ia le mafuanga. Tau tala loa i le tau tinonga lea. O a ua le e peru. O te matau i le li i le atu o le langi. O le na whaia le sami. Ma le ele mātūtū. O le matau pula sa whaita wina nei. O lo wha autu ina i se autu e wha pēa. Wha tino ino mata whaioi. Taking responsibilities. O le wha tino ino mata whaioi. Ia le whuisa la unga ina le mato e kale sia i le masina wa tua na. Taumu whai e whatala noa le ale i sauninga matapu inga. Le matapu nei. O wā le whesini. E maua mai whea le matawhai oi. Pea whai o le whatinonga o matawhai oi. Ai maua mai whea le matawhai oi. I o le tali. E maua mai lo wala wina. E maua mai lo wala wina. O le matawhai oi na te whatino ina le wala wina. O lea le iloa wa tātou maua. Wa tofu sia mai tātou i wala wina ese ese. Wa iloa ai i tātou. Ia pei foi o le whatino ina le ngā luenga whaale. Wala wina whaale le tio.
Pe ona iai le whaatinonga o le nei tae au. O whaatino le wala wina. E ala le au onanga. Le ala tu ina tu aise fesidi. Whaatupu manatu. Tātou te lo ai. Mo Yesu tātou malama ele. Tala nei. Ma le ngā solonga o lona whaamatala ina. E a o mai lea i lo tātou foi wala wina. Tiute ma ngā luenga o wala wina ai tātou. Taito tasi mai lea tua. O le fesidi lae e whaapea. Peo na ele whai upo iwa. Ia tuu oe le tūlanga o Iona. O oe o Iona. O au foi o Iona. O na whai lea o lau tau tinonga lea. Fua le tūlanga. O lo e iai i lo wala wina i le taimi nei. I lo lua vāma le atua. Peo na whai mai. O au le e peru. O te matau le ali i le atua o le langi. O le na whai le sami. Ma le ele mātutu. Ia, ta pena mai sau tau tinonga. Ia ona e wala au mai lea. I numero masani leo tatu li tiole. Tolu walu lima lo o whatasi. Ia ma whafo atu o Wellingtone. Whapopo iai le koudo le o wha. Ia ona whapea lea o le o wha. Tolu walu lima lo o whatasi. Ia ona o mai e leo. O sau tau tinonga. Pe ona ieli tau tinonga Iona lea. Au mai mo i tātou. Ta pena mai lau tau tinonga. Iona e wala au mai lea. Pe ata talatu le tātou laina. Wai e lisia o ngā tā ua. Na maua mai le sola lea Iona. Lo tau mai ai. E leo tu la fo ina le atua. Le sola anga lea. I eital tonunga masani o tangata i nao na pō. E whai fo ia la tau vanga i atua. Po ai le atua e moni, ma le atua e malosi. O le tutupu ai lao wha lave lave wha pe nei. Wa a fia ai le ola o tangata. E tasi lava le mawhau whau o iai. Wa toa tā mai. Po wa ita le atua. Le ala leo le. Whatonunga. Wa tū lai mai nei. Wala au tangata i e lo nā atua. E la vea i mai. Lo no winga. E de tasi se atua. E tele. Peo na to tele ai le malanga. Wa whaatia nei. Ia leo whafangu le moe ngasi. E vai mai lava. Le a whanu tangata e whaasao sao lava lana moe. E le ite i vale iona. Pe ona whaamatala e nisi whai mei ole te i vale ni ai. E le te i vale aina nofo ai lunga. Ua nei loa. Wa toa tā mai lo nā atua. Ona ua leo sta. Ua le fia whaatino ina e Iona. Lona wala wina. E alu e whailanga aluenga. E tangai o tau le au mafuta mai. O whaongai le atua si amano i titi level nei. E tau atuai a te ilato uma nei. O le atua o Iona. O le atua e soifua e whaavavau. O le na
whaia le fōwhanga o mea uma. Ina ua toe toa la le malu. Whai mai ua tō tuturi maifo ma ala langa tangata ma tā puai i le atua o iona. O le tala inga mua mua lea. Mai le ai i le iai. O le a mata yani neva. A mata i le a wifo i tupua. Nea wa tali tonu nei i le atua o iona. O le atua e soifua pea na te sila fia me uma. Ia, toi mantua i fo i le tala i sto ino Paulo. Ao sawa ai le kale sia ke riso. Ao ingoi a saulo. Ia, na ona taia lava le maramalama o Yesu. Di liu a toa. Fai atu i eile li toi tu. Sau malo wha maoni le nana e sawa ai le kale sia. E te alua e whai oe, ma apostolo monu ese. Tāla i le tala le lei. Mai le ai, i le iai. Ia e fōringa wha pēnā le, wha moe moe nei. Ia ua maua la sau tau tinonga. Peo na iei le fisili. Tau tino ngā iona o a o le e peru o te matau i le ali i le atua o le langi. O le na whaia, le sami, ma le ele mātutu. Ia e whaafonga mai le pese lea, ia o na tala atulo lea o le laina. Ia e mai e sau tau tino ngā wha iona i le tātou mataupu.
Ia, o lea ua tālatu le avanoa mo le tātou laina, tolu walulima lo o whātasi. Ia, mai ei sau tau tinonga e tu sama le tātou tāu poni tai au. Pea na mālia le tau tinonga a Iona, Profeta na sola, o au le peru, te matau i le ali le atua o le langi, o le na whai le sami ma le ele mātūtū. Ia ai wha upu mai oi teimi nei o tātou, o mal teimi o Iona pe o nei tu sipaia. Ia o tātou lava o Iona o aso nei, ma teimi nei, e fua mai e isa u tau tinonga, pe ona tai ala i tau tinonga a Iona. Ia nā ua wanoa le tātou leina, tolu walulima lu o whātasi. Ia malpole o whā tolu walulima lu o whātasi. Whātalo whātu i le tātou wala au le wa i lunga leina po ai suafa. Sai molo o manoa talo whātu fwoi la sunga u whanga le neita e au i o penina le lunga telefoni. Ia, oi malo so fua penina. Ia, so i fua manuia le sunga whawhia ngainga. Ia, o te fia fwoi e tu whātu le neita e au te sai mal tātou tusi i le neita e au tātou po kalame. I te matango o fia i o le fesili. Ia, o se lui tau fwoi moi mātou e whaalongolongo mai e whaasoa. Ia au lau tau tinonga, pe ona whaafsiringia, pole ase tau tinonga e tu samalo uia fo i wala auina. Ile nei fo i vai tau lo tātou wola ai. Ia au lau tau tinonga e maua mai ile tu sia kalatia. Tau tinonga lea le apostolo Paulo. Kalatia lo namta upo e lua lo na whai upo e lua se fulu le whaape ai. Ua whaasataroina whaatasima o ma keriso. Ai o te leto e ola, au keriso lo ola i tonu ia te au. O le ola foi o te ola i nei le tino, o te ola i lava il whaatua tua i le alo le atua. O le na alofa mai ia te au. Ma fua ina mai o ia e ia e whai mo sui. Ia o lau nā tau tinonga. O le wala awina o lo tātou iai nei. O le te le o mea tātou te fia o iai. Te fia whai e o tātou loto. E le ngata i lea tātou te loto atu i mea o lo tātou popu iai o tātou loto peitai. A whaasata roina au. Fatasi makeriso wo oti e lo tangata tuai lea o le fai o lo loto o le fai o le mea te mana au ai ai o savali le nganga pa ia o le atua o le o lo fetalai mai te au tu o le mea lea ia e fai mo mua mana tua lo wala awina e fa manatu mai le nganga ia taita foi lele lo tavala awina ona tu ai lea o le mea la te mana ai tu so o fasio te lo tangata tuai lea o le loto al me fialu e yalu ia o le manatu al me fialu ia yalu ai le fa mo le taita inga le mana o le nganga pa ia o lo musu ina i tātou le taimi ma le taimi ia ma fa manatu mai pe ai se ana o foi o tātou ola i le atua tu sala o le e ia la uia tau tinonga wa va tu ai le maule le apostolo Paulo ele o toi ola au ke risolo ola i tonu ia te o le ola foi o te ola i nei le tino lo tātou ia i le tino te le o mea tātou te mana o ai pe foi o na mana o ai o le au na le atua fai le me loto iai a tu le fina ngalo le tu wa fa ngalo ia yona lo na vala awina ai o le tu e vema perfetta alwa tu la vea ai mele nu oni neva o le fina ngalo le tu a wona i fano nai nei tangasa o le manato le tu ina ia ola se tasi e fa pena fo lo ta vala awina la le me pupu ia lo taloto o tele mai fetu leni mai meta te fia alu iai ma meta te fia tango e fai e tu sa malo ta manatu mo tala ai afetalai ale nganga pa ia taita tu ai sau e faile mea lea ia e mana tua lo vala awina tu sa la wo le to e ola i lo le tino ia wo la le falango le mana o le nganga pa ia a wo o ilo ia na fio mai Yesu ele ia se taimi o le li faola fa pe ai na fa mai mau lava i le taimi a o ia le lalo lang sa nga lue lava se ia tau lava i sa tau ona le usi sta e lona tamau le lang o se lu ita u foi le mo ita so mo ta to vala uina ma se o nga ta ia te fa longo mo sta ile me o musu mai ile nga pa io le tua fa manatu mai te o le alo vala uina na vala uina i o le fine o le tua
o le mana o le agaga paia o lou fa'asinomaga lenā e taʻitaʻi iā te oe o mamoe oe a iesu a fetalai lo le leoleo mamoe fa'alogo i le leoleo mamoe lelei o lo fetalai ma e mulimuli ai ua o ala o le atua o ala e tau le manuia o ala o le amiotonu tate sauga le mu ai fo'i ua afai lotaloto ia mautinoa a le feagai mani puapuaga ia pe oiona e le ona e fa'atupu e le atua se mea fo'i lele ina ia o tatoe fo'i mai ai tate nofo i lalo ma fa'alogo mo sistai lona fetalai mai se au lea fa'asoa lenei taeaga o faga fa'amanuia le atua manuia le kalesia galulue ai tumau lana fa'au'uga lana fa'amalologa le tino sili le loto agaga ma le mafaufau mo le galuega a le atua manuia le aufisa fa'asalau fa'apele au fa'afofoga soafaisu amene ia mafetaitele lava ia te tina penina mo lo sau taua mo nino lava lau folasaga faletautinoga ia pena ele tatou taupole nei taeao fa'afetaitele lava fa'amanuia foi le atua ia lo talapele tatou laina ia a le tova atu ia tatou pesega ia
fatalo fatu tato pala au lewe lunga leina. Ya, malo, koi fue le sumi tuina. Ya, pa ile sa unoa? Susa ile le bodi. Ya, sa unoa? Ya, tai mo jao. Oke, nangono pun ni jao, boleh cuma jao pupai fie. Tu sai menta sili. Mua o la polele o matata yo na polele o na adia mai ole matata yo wal salani ya yo o se tala ja wetele lo fo o langa di tasile me na foi lo wola mole kalestia dilo pona on tape yoi na tu ni mai le tu de au dai noi el tala ya yo la u tilo el ya foi le e pe foi le o se tala pe me foi le fatino je tamit tiche pe is fatino dia. Ele me ba ele também petele pe mama e fai tal nele fai fatido ona tu le a sola ano também ona na taulo na pau e tu foi mai ai pen fatido man ole la uji tu foi e tu la ngale pe me ya o yona le stengata foi le está teu sangat fai pai po sangat fulai au vei ni mamne sinte ka manatu ya yona man ta pai yoi na balawi na ile tu alo mo moli fe aule ini ai nanu ya yona man masan sale a tonu po ile te fa pita uni o lo vai ya foi lele ya yona ili ne yung tengah le fi fi yai yung tengah te na ye yung tengah lo na wa me ye tu pulta tu la mari ta tu la nga balawina o la muta kayo balau o foi la o lo wala ile tu no lo fa mo se tu lo wa le fa po o mata fayu tengata e fayu tusta mo na balawina o mata fayu na mai le tua ya te o se kamuta no o foina wa o faida o na o foina lo wola mo le tu na la ngale o e kapita o lo fengai na tiklo ai o ti talo fo ya te jo la african yo jo so mo i ma jo wa fai ne so kwa ona o le vale ba fa chaka a te nunga ai foi le la yo e ya le tu e me u a tono de polia na ia agua i fai de me lena tu e fai loa la vale tu fai loa le tu sto sat tu e fai loa ya yo no man tu yo de tu no manaboli on bele i tu la ngole to de ye ta ya mon ja pun o se mon ta ko pe ja ya ja a wo ta wina i lunga le fo mo lo ko la te tu na la mo ta fai yo o te tua ai le tua se yo no o what o mo tua wo fai wina fo la uga le ngatala pe na be ya u ma wa to no ba te kali Taylor ya la ta te mo le te sa manat mai te sa manat mai wa winga yo tanga bye ali al tanga te tu mau le tu
ile fo no fo ele fa pe poi ile upolo tuspia ile ngalenga do tu balsa oye es fulman fitu alona pa ko do fulman sa lo ye upo va pe o le tua na faile lagi manele lagi o me malava o yai ona ole li o ia o le lagi malela lagi ele asi o ia ile malmalu pe ye lima o me foi lewa o ia ile le tulanga pe le silfi nga le ta upu pe na mai dias nga foi le por palame esto es tan guay bien wala wina le tu a u fato ila loina ono le papa tena ya ole dan manatu mu faidoat ya a te jonu danga ko lo ya te jonu ta kayo e mo fai ai no te fa loina no ma tena e no fai ai ni lai tai no tu pa e ma ni problem por kalame yes, sama dia dia tuelo sungai ina. Oke, apa mai? Ya, dia ke manat buat air ni cengah. Nal tak boleh. Usul ke ustaz. Tak cucu mau dia tua. Awal tu mau dia tua ya seumur muda. Padang cene, dia menjual ni yes. Ya, malu, fastailo. Sunga tupai mo le whaasoa matanga o fie, ia o whaalongo tuwoi o whaafonga le tātou au whaafonga, ia mālo le whaasoa, mālo le tuwha mai. Lui tawina I pēm whaalotu tele tātou I whiau mga aluenga, whaamata whaioi. Ia pēona wala uina ele so I fuama le tātou wola, whaaftai, ia whaamunia whoi le tua, te ole tamā, ia whaapele ainga. Ia o talapele tātou leina, ya ono e foi si lungo le leina fatalo fatu ya ai auto e motsia le na so tai mai ya to e tom fai mai e o tato si level na a mai sa to tinonga pe on ele to tinonga ai ona le o fe meta yala mo tato fe mai ona wa o le peru o te matau de li le tu o le langi. Le na whaile sami male, ele matutu. Ia, lafo lo I lalo o le sami. Ino whai atu I ona lafo au lato, o au le mafuai. Ia, manu lo male sami. Ia, o le ai foi se matang. Ia, e to tuli foi lato nei. Ia, maifo ma. Ana langa, matatalo, matapua. I le atua so I fua leo, o iona leo, o la ve ina I la tau. Ia, pe o na tau mua se. Ta iala mana ia le na, ae whaatalo whaatu I le. Leo e lunga leina. Talofa. Talofa. Ia, poali suafa. Oh. Maliko, ya. Ya. Ya sa uno. Oke, e popuala kali la sunga toina. Ya, sa uno. Lo senga I maleta to. Porque la menía o la sunga toina afanga ola kali. O le lefa maon yo le tangata I tusa malona wala winga. Le ana bala wina yona ele tua e alwetala ile tala ile ngoni va ya ai watu yona o failonga loko ali yo awala mo na o faile loko o yona wale fa maoni e kusa malonga bala wina e avele tala le ile atu ule mna ole tua ina ia liliun tangata ile Ilona finangalo ai pika I walo ku yonga wo failonga poko. Ali. Wale fa maongi la yonga ku sa malonga balawi. Ya
Ai la sikalamanga ia le ke falongolongo ia. Onga ayonga ilong kangaka. Ole la ku ke malanga ilunga ole va. Ali. Le nga fa pe kwai ia kangaka ia ayonga. Awala wasila fifo e kwal kele ila ko yonga kangaka e kongu ile kwa. Ole me puele falula ve ile prenga malanga. Ya la wasila fia yonga o ia le ku puele falula. Kau king lo yonga ele wa ko ngi sami ya epika e tele wala le kwa lenga ko ngi yonga le sami ya ai ko ya ile wala le kwa e ya ang pe yonga si la fia le to tele mali le tala ya yonga lenga fole le ya yonga kol poko wa o ya yonga le ma ile mga voliba ai nga koe ku wa ile ile pa maku sei koe fo ya yonga ile menga sa wat ya efa penga fo ya ka ikai mloka olanga le olanga ile ka kongu ile fa maong ya oke ofo se lo fa nga tele le lo fa le ku ile la lo lango tangaka ali lo ya Kinganga o ese peka ngaka mai ilona finangalo ya apa mai lava ko ka inga te o yonga faska ya yonga male tele o lenga o nga o ko ya mai die I ile kanga kaola se vai akula sunga ko inga ai na yola mai ka kongu tu sa mal finangalo le ku ma fai me uma e ku sa mal fa mao finalo ya ile e pe o se ko kali pupu le a fa alo aftai ele o kai ka fu ska ka la se ku spa ya awa na wo ye ya nga fa alo ya manguia nya ya so fa ya aftai tai ya manguia nga lo nga nga lo sunga ko inga aftai manguia fo lo waso lo fat fa ya so fo ya ole fa so mai level na la uso ya lo mau pena ya no na minute toi tolu val lima lo fatasi ya mai e so tau tinonga pe ona fai tau tinonga iona wa ole peru te matau de li le tua le na fai le langi ya le fo na fai le sami ma le matutu talofa tu ile o lungo tato leina talofa la sunga le feuto ina talofa o pali tele o ya malo se fo pali malo por se fue la sunga le feuto ina ya mana el tato tusi mana foi tato por calame famalo lave la sunga le feuto ina dai ya te waia la sunga te vauto i o te le o le awa o ngama le au ngao le ya te waia o le tatu por calame o i le titilo ti ai fata wai ta wona fata wai ai tatu le susta ele ngata foi le tau na whataua ia tātou. Le tātou whamaoni. Ma tātou walo lofa i lo tātou tamau le langi. So o lava se mea singa ngalo e lo tātou tamau le langi. E au na tātou whaia. Tau na tātou tau ma whai tini e whai mal whamaoni. Ma tātou tau ma whai e usu stai. Ma tātou sāwa wani ai. Ali. Ile whaiupue.
e valu mal fai upu e iwa peo na saunola usunga le peo toi mal fai upu se furu olo ia inisi vaenga o le tatu porkala me olo whapatala mai e ina e fai lea ma autuma sa vale o manatu le nei gaso tatu porkala me no mai le fai upu se furu fa mai fai upu se furu ona fai mai lea o ia ia te ilato inasi ia ia te au ma lafo ifo ia te au i le sabi ali e tali tonu au i lau sunga rirau toinga ua ma tua ma lama le lei ma ua mauti noa e iona o ia le ma fuaile le fale ma le peso wa inga le wa tupu le lato folau ona ua leo su sta iona pe ala o le aungal na o lo manatu alo o le leo su sta iona ilon tama ile lak ali ia na mai le fai upu e se fulma le ono ona mata ta wai lea o ia tangata ia yo alato faile faile taulanga ia yo malata tauto ia tautonga to fie yo valeia telefoloina yo ia tanto no foile fa moe la sura toi o manino mo mala malama ia tato ai me se lavale tato wat no ia le foi tu langa o vai lo sesina fa ole tato tama fa la langina fa to nuina le ia ia fa pena na folo yona pa tu sai malona finga io la ulia so sonia tu fa tu sai martato o kala me fa malo la ve lo su pe pa toi molto kala mata no fie e fa vi lava fu ngol ne ya solo toi ya malo fa stai te la vai te to ma pali mole sa ta ua ya wa ti li lava na manino ma mal malama ya ta ua lava le ustai male fa maoni tiute ma faiwa ala i tō whinga o wala wina i tātou whai lea mu tātou ma tā whai oi aftai anu i whole nei aso ia roa wanoa pele tātou leina no lewa tu lata le tātou taimi. Ia moli tele atu le whawhtai tele lava ia penina ma tupai ma reko. Ia whawhewhata mai a pali i mole whasoa o. Mana e lava ma lau tele le tātou ma tāu nei. Ia lo ta oto pele tātou fesidi whale tau tinonga.
Ia mun tai pe se va ai lo loto. Ile mtau si di ro ta o tu sono nei tala. Vala wino yona. Ia pe ona o failo atu. Tu tatou le tu lango yona. Tu tatou tu lango yona. Ian tatou wha matala mai le ina. Ia e pe lao le nei. Whai mai yona. Yona le tuspa ia. O awo le e peru. O te matau le alii le atua langi. O awo le e peru. O te matau i le alii le atua le langi. A wha upu la i le taimi nei o tātou. Pe ona i ele mawhauwhau. I ona wha pēr lea o ao le kerusiano. O ao le kerusiano. O te whātua tua i le atua o le langi. Po maua mai le manatu. E le ufai mai ona o ao i ona. Le ai, wha mai o ao le e peru. Rono winga. Wa fia o mai isara elu atoa i le upule a iona o ao le e peru. Tangata o le tua. O ao le e peru, tangata o le tua. E le ufai mai o ao iona. Le ai. O ao le e peru. A tūla le tatou taimi nei, aso nei. O ao le kerusiano. O ao le kerusiano. Ia. O le matau i le atua. O le whaatua tua le nai le atua le teimili nei. O le tātou fisota inga le ma le atua o aso uma. O le tātou whaatua tua. Tātou te matau e peo na iei le matau o iona. A le whaatua tua le ua o whao ngā. Tātou te fisota iei le atua. Lo ta oto e fo inaru tātou matau ma le ava. Ia ma le fefefe ma le whaetete. Wa e lau te le lava le matau. A le upu whātua tua. Ia leo ua whamatala i nei. Taimi nei, una winga o a o le kerusiano, o te whātua tua i lea tua, o le na whaia, mea umalava o le whawhanga. Le langi ma le lalo langi. Ia le sami ma le mātutu. O tā ua e iona le sami ma le mātutu. A wā lai lunga o le sami. O lai lunga o le sami. A le fo e mana, i e toi o le mātutu, toi fo. Pe o nā le na tā ua, ia a wha upo e tātou yaso nei. O le atua na whaia le whawhanga o mea umalawa, le langi ma le laulangi, ia mea umalawa i pe o na sila fia, le o lava ia tātou. Ia o le whawhanga pa ia le atua. Ia pe o se mawhawhonga nā le sa tuli matai atu nei. Ine ia wha upo ina lava e tātou, i o tātou taimi le tau tinonga lea i ona au le pe. E tau tino e tātou i o tātou taimi. O au le kerusiano. O te whaatua tua i le ali i le atua. O le na whaia le whawhanga o mea umalawa. I a lau loa. Mea umalawa na sila fia. Le o lava le tangata. Le o lava o i whaatula ngana o mea umalawa. I o le whawhanga pa ia na le atua. Ia e whaafutai tele, whina ngalo i lātou o whasoasoani mai. Ia wala u tele lava, le tātou mata upu. Ma na ia le whina ngalo pēnina ua. Whaasātaru whaatasi tātou ma kediso. E le o toi ola tātou, ma o kediso le ola i tono i tātou. Ia, pewhona, sa unotu pai o tātou mata whaioi. Ia, pe o le whaatonunga o se tamai titi. I le mea tau na whai, ia, o le walawina na whalawa i tele mō tātou uma. Ia tātou te whesoasoani ai, i lea tangata ma lea tangata. Ina ia tātou mō pēle wha moe moe, e pēo na iai le walawina o iona. Ia wha pēo fwoi le whina ngalo mareko, le wha maoni o tangata le walawina, pēo iona. Ia tātou lava le nā. Tātou lava le nā. Ia whapea fwoi ta mai a pari. Tātou maule ustai. Ia ma le whaalongo. Ia maua le wha maoni e wha tino i nai. Ia
tātou matafa i o i tusa ma tātou wala wina e pefu oa. O le whaife au. O le whaife au. O le wala wina na. O lala matafa i oi. Ia, alu whaile lotu. Alu whaile lotu. Ia, pefu o tau. Lala o tau wala wina i tono le kālesia. O le tangata lotu. No winga alu le lotu. Alu le lotu. E whapena. Ia, a mesi o wala wina ese i tono ngā luenga ma peona sau notu pa. Lo ta oto i nā. Lo tātou wala wina whaiona. Aua tātou di sosola. E tātou wopea o lo iele atua. So ni mai ya te tātou. Ia ole au whawina le tātou mawhutanga i se te talo. Ia fo i pe lau fio le atua le vi inga le whamanu le whanetanga. Ono lo alofa whasoa mai mo i mātou le nei tai au. Whawhitai te le lava wa vele wala wino iona. E whaifo mātou wala wina. Ua whai ea mātou tau tinonga o le nei tai au. O i mātou lava o tangata kerisiano. O i mātou o tangata o whātua tua. I lau o fio o le na whaia le fuafuanga o mea umalava. O leo lo malia e o mātou mana o i mea le lei. A wai te whaia pe mea sili mo i mātou ti oli ma fia fiai. Ia o mātou puno noue, whaatino. O mātou matafa i oi e tusa malo mātou wala wina. Ala ese mai. O lo lava fina ngalo pa ia. Ia malo wala wina o mātou taito tasi. Whamanuia le ne yaso o tutoi o na fuafuanga uma. Ia whamanuia fo le ne i ofisa. Fo i pe lau fio le atua. Le vi inga le whamanu ma le whanetanga. O na o lo walofa o sili lama lea. Lo swafa Yesu o mātou te talo ai nei. Amene. Molina whaftai ia i lau sunga le toi ina. Au whanga whaafia ia moli tātou porkalame matango fie le nea wa uli. Ia male nei vai yaso peona vitai tunga i fo i porkalame on moli o le ava. Ia whaftai fo i molo wala awina peona i whamafaina fo i le tātou porkalame vi ia le atua. Ia i lo wala awina fo i ia ingi tiute fo i ua tofia o inga lue ai. Ia wha maunia le atua fo i pea lo soifua lau le lei tulu i lo soifua malolo ina. Ia awawhia ai fo i ma le tausinga o lafu maa moe au ngā lue fo i le whatawai taulanga ua tofia o i te ngā lue ai. Whaftai mo lau e kalesia e alo whafonga tapua i mai le e kalesia e whakasa i Cannons Creek. Ai Samoa ia o le tatou le ala ato e tasi miudu tali tu lai sifululua o nalo mai le tatou talafou whaftai. Tue whaatalo whaatol whaapoponga o talafou mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Ele io ele malo o lo fa le tonu Wellington o na lo fa popo lava le numera o pisini se tapunia talwaile to tele o tangata whainga alwenga le malo o vaea ma fa amuta ngalwenga fa pele tau le soifuanga o isi pisini sia fo i tapunia i to tonu o le taulanga o le Bandoro Egmont Street Eatery ma le Yvette Edwards o fa popo atu i ai ma fa afita o le ofianga i ma fale o loi Wakefield Street i le taulanga o na o le tapuninga o awala mo ngalwenga te tele i fale alpule ngā noo na ta wale ofisa sili o le Retail New Zealand Caroline Young wa matua whai nai le taulanga o lo i tau ua whiangai mai a whale o loa o nei le oiloa e tangata whaatau po o talai taluai ua tāponi a mga ala ma whainga tā foi o na whaiani whaalau loanga a ia pisinisi taluai le tele o ngā luenga o whaiai wa tua ia le minister o tupe Nicola Willis le whainga malo wa tua na iatu e whapea o le mawalungo le tau le soifuanga ma le pasene tului o tupe wa mafuai peitai na sauno le taitai o le Labour Chris Hipkins o Wellington ele aina pito silio na whaina ele nei tausanga ona o le whainga malo elena o tangata whainga alwenga le malo ia o lo whaingai ma whainga tā ona o le whai unga e ua whaina a toai ma le tamau ainga Wellington e tu samale lima se fulu fale o loa ua tāpuni i le vau Lambton ki ma Courtney Place o lo iei lava le wha moe moenga o le Retail New Zealand o lo malo lo si lava tangata Wellington
tone mai toi fo I lava I se tūlanga lelei lea ai. E ono masina ato atoa ua mawhai le taitai o le actor David Seymour o na whaasolo ilana tū la fono tau whaofi o le Treaty Principles o lo utango fiei mata upu whaavai o le tū la fono o le whiangai ngole Waitangi. Sa mali lia le kāpeneta le asonga fua le awivi po o se whaatulanga ngole pili o le aia nei whaatasia le teimel whaanga solonga o le pili I le komiti whaapale mene lea e te tauna toi li poti atu I le masina o me I le tausanga a sau o lo na winga e mai ale pati-patinga o le rata na ama le aso le Waitangi I le tausanga fōu o whaanga solo pea. Wasaisai tia whaipula le National I le malilienga o la lato whainga malo so whaatasi e ui ua fola le vaenga whaopwhai I a vave o na whaatino ma whaatea ese. Ua whesilingia ni suinga na toi whaia muli lava le tū la fono e whaatatau I pine whaailoilo kengi ma oia suinga o la whaasaina I tangata na soli tū la fono o na whaailoa ni pine ma whaailoilo ni kengi I totono o la tō lava whale. Ua whaaleo ai fo ini atu ngalunga ni whaito whae mata uptau I tū la fono. Sali Potiel Paul Kalame o le Conversation o le tangata na whaasalaina o na e whaatolu I totono le 5 tausanga o na ia whaalauloaina I no whanga whaitele ni whailonga ilo aiso na pi tanga I se kengi o le a whaasaina fo I ona ia toi umia ia whaailoilo mō tausanga e 5 ma whaasaina ona ia toi umia I totono lona ainga ni whaailonga whaapea o le a avea ma solitu la fono mō tangata I le itasi le taimina solitu la fono ai le nofo pe au mau I le nofo anga e tasi e whaalaulo ni whaailonga kengi tusa lava po oai e ana ia whaailoilo. O le masina taloaina tusi ai le Society aloia New Zealand, se tusi whaalaua I tele le Minister o Whaamsinonga, Paul Goldsmith, na whaitio inai le angaioinga. O le talitonunga le Society aloia, o se whainga o le aso sopo I le soifuanga lavaia, o le tangata taito atasi, ma e le whaamasinoina, e fuailungo ni whaamaoninga o lo iai, ma ua whaatu lae mai e fo ini atunga lunga, I le pili o aia atatau, a tangata taito atasi. Ua whaitio ina le pāle mia fo mai Hawke's Bay, ona ole le tala whenga I o la tautua maanga, talwai le awe le whaamomo I tupulanga Māori in Pasifika, ele o toianga wa a tupulanga talavauta I sifulwha, hanga I ele ta ilua sifulwha tau sanga le mātutua, ini siake e whaia fua I fo mai, whaapei ma au nanga tau si soifua, e fua I tūlanga o la tau I tō ainga tangata nuu, na sauno Christopher Luxon, e se telefo mai le whaatinonga o lea polisi, ma ua whea nei le minister soifua maloloina le mata upo pe ona ia le songa fua ma ua whaamaonia ua whaia I ai suinga na sauno Shane Reti. O le polisi a Hawke's Bay sa leo ngatasi ma whaamatalanga o polisi al whainga malo I o loo tu ina tu wai whaatonunga na whaalia al whaipule le leipa Kushla tanga Ed Emmanuel o le East Coast e iei mafua anga tatau na whaatatau le polisi le Paul Kalaman soifua maloloina o Māori o na sa mātawina pia I le tele o tau sanga ua tuanai sa leini avano o Māori in Pasifika ma ole ala fo ile na faale I tono I foi numera fa mawina. O le soifua maloloina mo Māori in Pasifika pe ta ilo faale le minister e tamau pe alo na langolangoina o le ave esenga il malo o le polisi ona pe Māori pe le Māori e mawhai lavana mawalunga le tūlanga o vaenga mo umia o le soifua maloloina. E tu samalelua se lau tolu se fulunga aluenga ua whaamalo lo. Ina ua whaile whaiunga se tasi o company tele le o ngā tutono le moto I mātou. E tāpuniania na whalenga o si lau papa se lua. Na whaamaonia le polenu o roa pehu, Western Curtain. O le a tāpunia le Winstone Pulp International. I ona lala se lua le o ngā tutono le moto I mātou. Ona ua le ngā whatia le tau o le eletise. Sa wha ngā soloni fono tanga I naiva ya so utua nai. Ale Winstone, ma company eletise le Mercury, whaapea ma minister o le malo e tausa ili se awala, ina ia whaawawa I peona whaatino au na ngā whalau papa I karioi matangi wai. Sa whaia se talo sanga sainia le to tele le vai astal vai, ina ia whaasao le kamupani, ma le pupolenga ona ole a pei oni a aieleini tangata ino no whai. Na whaamata uina le minister o puna o Shane Jones le whaamutanga le pulenga o eletise, pe a le ngā lulu e malo se whaatula fonoina tau o eletise. Ui ilea, ele I lama se ngā yoinga le malo I le mata upo.
E whaita wafe whaamomonga o tangata whai la whonga o lo ave ele ofisa la whonga I au nanga fsota inga po social media platforms. Mo whaasala launga whaatou sina e whaonga ina se polo kalame o talitonu la au whaito la whono whaabao ma lo e le lava e pui pui ei whaamomonga patino tangata. Pei ona ta wesu esu enga mali poti alele te o New Zealand. Na whaalia David Parkingham o se kone sale mo mta apu inga aluenga I Queenstown o se ngai o inga ua whaalata ina ile au whai la fonga na ia ta ua foi ele se ngai o inga lau whai la fonga I mawhai iai o na e titau o na ave o lato whaamomonga patino ma le tūlanga o lato la fonga I le IRD ai o le ai o mane ua o le Facebook ma le LinkedIn ia whaamomonga I se pepo whaamatalanga o lo ta ua le ofisa o la fonga e ato o toa le pui pui ngā whaamomonga e whaonga ina I se whainga ta ua le hashing e sui ei mata itusi I fwai numera e le wao le tolu se fulu ma le lima se fulu le numera o ni tangata e filifili le IRD le masina e whaonga moni whaasala launga whaapito e lungo le Facebook, Instagram, LinkedIn, po le kukol o lisi e whaasala lau e masina te itasi e whaasino tonu I mata upo e pe ono no ngā tupeta mai tia onga o no lo o whailava masui le numero I lato nofo I atuno I fafo talubai o e o lo o sifia o mau I fafo au isi foi o lo o toi foi mai le atuno o nei lisi o atu ta ilima se lau wafe e iai mai ngoa o aso whanau to atusi telefoni ma e-maili e whaonga numera e su iai mata itusi pe atu ilunga o penga fsota inga pe ta ilma sino yu laina whaali ele komisi o le United States Federal o le whainga lea ua ta ua le hashing e le lava e pui pui ai whaamaumaunga. O Bruce Blested o le tasi na amataina le company telo le Main Freight ma o se tasi o tangata pito sile o na mau o loa New Zealand. I sana whaatala noanga I lungo le leite o New Zealand na ia whaasoa ila na filosofia I winga I pisinisi loto fsosoani ma polo kiki na fisilingia I so na finangalo po le ase whaailo se tūma se anga leli lei I tutono fale whaingalo wenga o le talia lele I bilionea I le whaafisili o fale ui e le mama o na o fale ui palapala ele na o le whaina elo po o le tō mama. Ai o se whailo e tau mai ai, po le ala wale tō langa o tangata whainga alwenga, ele o mita I o la tō whale whainga alwenga. Na whaali e Blested, e whaamama la tō whale ui I le whale whainga alwenga, I taimi o malo longa o tau mawhitanga, e iei uma mapulumu, ma pepa, ma whao e tau tau waila e o tangata uma, ma o se ato le maa walunga le tō langa I te tau o na iei tū maa ngā le company. Malana au whainga alwenga e lata I le tō asfulta siafe, I so o se vaenga o le laulangi, e pe ona sauna o Blested. Ua whaase fuluono tau sanga o ia whaatau taia le Main Freight, maolo I ei pialo na whaanau nau ngai toi whaawa wai mo le isi whaatau sanga, ina ia mawhaiano o atu le limas fultau sanga o le company. O iai, ai le I whaase e ese, esi lia malta I whaapiliona tā lato pe mau e le tau sanga le Main Freight, ma o le taimine, e lunga ato le fitu te sima le lima, piliona tā la le tau o le company, e whaatau luina pe sile atu fo ilona mawalunga, na ilo le tau o le Air New Zealand. I Ta'alonga, o lo numero tasile tamaita I longolongo au Australia le siva le breakdance I le lanlangi. Na longolongo a tala le tamaita I Rachel Reagan I Ta'alonga le Olimpeka talua I nei pale. Ina wale aima se ai e tasina ya mawaina I le tauwanga o nai whaapea le o ni tanga o le afo I tu ainga o siva. Peita I wha maumaunga ma whaatulanga ngā pitola tamai a le World Dance Sports Federation watula I mai Reagan I le numero mua I le lanlangi I le Breaking World ranking list o whaatulanga ngau lea lisi e whaavai lunga o taunu unga o whaatinonga a le tangata siva I tutono o le se fululua masina ua tuanai pe onata ua le whaala potopotonga e lona lua I Rico Japani le samanu malo I le Breaking of Cold World Series I Hong Kong I ate se malua whelua tolu na ta ua le whaala potopotonga o le Ta'alonga o le ato I suia whaatulanganga I le taimi o le taamelusanga lalangi I saina I le masina fou. Tala fou ia malisi ufonga le lau mua mo le nei awa uli. Fatalofa le tunu o le whaopopongo tātou talafou le nei fo I a solulu o si mai le whaafonga. O le asolu se funmal whaale masina le nei o se tema o whaamaunia mai le whionga le komisena o ntanga luenga o leo leo
Awa paulongo I tino Filipo, e lalo le vaenga o se tasi o soa komiti, o le puipuinga po le security o le fontanga te itai o malo le taupulenga le masina fou. O le awa aia I loa atau ta vale o tangata o no fuanga, e lunga o mea poe ata I o lo whaanga solo le whaapipi ina le teimine nei, I le taulanga I vaenga o walau togia. Whai loe le fionga le komisina, o vaenga o le taulanga I o le a whaapipi ina I mea poe ata, e amata mai le ala tele mai le peninsula I muli nuu, se ia pa ia le whalitani malo le tau mea sina, o le sau mai lalo le wati a ngai mai I tau fusi le mangtolu le Hans Kyle, le liu le tūtau matau le anga e se sifo le motu I upolu, o le mepo e ata muli e ngata mai le whamachoi vai tele, ai mai tau fusi le Hans Kyle le tuanga vale, wha solo tuai lalo vai a ngai malifa, e whaapau mai mō li le mga whai le loto Samsoni. Mai o le ofisa tanga luenga leo ia pia, o le a taula uma ia mea poe ata ma whaaton tonu mai ai, e le ngata na o le fontanga te itai o malo I lona mata I tuwina, ai whape na foi le whaawawina mō ngā luenga antanga luenga leo, I le anga I le lumanai. E se furma le whanau whanga I wa tā pena e le mtanga luenga le soifu malo loina, e whātou tei e fontanga suyu su fono le masina fau. E tofu ma whale mai le tu mau e wha anganga, I te me mo miai le fesoa swani, au leitu I natu le mahotanga se ngase pe a whai ua mo o mia, mo le wha mai e ina o tong fitinga. O le se fulma le whanau whangana whai loel te tai, o le soa komiti mo le vaenga o wha lave tu wha fosei, tanu vasa pe tone maua, e tofu lava ma le taavale ambulance, ai e le tau fia I foi, le au onanga masani le mamalu lau telo le atinu, e vala au mo taavale nei pe a mo mia. Ina ua maua mai ta yala mo fatino mo le fontanale. Na mata tape na ilo le pule mo tini mo fabla e chupa kose. Me whainga rana mana ulia. E sa ole le kuli sa uranga tūlanga le pisu ta jutanga le mai le tau fia kona o nanga ni wha waula mo me malu le tunu. Alo tapena e lima I tavale ave mai e ono mai New Zealand. E lima tavale mai le palmari o la Soswani. E lima hui tavale le pulema lo no hui la se fulu. Ono tavale ni eskufa ia Venus. Tavale na la Rafa mo tato mo keti le lo no ina ramtama o lava tapena le pulema ia male so a komiti o le sui ko maroina vala pa kose I me venga venga matava e o foi la vai I formai paramedics e ale mai mo mai Soswani Manishila ia e Soswani I patinoina le auna o le talalea e o lo lava I me venga venga o lava la venga I patinoina le auna e le taio fontana mo I la towe tapio matala au mai fontana ai ma pe poi no malu I la tua tino ia o na patino. Na visiting foi I le whauru lungon tanga ringo se fu maloloina, ai ono Dr. Aleke Keroma, pe ua maua mai ni vaenga e whai ai siaki le malai vanele, e mate tui naile au se fono le amalanga mai, wa I ono au maia le siama le monkeypox I tutono le atunu, ai na sau no manino ai ono, e le o iai ni vaenga whaapea e pe o le teimi o le COVID-19 fruiva, sa iai vaenga sa siaki ai tangata le malai vanele, na paula la tau tape nangolo iai le teimile nei, o le tu e sea lea o se whai ngā malanga I le tasi tu, pe a whai e wha maonia, sa fesu ia e la tau whai ngā malanga I te tonua te nuu ia, wa wha te tele le pe pesi o le wha mai. Na visilingi e fo e au telefou le whio ngā ngawhiri tō mai mano shem leo, o lo ngafa ma le vaengo whe malanga inga wha vau malo, pe ono iai se marusi anga o le tu la fone e pei o le teimi o le COVID-19, e to e whaafo iai se whai ngā malanga, na o lātu uia ia tunu e pei o na tā ua. Sau noa ngawhili, e le o iai se vaenga whaapea ma whai o na wha atino, ai o lo tu watu le vaenga soi fua malolo ina le wha atua tuanga, e wha atino vaenga umai o iai le lātu tau ma whai, ina ia saunga le mūru tātua tino umai le wha mai. E whaafa le tali malo le ua wha maunia mai le vaenga o lo o iai le soa komiti o whale tali malo maapitanga,
O le a wha mautu wai tai o malo le a malanga mai le whontanga o a lato minista a to ai ma lato au malanga. Whai loe le tō whāto le a fōa pa te vaine pēta i a te vita o whale tan maloe au fi ai le tau mesina, Return to Paradise i le whanga o le Sheraton Aki Crazy a pia, whata se ma le Sheraton i mule whanua. O le fua le komiti no lato filifilia i a whale tan malo, o le ngā whatia le no lato tali ina se fwai numera to tele, whapena fwoi o na whaafai ngofie le anga iane, i no whanga o le a whatu te iei whontanga. Whai loe to le fōa, mo le motu lava iei i upolu, e lua afe potu ia ua wha mao nia. Wha o popo iei ma le waa meli lea o le a wha o ngaina, o le a wha mautu wai le isi silia ma le afe. Ai e au fia i maisi waa e lua o le a wha o peopea lava le ngātai whale o le atunuu, o waa i ala malo o New Zealand ma au Setalia, o le ai ai le au wha leo leo fō mai, mo le ono tula i mai o se vaenga tele mo o mia ele to tele o fō mai, ai meise o le mou o fō mai ese mo lato matata, mo so o seitu ai ngase. O talafawia mai sa mo le nei aso lulu, wha manuia tele le tue fōwhonga le awhenga i le nei aso, wha soi foia.
tali tali Be ai se taimi o le po E mali e ai no loto Wa le leisunga e wai sau La upele e se i e nofo Ua o vai wa fa te fai solo Ai ua e fia fia Lo alofa wa falia Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tu mai no fatu Wa le leisunga e wai sau Lo ua lo fai le umalea Ele ngalo o sunga le mana mea Nei fai a uma o polonga Se i tau mai pe te alofa Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tu mai no fatu Wa le leisunga e wai sau Se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tu mai no fatu Wa le leisunga e wai sau Wa le leisunga e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tu mai no fatu Wa le leisunga e wai sau Se le mai no fica, rolo mai no pase se le musika Uso baila, mai no baila Wa le leisunga e wai sau Tua se mea umelo ma fau fau Ua o vai atu se i tu mai no fatu Wa le leisunga e wai sau
Aparilume, new life. January, February, March. Aparilume, new life. January, February, March. Aparilume, new life. January, February, March. Aparilume, new life. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March. Aparilume, new life. 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 Whare minuto o taele a fore suma le lua le nei vaenga o leo holi. Ia le pa ima lunga le tātua tunu, i le tau tuam launanga le tātua wala leo le tasi ono tesi ma le tasi wha mo le nei vaenga o leo holi. Aso suma le tasi le nei masina iwa lua filu suma le wha. Pei ona ia le tātua tau tuam launanga le tātua wala leo i le nei vaenga o leo holi. Ma tau tua whalofa whaatalo whaatuai. I le pa ima lunga le tātua tunu, i una tulanga wha alupe o tau sama o tau whaingata. O lea leo ia sa mātou wha amatalanga. Nono atu ia whaatini o tau salau, tau pa ia mou tau mamalu le nei vaenga o lea wauli. Mālore saifua maua, mālore langi mama, mālore saifua manuia. Suingai whaafenga inga tau langi mo lātou whalitua. So sa whata whai tau langa lo whaapena o na ngāru lue ai. Mātou teo whalofa whaatalo whaatu le ngango le loto maulalo le nei vaenga o le aso. Whaatalo whaatu fo ina e tātu ta mamti nā mātutua, i o whēla wa fo i se vaenga o lo e whaafafonga me te tau tuamana unanga le tātu wala leo, mātou te whaatalo whaatu ia te utau le nganga le loto maulalo le nei vaenga le wauli. Mā lori ngā rue, mā lori onu sai, mā lori tau wātai, mā lori foi, nia le onu sai a tau whaiva lo filima o ngā rue ngā whaaso sore ni tai au nei a wauli. Ngā ta foi lea i ole tapu i o alo whaiva o tama whanau o tātu wa tunu. I au whia ngai foi lato i o lato whaiva lo filima o whia au mga ruenga o le nei aso. Whaaftai lau tau tatalo, whaaftai fo i lau tau taulanga osi le aso, ma le aso, ia au wā le talo sangaina, ia ina ia manuia whia au mga ruenga, ia o alo ma whanau, o ro whia ngai whia au mga ruenga o le nei aso. Whaatalo whaatu fhoi i alpa ia maununga o le tātu o tunu, so se vaenga lawa fhoi o lo e maua mea tātu whaasalaunga le nei vaenga o le aso, mā lore ngā lulue, mā lore ono sa i ate au tau, ngā ta fhoi leo le tātu au whai ngā luenga, mā lore ngā lulue, mā lore ono sa i ate au tau le nei aso, e lia ngā maununga, ia o loo sa o longa le nei ngā luenga whaatino le nei taiming, au whea ngai fhoi lo tātu tunu, i ele tau a whamai aino whea ama ngā luenga le nei aso, ni soi la tau lo fea ngai la tau ma vai ai ngole wa ule fai nga malo longa le au ngaru lue ia mani soi la tau ia o le na foi o lo fai nga malo longa nei time ia sa fa pena ona fai nga ruenga le po na po ia malo nga lue malo non sa ia te o tau fa talo fa te o tau fa tai foi le so ia mari nga te foi le so fine ia ana fa solo ia mo le tau toino lo tau pa ia mo lo tau ma malu le tai au so ia pa is time mo mali atu
Ia o lo tau au na le nei o le mia tapu manaia, e ale a tātou whelua ima o tole nei taimisa ia pā ia, le tu lai lua le waulia nā nei, ia o na wha mai e fo ilo le tātou tautua, ia ai o lo iai le tātou app, whai ono tau whaongai na tau te whaafongai le tautua, rusu mara wha fitu aso le vai aso, ia i lungo o lau telefoni, ia e ma whai ona e whaongai na i ngā ruenga o lo e whaatino le nei taimi. Ia, o le fesiri, o ha mai, o ha mai o tau e nei mai e ngā le aso. Ia, ia le ngā mōlunga o no solo ngā le lei por kalame, ia o le nei taimi. Ia o le ava vai foi se pese, ia vai foi se pese, ia o na whailini nei e tātou tamai ori, ia tele le mau ori, ia wā nau te ilo tau sida fia, ia o lea foi sai sa moa, ia o le a whai atini ori wha sa moa, ia la utanga matua, tau matua mea, la tutupu sa moa, o mea le lei, o mea wha le lei, ia e te tā pena iai a wala o malanga lea la a e sa uni atu, iai e malolo ngā rurui malolo nsa i mautele le tātou, utono nai whaafi fianga mo o tau le nei vaengo le aso, e le tautona umranga le tātou wala leo le Samoa, Capital Radio, tasi ono tesi mara tasi whamo, ia ilona nofo anga autu i nei porurua i Wellingtone, ia pe ona tu i nātou le tātou tautua i le nei vaenga o le aso.
Va vivianga dele vanga le auli ya mai Mariko paila che cheru ta mai tolenga ta ula ya malana fa fianga le vanga le auli o lo fatu il paimo lungo ta tu le au nga lue ma le au fa fonga le time le aso nga ta foile na ya tatu tamama tina ma tu o lo fianga ila to ya lato fainga malo longa ya o tau samingo le auli mataringa sua malole ono sai malole tau ata ia te o tau malole wa foi ngā lue ia i o tau whaivalo filima le nei aso ia ili nganga maulunga o lo so lo ngale lei ia porkalame ia e pei o na iai ia te ilo no to ia o le whaato a malanga mai sa moa i le po na po ia man Whaftai e fo le mau o le avanoa ia sa ngai atu e fo i sa moa ia i le lua ma le awhawai aso. Ia se i tātou mata fo ia pe ono tau whaafonga atu ai fo i le tūlanga fo i o le tautua ma le uso ia tāse sa moa.
ia sa matua i solonga le leile tele o porkalame, ia o mea na tutupu le te wila, ia o totonu ia fio anga taitasi, ia o tu malo, ia o savai o apolima, o manono, ia o polu, ia ma le tele o vahenga taua. Ia o lo fa pena no tutupu Samoa, ia o le tala lea le a o fai atua, ia o le tala saoa, ia Samoa, o lo solo ngale lei Samoa ma o lo o manuia Samoa le taimile nei, ia Samoa le taimile nei ua matua i manuia lava Samoa, tele o vahenga taua, ia o lo fa pena ona maua Samoa ma fa unianga le taimile, o le fa unianga mua la te loa, o lo o tele ma o lo o maua Samoa le taimile nei, whaamnianga tau se leni i tūrisi. Ia o tūrisi, ia o le tupe maua lunga lea Samoa, o lo o maua le taimili nei la uwa ai ia i pea o whika atu ia i le lua ma le afa vai aso, lua ma le afa vai aso lea tāmatu ia i Samoa. O le matua i toa tele lava o le tūrisi, o lai o lo o maua ia le avanoa lātou te malanga tu i Samoa. Ia e peila o ia na ia le tau vanga te wilale na whamanatu ai nei. O le tele o tangata tūrisi ia o lo o malanga atu i Samoa. Ma o tangata o malawa nei. E mauti noa ala i titi se tupe wha o ngai le tūrisi le aso. Ia po se meo le awhetala. Ia a o teiloa o tupe la tau te whaaluina i tangata Samoa i le aso. E awhetala mon tupu anga i lunga. Ia le winga o la o whamtalanga. Whaatau le tānoa. Tau le tānoa lua se lau, tolu se lau. Ia o le ula fala. Ia o le siapo, o le ie. Tau o le pea mo tamai. Taila iai se lau rima se fulu se lau tā la. Ia ai nei fai la nei fa pea o tau le fa taua tua i toa tele lavo tūrisi ia o lo fa tauina ia tātou mea tau lima ia o vahenga tāua na o lo fa pena tutupu Samoa ia i le taimile nei. O le vahenga mana ia fo ile la tilo ia mala uva ai Samoa le taimile nei. Pau ale tūlanga ia tātou Samoa ia o le la o te lo masani ia tātou ia le la lo ia Samoa e la tātou Samoa. Ai e te masani lo le taua Samoa, ia o oe ai o Samoa, ia o e iloa le vaenga tau una ia. Leile tūlanga o maketi, ia mo ila tau o le whaafonga mai o la vili mai lau vaenga lai Samoa. Auntie, se au mai ase tupe na le o whaale tonu ale maketi a mātou, ia o lau tali e te tali ai, o nai le leile, ia o nai le lei ia whaatoanga, o nai le lei ia vahenga uma whapena e te tauna tau ue ngalue ina. Na ole au vahenga fo ia la lea i la uwa aia whaale tangata au aia. Na ole au vahenga i ngā lulue o lae sele le manuia lae maua i Samoa le taimili nei. Au whai whaatoanga, o le au whaiwhaiva, ia o vahenga ia o nei ainga o lo o whaia lātou fo ia tamai pisinisi, whaatauru mo lātou whale, o tangata na o lai sele i whaamnianga le taimili nei, lono winga, o la ua ai o Samoa ia ale ngā ioi, ale ngā lulue tangata Samoa, ia o le mea lana le vili mea tātou, ia a vili mai fo i o se tupe, whaatau waise mea le leia le loo matua, ia whetau, ai abala au mai la le tupe le mele lei male mea anu. Ia pēla tau. Ia pē tau wha le make sense io. Pē tau wha le make sense fo i leli. A o le tūlanga lo iai Samoa. Te le swinga lo iai Samoa. Le taimini nei. Malanga tu le temina tau nuu atu ai, te unga a ai pe ona mawhaasoa tu ai fo i male uso ia ta sesa le vai aso na se ima vai atu nei ia na e sa tu tanga ia tu ai fo i ia ta lea sa matu ina mai lunga male uso ia ta sesa matango fie makua i au le lei ia tua i au le lei ia Samoa ia o polu o sa vai i e wha pena fu ia polima i le ima wisiava noe anga i aima manonu ai o teiloa
o lo iaile o lo iaile por kalambe le na ma lo fa tau no te mile nei ia mo tau vanga ai tau wina ai ele ngata ile fono tanga le ia o ke topa ia a nga ia to le fo ia November te sema le kwisi masima le tau sanga fo ia o le siala nga tupele leile na o mana o ia sa mo le taimini ma e tau fo i nei tātou walom nei tātou a inga sa mo fa o ngā tau le leile ava noa ia wa fono tanga le nei i le toi maua ia a o tu langa o fa mnianga ma la ngā tupe wala ngā o lo sa ai tono le atunu o ua matua te le ale suinga so ia tātou awala ma na ia le tūlanga o tātou awala pāua lona ia ua whai ai fo i te munga ia e le pepelo lau tala le vai atu wa mana ia fo i ta tātou awala pi o tātou awala inei ia awa whai ai fo i ke munga ia wa matua i whai ai a ke munga ta avale lungo o tātou awala ta ma fo i lele ia o tau leana matno malanga mai ia ai pei o si aso le vai aso le nei por vai aso fo te ilo nei te ua te ilo te ua wha aso mai leo so ia ta sisa o le ale afa papi ia cameras i lunga o tātou awala lona winga o le a matua i manai a te lele vaengana ia en tau maua ini nei sala mo nei ta avale e so na o i lunga le awala ia wa le mele ia e te ia le la vea le tangata fo i le aru le mulan ta avale ai sao le tangata le aru sao ia ia o le tūlanga le leina te le vaenga tau o lo mau sa mo so longa le leina le tūlanga o tamau ainga a le ngata i le tū le whaatoanga ia o tai le sami ia o i la tau i ngaruenga tau lima mātua i so longa le leia ia i malosi le velo le la ia ai o lo maua pea le ava noa tūlanga i fale ia i sole o le tūlanga i fale o ainga nisi o ainga sa le leima maua lalo matu whaafonga mai ala tunu sa maua lalo le tamau ainga ma sa maua lalo ia fale sa no fo ai tai mila nei ioe wa e alu watu tūlanga fale na se inu whapea tia ioe na tia ia i tai ia ai wa atu o fale piliki la tu mai ioe ai waku tongole ai te alu watu to tono fale piliki ioe ea malulu ioe tua i manai ale tūlanga lau i tātou sa moa ua pei fo ia ui nei ioe pau wale nganga fie ia o lo o alo lofa peo tātou a inga i nei o mana e tātou usoma tua whaafine o lo malanga mai ngā ruenga whaavaitaimi ia o ila taule nā le ai le manuia le alai o atu ai e whao ngā le le avanua e whaatau wale ta avale whaatau ai le fale whaatau ai sina whanua ia whaatau ai sina pusa aisa sina TV microwave lono winga o se tūlanga le leitele ia o le vaenga tahau wale nai la hau mai tau ia o lunga e tātou awala tūlanga le lei mea o le fale o loa ia fale o loa la wai ai tūlanga le lei ia e fua ia i mo i lātou uma le ala fua malanga i Samoa ia le lei ia lau paketi ia le lei ia lau paketi ia lo altangata fu le masani ai avele sultala ia ai lo altangata fu le ua ia ave ele lima tala ia o te ila wanga le la tali tula tasi ne te ua alu lol tato por kalame mo le te nganga fa tele ila tolo fa fonga mai lungo le tato wala leo lungo le tato frequency le tasi ono te simile tasi famo ia man huia fu fuanga lo tele nei taimi ia ai la tolo ma to lungo pe penga tfai langi ia tato anga ia tu pesa ia pa ia le tula lua ia le hauli ana nei ia alo fatu ia te tau manu ia foi fuanga mangaru nga lo toi fa ta lo fatu fo ia fenga ia Sheila ma fo Eric ia Desmond pango no lo pena ma futa mai ile nei va nga le hauli ia nai fa fi sianga mo tau ile nei va nga le aso ta lo lava si fonga le mua Ele fia mi sape, tomu ai fautu
foi solo vai lu mai o lima due mai il pes mai chemba nga il game ma heva mai la onga ai fa ku pol pes vai mai la lu pa lengi mai ai la foi solo vai lu mai o lima due mai il pes mai chemba nga il game ma heva mai la onga ai fa ku pol pes wa furi oe nue nue lupa lue kua fai mai ai au lai ai au ke fa vai vai ole pole ua amaka o fa fia fia mai ngai kama mai vai mai au fika ma fa su su ngai se vai lima. Whaawiwhianga te nei vaenga le woli na ua whāne minuto o te ele tu lai tasi le tau tōmna unanga le tātou wala leo le tasi ono te sma le tasi wha moe pe ona yeli nei vaenga le aso. Mālo le ngā rurue mālo le unsai mālo le tau a ta ili manau telo le tātou. Tuno o yo tau whai vālo whiri ma. A o whianga e fōlo tātou tuno le tau wha mai ina o ngā ruenga. Re nei taimi niso i la tau re nā ua matalia ngā ruenga. Niso i la tau o lo whai whai ngā mālo longo re nei taimi ia o ngā ruenga le afiafio ana nei. Whaatalo whātou e nisi o le tātou tuno lo penana whaafonga bende nei taimi leo sa Samsoni whailaunga lo penana mafuta mai lungo le tātou apio fōringa le nei taimi ma lole ngā lulue ma lole ono sa ia te o tau ngā ta fōilea ia whaatalo whātou e fōle manu lau telo le tātou tuno le tātou nei tātou ta mali ma tina lo pena ona fewa ia la tātou pasi lau pasese le nei taimi ma lole ngā lulue ma lole ono sa ia te o tau ngā ta fōilea ia whaatalo whātou fōile tātou au tāwari umalava ia o a tāwale o lo tau whaatau taia le nei taimi ia o wale maru pui pui o le tātou atono o ma lole ngā lulue ia te o tau lesi vaenga tā hua le sa o wa ai sa moi tāwale lau pasese ole matua i pisi au tāwale lau pasese leo i sa mo mana o mia le tele o le tāwale lau pasese ia vai o taimi ia sa foilea i le taimi sa ia i fo i sa mo sa foile le suenga tā ia e alu se taimi o se pasese se tāwale ia a le suinga la wa ai le taimi nei ia mātou tala no fo i manisio i la tau e feo vai tāwale pasese o le pisi o la tau ia la tau vaenga ia whaia la tau taxi stand o vaenga ia whaia au vaenga ia whaia ia la tau van ia mai se la ia tu inga le mea le whai mai o le mea fōle wa marana o i tangata le taimi nei
na ona tau nuu atu ale malai va alele a tatou turisi na ona tau nuu atu ai tatou malai va alele ale alu sue ale alu le taavale loua taavale totongi fo ia po taavale rentals ia loua umana faatonu atu na ona tau nuu atu a na ona o atu ale malai va alele sue lo ma taavale lo pasese momoli ai pe momoli nga i UTC omu pe momoli nga i Satawa pe momoli mai fanga li fai mai matua e ia ta mai le tau ta se lau ta la ta se lau lua se fulu ia ta fika fa le ma fo ia o lo fe tau le tau ia male ta avali male mamao lo malanga ia waile pio tato e fai le map fo le te alu ia tama ia e alu e fika po le ala le mamao e alu le ta avali ia o le tau na o lo winga o matua i le lei ale tulanga fo io lea fo ia ati na i samo ia mo la tau fo lo ma fau ia nei na i vahenga fa pena na ia ati na la iti mo samo ia o le si ati na na ia le la tango fa malau atu mati na ia no ai ia na e fa le ma ne lo po te fa ia tu lo e fa pe o le ai la sa o la le mele fa mai ia sa o la le mele fa mai ia mia lo no winga ta taula o na faile ati na ele o falta avali ia manaia tele ati na ele sa moa ia o le vahenga ia fa la tu ka wash po la vahenga fa la tu furunga ta avale manaia ho le nati na wa va ai le tele ati na ele o ia o le vahenga ia fa la tu masini ta la lava ia mana ia le tamalna o le fai masini ta lava na o le tai o le ia sa e fa mango ia wala ia foi sa fa mango le fale o la tele le la sa mo ia tulanga ia tato tamau a inga ile tu i inga le tato fale o loa ta wi po le share le ale mete fia tau samiai maua o mai lo tato tunu le taimini nei lona winga o matua i le leia sa mo le taimini nei ai fua mio la nga ile stangata la tu lo tangata fu le ta o tato tangata mata matu fa fonga mai la tunu e nana e alu watu amal tama na e tau watu al fangu le awala e alu watu lo fa peneiro e ai tau na fua le nga e ser tau sa mo e se tau ya tatou nei te uti naro ia batu fa ponga melti uti ngalo manava yona e tua ia la ia fa tau sea ele o la sunga Samsoni a pe ole la malanga isa mo va ai fa un sea ia fai le mu io nai me o mamate io e wa te wa e so no fai ia ai o le tulanga na e pe ona ia sio tatou tunu sa mo ia o lo tele mai fo ia si tatou tunu ai nga uma ia moli ai fo ila fa fetai ia tele o tangata o te tau te tala no fa mana ia lo fali fena mai lo fali mai o ai fo o ma lo usole ma te fingal benga fa vai taimi le ala wa fa nei le 5,000 sanga le ala lo 5,000 sanga o malanga tinga benga fa vai taimi i New Zealand ia o lo no so ia nga i Australia ia o te hanga ia o te aluatu lo ia o te aluatu lo ia o sauloa faile fa taula ta vale fa taula o fa tau failo fale failo fanua o nisho ilato o totongi atu tupe nei ai fole au manga le lato no e fai lana ngaruenga fo ie ilona fanua o se tulanga le leitele ie ma o la wa ai o le tulanga ta o na lo wati e fo isa mo de taimi nei ia o inga sa lima vai la ilava i taimi le tato wa vai le u tu ma tilla le taimi ai la me topu ia le wa nga i lunga inga nei ai pela le a fa le ia to le lotto ale a fa le ia to le lotto le ai nga le sai lunga ale me tona fai au ni fai le mena ava ai tu o le lo tamau a ingo le wa nga i lunga lo a inga le sai dalo alu watu ma o to tango felifi fa tasi lunga ai le fa per vai tu lo o wa nga i foi lunga la inga le tau jealous au mau alo mai na no mai na e se lo le fi ya
tau mau alo male mai na pe o le lu tau parpala loto ia fa masino iyo o tangata o ainga iyo tangata o ainga le nae se te le alu man fanua man iyo ia o le tu langa le wa ai o le winga la fa so tatu ainga fo ia le sava ai mo lalo ma lalo tama ainga le wa mai ala to walo ma fa na wo mai tangata fo ila ye o mai fa inga wenga fa vai taimi tai fa ta lima tau sanga le ala wo mai le taimi ne wo atu fa nga le leile watu fa fonga mele tu fa nga le ma fa we watu e fai le meta wo samo sol tu wa se lau pa se ne sol mau wala va no sa o mau fo le va no tia sia o le mato no i ole a ingolo to o lua i sale aula e a ma nisio mato au a inga ia pia nga ia tu isi umuma i fra tawa mo a inga umma sa ua ai sale aini tole tua i te lea i o e sa o a wa sa mo ala ala ai luma le mea i o wa nga i luma o le tūlanga le lek i nisio i lato sa malanga mai nei maua to ai tupe o lo fa atino ai le ngata ilea e mo moli la ufa fitai a tātou i no nofo i atunune le anga o le mea moni lava ana fa apea tātou te le anga le leima o tātou alolofa i tātou a inga Samoa e le mawhai ono tino o lono winga e le ai la e le o tātou fu i e le ai o le tātou te tongi fu le tātou maa e ai si o tātou tunu i Samoa e mo moli ato ila unganga fo le anganga le whaafitai o lau tua lalo awane i tātou tu ua le nā mea. E leanga wai e lista ngata o vai mai. E u mātololo uti nā pe, u mātololo uta māu te le toi alo. Awa. Awa la mana i tupu se mea wapena. Tātou wanga le leipea, mau tātou alofa tātou ai ngai Samoa. Ai wa aia to whale tonu me lau wanga lai Samoa. Ote. O te ngia. Langa e lista ngata fo le na le na o le ta oto ma le nofo. Ai mana o miel tangata fo le ngai yoi mga lue. Ale nga lue tangata. E le isa na mea o ngai mau. Ai o le tūlanga lo i ai Samoa. Sili a Samoa i le taimili nei. I le ta whao, te le ta mau a inga o lo maua. Ai o lo maua. Ia ma o lo solo ngale leifo le tūlanga o le ta mau a inga le ngata i whale o loa o pisinisi la hiti. Ia o pisinisi la popoa. Ia la tō umalawa o lo whapena o na i Samoa. Ia o lo so longa le lei fuafuanga ia mpor kalame lo iai mana tuala avala au mala tangata Samoa se mea fai ai o lea na sau le matou tamale sai Samoa o le tau ma li poti o le lei o to ala me te vidi mai stupe awane e to vidi me stupe ia le tupe nai tu o fa ia alu tu o manga na ia tupe ia alu tele sami o lo ia tupe ia tele tu ina o super fane minute te ai le tu la tasi Tapa au sili sili ese Mana tutua tato wafa atasi olene ya somanuia La wafio ma ilea ole mano taina nela susuma ile palemia Le mamalu ole kapeneta ale atunu ai
mamano ma o te tali tono Olo o manui a mea uma E ui lava ina pulea e mele ke nai o ulua la ufanua A ole Samoa ena lama e tasi taua O fetueli ma ole fupa Samoa ole whaailonga leo lea rofa Ana le se anoa lena Bene olo moa mo mea le poloma Ole mauloa po ole mativa Samoa e kasi la palonga aina Ole matai le atua koia na te whaatau taia Ele whaangango ina whea i ole atua Olo o talo a manuia a ua tanua E ui ina ona o foi atunu e se aele ala aela ufele O alofanei i o le te a ese O alofanei i o le te a ese O alofanei i o le te a ese Sa o faya o seliti o Yesu na uasiri La umata fiti fiti eto sina yari Sa o fa ape alama sa eno foyo utafa tafa Aile ai uana oa ulava Te pane ile mafau e sili lava o elo uau Lawani o sa afia e tu mau e mo onia Uingana sunga teine e alai ona onere Aena na ino tau whaase Ta'utino atuno na o esunga olo uola O te ta'utino atuana oe ino ufatu Lo ufa amoe moe uata sinava oe E umahi mana o ngalo ulotoe E umahi mana o ngalo ulotoe Sa o mata mata sunga tine ilo wata E mana tua idea Oe
matane paia Ta'utino atuno na o esuna ono uona O te ta'utino atuana oe ilo ufatu Lo ufa amoe moe uata sinava oe E umai mana o lo ulotoe E umai mana o lo ulotoe Nai whawhi whianga re nei vaenga o le au uli au whianga i whuru tātou tunu i whi au mga ruenga pia na masani ai mālo na ngā rurue mālo le ono sa ia te o tau na ngā ta fui le o tau whai wāno whilima le nei vaenga o le au uli mālo le ngā rurue ia te o tau whaataro whato i wholitina i a whiwa wa ai o le penara mafuta mai nei si omo ngā ta fui lea i o le tina matua i a whafonga le o talo pena ona mafuta mai ina si umre nei vaenga le auli ia a e fia maua se vai ta ele te ta ele mo la tau e malanga tu nei ia a nga ina le vai nai si umre matua o le matua i malurua ia a e fia halu se vai le vai malulu le na ia sau o le vai le na e ala no fai atu o vaina ia ma le vai lau mei nei nai sale aula e ala no fai atu i vaina le anga o vaina le sa matou o ia le totongia ia o nisi o vai e totongi a o vai la ia o vai e le totongia o mea lana o vai ngana na le to fai atu e lau famitalanga tātou na o mea foi e le aise se le ni alu e le tala no atu wai mana tua le tātou te atu nei ia o le tau fa so atu foi tātou paketi e le mana o mia tātou fo le mea atu e mana o mia le mea fo le tā eli watu whaafonga mai na tunu e tā ele ai le tongia atalo ati auto a whaapela tau te malanga i sa mua e whaalonga wa e vela o isi umu ia le vai tā ele na isi umu mahana ia pau alo na pona awane e pisa le angore e te leo tele loa ia sauro le matai ia avelo oilunga ia na umale o lau tā ele ngai le aso i le vevela la ia i whaapena ho ila le vai a mātou na ia sau ia ele totongia fo ia na o mea o na o vai fo ile le tama foi le halo sele ni le tala no tua ia o ta ilo ia nisi vai o tele io ia pe a ela ngona le vevela o le nei taimi ia o lo ia tatou ina ia ngata foi le fa manuia toi foi ia le so fa nau ia o le toa fine ia kas mane so le so fa longo a to ai lo na lima sfuma le oi ni masuma le iva lo na lua ato hai lona lua se furu maritasi ia ile aso ana nothing ia lo fatu le tua fine ia so o nga to foilea ia o le tua fine ia sa vali ia mo le latu a inga inai si umo nga to foilea afionga ia whaalongo eti ma le afionga ia whaalongo Ferretti o lo pena o mafuta mai ia manu ia ngaruenga mo tau whaivalo filima ia ile nei vaenga le aso ia alo fatu mo tau fatalo fatu ia MJ a fualo lo pena o mafuta mai nei taimi nga ta foilea fatalo fatu wai fo ia si tutu sione lo pena o mafuta mai Iva Malatai lo pena o mafuta mai nei taimi ia nga ta foilea ia o mamalu lau telo le tatu tunu o lo fa pena o fa fonga me tau tum na ngata tatu wala le to tolu nei minute ona afa lea o le tu la tasi ile nei vaenga le aso mano nga ni nue malo ono sa ia te o to io ve la le taimi nei ia ia mato nei ia ngata fo ile ia o fo i sa mo te mino ve vela ia ai ole no o to si la fia le tulanga tau e tau on fatino ia ni so i la to o matua i la to lo ale awala ia o le si vaenga sa o mai tau wina i Samoa o lo ile te mese me yo pamu e uto tavale o lo ile iaso ile au te va ai ole to muia to vela to pisi o la mai taula sa o ai masa o fa te ia
o le tele o niso taavale, fa ato a utu ala tu taavale i le malu i le afiafi. Ia wa mana tua vo ila tātou a wha atino na ia tātou ngaruenga i le au, ai wa ai atu le pensini wa matua i wha aleto, lo no winga o le a matua i wha atu fo ia o le a wha atu fo ia i Samoa le tutala no atu i le vela, o le a wha atu alo to e tū ma utu le pensini, o le vahenga sa o wa aina wha atino i so wha la me utu e tu tāwale le afiafi, mai ma ngai al kamale o le upu le afiafi, e mana ia fo le aini taavale wa ngao ai to mana ia fa savili me le afiafi sa we utu fa nga ile ia ona watu lo malo lo fa o sole pe mana ia e fo ila fa ta ilo e ha ta ilo la ia ole na ole tau malu an le afiafi po le fitu po le valu le afiafi wale aini wale se pisi ia nga ilo ia mo na va nga tau e so so ni fo mo oto ni so ila to le amalanga i Samoa. Ya, ma lolo sa ia e siria sa mo pati le la ulu le penor ma futa mai ia ile nei vanga le asal ngata fo ile tasi aseng ya ma lolo on sa i ma lolo tapua ile nei vanga le aso ia inai fa fianga mo oto ia ile tato tautua male ile nei vanga le aso ina oto tasi nei le minute afa le tu la e tasi ile tautua male unanga le tato halaleo ile nei vaenga le aso fatala fo ia tausanga fanga io ngata fo ile kisa so le fai o lo penana mafuta mai ngata fo ile fatalo fat fo ile fionga ia maso e pu o lo penana mafuta mai nai vai tele fa pe fo ia le tina ia lusi ngata fo ile tina matua ia o faira tamai ta ia pope mele uso ia mefi male uso ia pili o lo penana mafuta mai ina e vai tele i de nei vai ngale aso ia ngata fuile ia ole mato au sisi vale misi uma festa total tau vanga mis ia ole atu nato nei tato fa fianga se ukufai mofie momoli mai ai masefunga la manongi masua malie e fa amata mofie ai mateu teu lo ula o ai la pele ea o malala ile fiava ai le moana e a fatia ilo uga e so o le vasa e le saufia sa ualo fama taulai tue ta umai po o fera o la pele e a le mai cosina e le mafaina o tofoina tafia pa iatu I vai o le tama na te fa amaluina a o se maataua se I fa amango to atu lo mei fatu e sa ili mai o e mo atu
Malo le nganu nui malo un sa in malo telo te tatu tunu nei vaenga le aso. Nai whaafifianga mo o tau e sili a Samoa. Ia e mai ngā taula e sili a Samoa le nei vaenga o le aso. O ai ale fia malanga I Samoa. Maua le ulu, maua le talo, maua le fai, maua palusami, maua le tauia, maua le tele o mea uma I Samoa. Tuatu fo I mea taulima, maua le ula fala, maua le ie e lei, maua lau puletasi, maua lau pea, maua fo I malau siapo, malau to'o, malau fue. Lona winga e sili a Samoa le tafao. Walong, walong.
Noi va vi fianga nei va ngole o uli no o telu sulu nei minuto na tale o lei tu la lua ile tau tonu na ngale tatu wala leo. Io sili a Samoa o te tui fia halu foi ai Samoa. Fatalo fatua ia fafawina tan yelu o pena ma futa mai inai papa toi au kilani sai folau a file aliva o pena ma futa mai Hamiltone kisa so o le fai o tau sanga fanga io o lo solo ngale lei Wellingtone mana ia le tau nei Wellingtone tau sanga fanga io fa tail fa tasi mai tasi a seng pati le la ulo le pena ma futa mai ia ngata fo i le ia o le sea li mali e toa Sam Ripley o lo fa pena ona mafuta mai ina San Francisco, California, ile nei vaenga o le aso malore ngaro lue, malore ono sa ia te o toyo to faiva lo filima, io seta lo pena ona mafuta mai io Silia Samunta, io con fesi pa one ia o lo mafuta mai ina itanidi le vaenga le aso malore ngaro lue, malore ono sa ia te o to malo for fa fonga mai ile tau tua la unanga le tātou ala leo puao leo tā, pero ana mafuta mai nai puspeni ile nei vaenga le aso te ilonga la outou mau alo le avano te alo le tau vanga mis mana ia i o le tau vanga mis o le tamai tai le asa o peti ai o le tamai tai numero valu ma le tamai tai numero se fut mata fo o te ilosa taimi ona tu atu fo le ilunga ia le tūlanga o le tātou mawala vano le tātou ala leo tātou te pueina ia le tāware tau wina ia le asa amataina le astrofi ia se taimi ona tau mwhaafonga i le matau mata ia sa tau vai le tele o tau sala la le leo le atonu suma le lima i la tau sa tau va ia o le afiafi la o le astona ia le ala sa maua i lo le avano e anga ia toi mata ina i tonga i mato sole te va ai o tau le tumu o le mena tupu tumu to a tele o tangata na watu mori mawina le tau wanga le whaaringa tau sala le afiafi o le mena tupu e na o le tasi le whaitotoa e na o le tasi le whaitotoa tasi le laptop e whao ngai la tau ia e whaia ticket ia mana tuala e alu se taimio e alu se taimi fo le su ele su ele lau ma le lau te tauna e anga ia o le mea lau atupu na matutua ina le afa le wa o le lima e tauna matala ia o le ono e tauna amata le polkalame sole ia e amata le polkalame mo te whaalonga tu wa amata ma le polkalame o le nei lau pai fafo wa lau pai fafo le toa tele o le tunu sa malanga atu mo tu risi fo ia mana to te malanga atu le la to te mori mawina ia ai wile ia o vaenga na tau to tilo ai fo ia ila to lo ngafa fo i ma vaenga tau fa pene o lo i me fa pene e ta taua ona fo ile e ta ona lava saunia ia tauna lua tolu ia ni lanes fo ina fa nga ia awale to inga fa moi fa penei ia ole tulanga taua la sa over ai ole le ole fa tino ino por calamele ia mana to wa ai fo ma to sila ile to tele o tau sala mo moli la fa fitai tau sala ma to suma le lima le sa tau wa mana ia ai tema mana ia la to ofu to fa ya tu ile i so fa ya tu so anti sama to no fo sama tu fa ya sol ke le lo so le po le pe fia se fia se a le as ai longa na mo mo tangata ia na su ia ofu mana na yo ofu ia fa nga ia tato le fa nga ia tato le tato new ofu e fa nga ia tato laula au mai sa mo o le man o le lopa le fa nga le lopa ia ofi ngota mai le sami o le matua ia wala na mato pito i luma le mele le fa ali ia le tato tausala o a matua i to a tele a ila tau sa mulatu sole te va ai te fa longa tunga temi fo ile tala ia ile ofu le fa fo ai fa ali mai ia le ofu le ton e va ya ha ule nei wow ia
fa pe tu fo ya ia wa te mina ia wa te mina o ia o kiri fa sa mo kiri fa sa mo nan wa fo ile si va henga ia mai wow ia o fa longa tu lo fo ile wow mai le si va o fa ia tu oh my goodness ia le na o fa pe wow oh my goodness fa pena o le tūlanga mānia la, sorry. O le mānia o lātou whaafifianga, mānia lātou tāpenanga, mānia i o lātou aitema. Ia o le tali ngā fisili, o le ngana sā lātou whaungaina, o le kalama o le ngana sā mō sā lātou whaungaina, se lau pasene. E o whai ale aitema leo te wa ai atu ai lunga o le. Le tā ua tātou le whai me whaapapa kiu lunga o le Facebook. Le ala na fai atu la utala o a ule sa o ai filo o a ule na ai filo i le melia se lau pasene se lau pasene el fatino ina ele tausala le ya li tara Jeremiah Allen ia olana ai tema tu sa lo wata fa fangu mai le tu ai nga leo ya sa tatou fa alongo ya tatou tina ya soia le tama fo le ai e la langa le i tonga o le tala lei e lo ai Samoa lo te fa fangu mai li tara i o tatou te mina na pese le tausala de fa pea po le mea e na ua sau lo lana tautalanga o fa pea o i le ai la ele o fa apeo se tūlanga vo ile o le pau o le aikia sa au mai ele tamaita au tai ma fa le fa pe sorry fa pea u ma ia me alo tatina e fa yaso ana tala e fa yaso yo tala titi e fa moe pepe to motum le tatu te fa longo to inga si u ia o le ala te fa ia tu se lau pasene la tema o le tamai tai fo ile watu la mai o a matua se lau pasene le tau sala o le tatu tunu mo le fo le fa aftai ia mo mona sa fa to a swanky ia o ia le sa ia au mai o le tatu watu no o le tatu sa le lua fe lo suma le tolu lua fe lo suma fa ia o li tara la le weru lua fe lo suma fa lua fe lo suma de lima ia o le kili o le te fa longo o le pise le kili le fai mai o le fai mai nei ia le usa ia ox o ke sene ina se yudi ina fia o le e si le kili ina me le pon mai fa mole lau sunga mai le lau sunga li tara pe fa mole pe mai fa inga mai lau kili o te fa mali atu o le inei wele tonel kili o le o le te fa o le mato te fa ngaina o le te fa ngaina nei le samal kiri no winga ia e fa pe na le vaenga ta tok ma no nga no ma no sa ia te ia fa pe na ia o ta to ia e ala na fa ia tu le isu ta tu tala no le anga o le no o ai e fa tino ngal tu langa o por kalame le nafi se lau pasene mo le fo le nga ngar fa tai ia la vaenga ia le tourist authority o la tauia le ala sa la to ke na singa pe sa la to ta pena ina por kalame le nei le tauila ia ile nei tau sanga manaia o to uma le afu le to voi Samoa le tari ioi fai ngā malo longa ioi fa lave mau fa lave ioi o tulanga i ya fo sao fai o maliu o ma metupu o Samoa le tari ioi mano le ngā lulue ia va ai se si mau fo i ngā kiri sorry te so ia alo fa tu mo o ia nei mai ngale aso Oh,
Siva, siva. O te whānu saina o e mana, o e whānu sa. Ia kua ina mai te aruna manoni, e le kua. Ia mata na mea e le na mai, ia sora. E kae na mea, i e whaame le ina mita. Io e lo toe, io e lo toe ua o toe fialu I Samoa. Lo toe ua o toe fiawa ai atu ni mea ai Samoa. Lo toe ua o toe fia siva atu le bisa. Patalo fatu le sunga tau sumtanga wenga. Ya le usa ya misi missionary tu ta mai o penal mafuta mai na Tanirian. Ya olo fa mai al tato no. Ya ile tulanga fo yo ya se lau pasene. Ya se lau pasene tato samo. Ya lo solo ngale le me oma. Ya ono tato time. Te le sia tano awa to te popole. Ia, mau wale sia tatou whailo inga. Ia, si timing. Ia, ona ama, lo wa tere iyo. Wewa ai ele whai, wewa tova ai i lau whai kalara mere. Ia, e tasia sau. E tasia sau ngole isu. E sau a sau, maa mea la tutupu langa o wele nga ngase mea. Ia, e sau a toha. Lo toe ua o toe fia tamo e atu ia oe. Lo toe ua o toe fia tutu atu ia au tafa. Lo toe ua o toe fia ta ele le mātou vai. Mole atu le nganga le whaftai tele lava le tātou tunu le nei vahenga o le awoli. Ia le tusa e fo I mo le tātou maftanga. Ia le nganga maulunga. Ia sa wha amaliaina o se tautua le whaatau waa fo I ma le o le tau au na. Ia I wha le nganga maulunga. Sa maua fo se vaenga ta o so soane mo la fa nga malanga ia o e ta pena tu ai mo Samoa ia awa to te popole ia le la utango la tasi mai I lunga ia awa ta pena I la walu malau le alu ia a e fa alongo mai I la utala no atu e le fe tau I malau fuanga ia o le mea na mar faitalia na e fai oi ai mo mole ati nga fa tai tele la verta tu no ia fa mangalo mai fo ise upu tau le ua le tauta mali I lau whaafonga. Ia ai te iele nganga maulunga o lo solonga le lein. Fofuanga ma por kalame ia o le nei vaenga le aso. Manuia te ngana wenga o lo whenga I ma outou. Ia lo whatu ma outou. Io e siri ya Samoa. Mio e siri ya Samoa. Alo fatu mo o tau nei aso. Mangalo si tūlanga o le au nanga. Alo fatu mo o tau le ato e whaheu. Se le anga ke longa o kua. E sea se lo mawhau fause. To e alu halo mawhau fause. Oi o wale ai Samoa. Io. Whai mani matu ahi ngana po. E ngai mai wale. O mai wale. Mai mai lau mai. O whialu. O whialu Samoa. Ai suri, ia aloha atu mo o tau whātou whāwha ia.
pupea ia su